so o Yesu e mawaile filemu. Awale masalo salo loto tele maumai le ali ua faamaoni na tele tulia uto lona lofa lona lofa lona lofa ua tumau ele liu e whaavavau. O te whatalo whatu le tunu le leita au fau wha malo whorau muluia. O tātou lia le tai au le leo le aso tofi le aso sfumar whao le masina o te se mal tau sanga lua awhi lua sifuru tolu. O le si ufonga le muora amataria le tautua. Ai alo maia o tātou sanu ngā loto le leita au. Taita ia le sunga i le whaafengainga Reverend Oliver Tiai. Mai le kālesia whaaputuputonga ke usiano Samoa Low Heart. Si mai noa le whaafonga. Tātou tāpua i atu i le atua, o lo i le ali i luwha o le tanga, o lo i lunga o utangata lo manuia, o na o le alofa tu noa o le ali o Yesu Keriso, ma le alofa o le atua, a toa ma le mafutanga whatasi ma le anganga pa ia, tātou tālo. Le atua ma manae, whaalia pēr le sirisiri ese o lau pule whaasoifua i lo mātou wola. Wa o mātou wala whaifo i whangunga le lei, i le nei tai au fau le tausinga mana alo wanganga. Mātou o atu whatasi i lunga o walesi whasalalau, ma e wa awa i mai ma le au whaafonga. A batu le tāpua inga whaafitai, ma mātou no manu atu i la ufio. E uli masao ai la mātou savalinga i le nei aso. Le li e, ia wali tia ina i mātou i o mātou loto e le mana o lo wanganga pa ia. Mātou tāpua i le awa ma le mingao i la ufio, tu maua i pēa lo lava vi inga e whaavabau. Leo lenga lea ala ia Yesu le ali whaola. Amene. O le pese e tolu se lau ma le tasi, tātou pe pese le pese e tolu se lau ma le tasi. La matau whawhetai a sauni atu nei I la wafi o le ali e lo
mai matau si ai matau peso soa ni nei se mea matau te whai. Ia whai I matau nei masolu aunga ia taita ina ia te oe tangata e olai. O le whaitawina o le tuspa ia, whaasinonga le tuspaita waso mo I tātou li ni po yaso, e wheson tāu po e whaa, whaau whaitau mo e whaiu po e fitu, whaangata e whaiu po e se furu ma le ono, whaafonga I whionga pa ia le atua o te whaitawina. A ufua ina mai a te I tātou te I tuatasi o le alofa tu noa, e whaatatawina ma le mea fua e fua ina mai e ke riso, o le mea lea wafai mai a I nā whioa e ia I le ilunga, ma ua taitai whaatangata o taua I le tāwhianga, wana fua ina fo I mea alofa I tangata. Ia o le upulea na ia whioa e, se alo na winga, pe a whai e le o lea, ua mwai o nā whio ifo o ia I mea maulalo I le lalolangi. O le nā whio ifo o ia lava lea nā whioa e ilunga o langi umalava, ina ia whaatumuina e ia o mea umalava. O ana mea alofa foi ia whai nisi ma apostolo, o isi foi ia whai ma perofeta, o isi foi ia fola fola le tala lilei, o isi foi ia whai ma leo leo a toa maa o ao. Ina ia wha ato a toa ina ai le au pa ia, la tau te whai ai le ngā luenga au auna, ia tina e ai le tino ke riso, se ia o atu o I tātou umalava I le lotonga tasi I la le whaatua tua, ma le iloa le leo le alo o le atua, ia whai fo I matangata matua, ia o I le fua o le ua matua, e ta tau ma le tumo ke riso, ina ia leto e tamani ni I tātou o loo whelafo a ina e pei o peau, ma wheawea ina I matangi umalava o mata upu, I le pepelo o tangata I tonga fiti leanga ua saunia e whaase ai. Peitai, a o tau talatala wha maoni I le alofa, ia tutupu I tātou ia te ia I mea uma o le ulu lava ia, o ia foi o ke riso, e mai a te ia o na tupu o le tino umalava, o loo whaatatauina ma whaasa oina I ua umalava e fisoasoani I ai, e tusa ma le ngā ruenga I le fua o I tu tino taitasi, ina ia iu ina ati na e le tino e ia lava I le alofa. Whamanuia mai le tua, whaitawina o ana awhionga pa ia, tu maua tupea ia te ia, lona lava vi inga, nei e o I le whaavabau lava. Amene. O le autu o le o mawhauwhaunga o le nei aso, tupu pea e avea matangata matua o le tino ke riso, growing to become the mature body of Christ. O le vaenga mua o le mta upu e wha, o apopo inga la apostolo Paulo, I le aupa ia ma le au wha tua, sava vali e tusa ma le bala awina. Wha ma mafa lava le tautalanga la apostolo, I le lotonga tas, o le wha pale pale ai, ma le ono sai, I mea whainga tā o le ola nei, o I lātou wa bala awina o le aupa ia ke riso, ia whaapea foi o na sāba bali, whaapei o na pa ia o ke riso mo I tātou. O le whaitaunga o le nei tae au, o le apopua inga, a le apostolo Paulo, I tu tino ese o le tino e tas. O le mata upo I lea sa ia tautala atuai I lau whaatua tua I Roma. Roma mta upo e sifuruma le lua fo I upo e whae o I le balu. O le tōwhia o tai tino taitasi, o le tangata malona tofi, o le ngā luenga e pei o le itu tino, pei o itu tino o le tino o le tangata. E whape nā tofi matiute mabala a wina, e ngā lulue whaatasi o itu tino, o le tino e tasi, o le tino o ke riso, o le ata whaatusa fo I lea o loo ia tala noa ai,
i le vaenga o le tusi a Efeso sa tātou whaitawina. Whai mai le whai upu e fitu sa whaitawina a ua foa ina mai a te outou ta ito atasi o le alofa tu noa e whaatatawina ma le mea foa e fui ina mai e ke riso. O ke riso o le alofa tu noa. O le alofa tu noa o le atua. O le na ia alofa tu noa mai le amatanga. O lo tautala le apostolo i le afioae ma le afio ifo. O upuna te si i mai i le salamo a tāwita ono sifunu ma le balu, fai upu sifunu ma le balu. O lo tau wha amatala ai e le apostolo. O Yesu ke riso o le alofa tu noa lea o le atua. O le atua na afio ifo la vea ilo na nuu i le amatanga. Na to tofi fo i e le atua i lato uma e au mai ai wha manuianga le atua. O lea ua o ina afio mai ke riso. O le whaati nonga o le alofa tu noa fola o le atua. O Yesu ke riso fo i ilo na lava alofa tu noa e whaata tau wina i ai. Le tufa ma le whaasoa. Ina ia ola le tino o ke riso lea ua whaatusa i ai. E le apostolo le ola vala a wina o Efeso ma le au whaatu atua. Fo iupo e sifuru ma le tasi o le sifuru ma le tolu. O ana mea alofa foi ia whai nisi ma apostolo. O isi foi e whai ma profeta. O isi foi e fola. O isi foi e whai ma leo a toa ma o ao. Ina ia wha ato a toa ina ai le au pa ia. La tau te whai ai le ngā nuenga au auna. Ia ati na ai le tino ke riso. Se ia o atu o i le tātou umalawa i le lotonga tasi. I la le whaatu atua. O to finga ese. O le vala wina o i tātou uma ta ito tasi. O tofi matiute. O le aunga e tasi o le alofa tu noa o ke riso. Ua au mai ai le na wha soa. Ma lona tō fia ma le bala wina o i tātou uma. Pei foi o na tātou tali tonu i ai i le neivai tau. Ma nei o na pō o tātou wola whare whātua tua. E ngāu ioi i tū tino taitas. Ina ia ola ma manuia le tino ke riso. E manuia le tino ke riso ona o ke riso. Ai maua le manuia pe a whai e lotonga tasi i tū tino e tas ese. Ina ia lato ngā lulue whatasi. Ina ia maua le manuia. O le manuia lea e whai mai ai le apostolo Paulo. E ngā lulue i tū tino uma. Se ia o ina avea ma tangata mātutua i tutonu o le tino ke riso. Tangata matua i le tōwha ma le whau tautanga. O le whau tautanga whetu whai. O le whau tautanga whetālai. O le whau tautanga e wheamana i ai. Pei lava o na apo ai le apostolo Paulo. O le whau tautanga le na ema whai ai o na ngā lulue whelango mai. I tū tino taitas. O le tiakono. O le profeta. O le osi taulanga. Ma i tū tino ese uma. E pei o na o mai ma wha manatu mai e le apostolo. Ina ia leto e tamani nii i tātou. O lona winga. O lo tautala le apostolo. O le tangata e le mau le tō whā. E whiangi a i ngō fie i le angi le matangi. E whetā whea i ngō fie foi. I tā whenga malolonga o le lalolangi nei. Le au soe, le au whaafonga e. O le wha manatu o le tala le leimo i tātou. Ua uma o na tō fia i taito tasi i tātou. I le alofa tu noa o le tua e ala ia Yesu ke riso. Ua avea ai i tātou masuli o le aupa ia. Masuli o le atua o tama whai e ala ia ke riso. Ua wha manatu mai foi i le nei tae ao. I to tonu lava o le nei vala wina o le ainga pa ia o le atua. E tofu i tātou ma le tiute. E o lava i alo ma whanau o tūpulanga. Te tonu o ainga manuu ma kālesia ma atunuu. E iai fo i lola tau tofi ma le vala wina.
a wāwhai mai Iesu, a ua le vāuia i lātou, a wāe whaapeo i lātou nei, o i le mālo le langi. I oe le au whaafongai, o louti ute, o le a e whitai tunga ai i le neifo i aso, manatua, o le tiute e whaangao i oi ai la witu tino, i to tonu o le tino a toa o ke riso, o le tino o ke riso, e au fia ai o tātou a inga, o whale whainga luenga, o le mālo, o kampani ma business, o e kāle sia, a wapo o whea lava e ngā lulue ai le au paia ma le au bala wina o le atua. E ngā lulue e fua i le taiala ke riso, o le loto ngatas, o le loto maulalo, o le wha pale pale ai, ma le wha atua tua i le atua le tamā, le alo, ma le anganga paia, le wha o le tanga na whaia i ke riso, i lona sa tauro, ma lona toe tu manu malo, o le wha paia ina leo i tātou e ala i le wha atua tua, o le tātou tiute i nei o na pō, o le wha wau, so ia tātou te manatu mā i lo tātou wala wina, ma whiangia i ngō fie, ma whetawhea i ngō fie lau tō wha, ma lau wha utautanga, o na o le manatu wha pito, ma le lea mana ia o isi o uso a tangata. Amene. Tātou te tālo. Le atua siri e se, whawhitai lo walofa o mātou maua leola. Fo i le nei aso e whaopopo, i le whaita wina o aso o le soifua o le au whaafonga, ma aso o lo mātou wola. Whawhitai lo mātou wola whao ngā ina, wa e vala wina i mātou o tangata whaatau waa, e o lava i tūpulanga ma whanau. Wa mātou talitonu, e tofu i mātou uma ma le ao ngā i luma o la uwhio. Whawhitai e te le whaita wina o mātou whale tonu ma se, e le o whaalango lango fo i so mātou poto ma so mātou i loa, tangata matua po le tangata la ititi, e whai lava le tōwhinga la uwhio. Whawhitai le atua, i le whaaoa o mai mo i mātou o le ono sai ma le whaapale pale, o le amana ia ma le lotonga tasi, ina ia whaapea foi o na mātou muri muri ai. Whawhitai au whaamanuianga o ta mau ainga o le tino, whaapea foi lo tumu whaaleanganga, mātou maua i le mātou sabalinga i le aso ma le aso, i le nei tau sanga atoa. Mātou whawhitai le tuspa ia, o le sulu i o mātou vai i le mātou sabalinga whaale whātua tua. Whawhitai le anganga pa ia o lau mea lofa fua i fua mai. Tau toa lua ina i mātou uma e whesoa soani i o mātou loto le tu mau i la ua fio. Ai siri le whawhitai o lo walofa tu noa e ala ia Iesu ke riso na fio ifo i le whale o manu na ui mai le ala maulalo na te whaia le tongi ola mo i mātou. Ma ua avae ai i mātou mai le tō i lalo i le oti ma le angasala. I le manu malo i le a inga whaababau pe a mātou whātua ma wha maoni i la ua fio. Tu ma watu i la ua fio le bi inga le whaamane tanga nei e o i le whaababau. Ta mai mātou te wha maulalo i au luma o na o mātou tangata le se pea i le vāma la ua fio. Le wha maoni lo mātou alofa atu i la ua fio, e peo na wha maoni o lo alofa mai mo i mātou. Whe momo wai lo mātou wola, e mamulungo fie pe ao i na whesoa ina i fi tā ma whaingata. Wa mātou le wha o ngāti tau lo mātou wala wina, e ngā lue ma le loto maulalo, e ati a e whatasi i mātou uma, ina ia manuia le tino ke riso, a ua mātou tau mawhai lava o le tangata ia, ina ia silia e i le isi uso a tangata. Le ali ia mātou le amana ia fo ina i whanau. Mātou sāwa ina o whanau ma tangata i lalo ifo la mātou wainga i le nei fo i o na pō. Le ali ia wha mole mole wha maa ngalo i mātou.
i le toto i Yesu Keriso lo mātou ali whaola. Mātou te talo, whaamanuia la mātou whaafongaanga i le nei tae ao, na i ta māmati nā mātutua, o au auna, ta māmati nā o e o lo whea ngai mati ute mawhaiva, tau singa o la ainga, ai mai se foi o le sa ilinga o ta mau ainga, o ti ute foi i to tonu o e kalesia, o i mātou uma o i tu tino o le tino o Keriso, e o lava i nai tūpulanga ma mātou whanau leli ie, foa i le manuia, foa i le tumu o la ufio, ina ia ngalu lue, ma puno nou ma le mauti noa, e whaonga ina i mātou uma e le mana o la ufio, whaatupu le loto ngatasi i tutonu o mātou a inga, whaatupu foi le loto fe whaapale pale ai i tutonu o whale whainga luenga ma mafutanga o le malo ma atunu ai maise o le mafutanga ma la ufio e ala i le kalesia, ina ia mātou maua o le ola e mātutua pei o la le apostolo, i le tō whaa fe tu nai ma le whiamana i ai, e pei ona e whaia i lo alofa tu no e ala ia Yesu Keriso lo mātou ali whaola, whaamanuia le au whaafonga o e o mamai ma whaanoa noa, whailele ma pepe fōu o e o i whare pui pui, la tau o pua ngāti e i taua ma whiwae inga, la tau foi o lo maua i mana onga whaapitoa o le ola, o e o tangata mātutua i whare mai ma ainga, no foanga o tangata mātutua. Whea lava o iai le oi ma ti ngā, le ali ie pa i atu o awalofa. Mātou te tālu foi, ia manuia lau au whai ngā ruenga te tofi, so se whata whai taulanga, whaatu muina i la tau i le tumu o la ua fio. Ngā lulue whai ma wha o ao i tūtino uma o lau kalesia ma lou a inga pa ia. Ina ia mātou whaia o le mea sili e vi i ai le use vi inga mo i mātou. Wha manuia lo mātou atunu nei le whai ngā mālo, ia maua le toa fi le mu, ia maua whai unga le lei ma polisi mo le manuia lau tele o tangata uma. Manuia lo mātou atunu o Samoa, manuia le lalolangi atoa, be singa ma fitaua inga, wha mai ma mea uma o lo wha mataua i le ola manuia o tangata. Le ali ia wha pea ona i ai le manuia o la uafi, o wha manuia fo i ngā ruenga uma, mo le soifua malo loina, ma le saonga le mua tangata, ai maise o le manuia lau tele o tangata uma i le lalolangi atoa. Wha manuia le ngā ruenga le ofisa whaasala lau nei, le ali pule ma le au whai ngā ruenga, ia whao ngā ina foi o i lātou o le itu tino wha fia, wha malosi maa o ao, e ala i whaasala launga, ina ia maua ai e i mātou, o mea le lei, le tino i le anganga ma le mawhau whau, mō lo mātou wola loto ngatasi, ma le whaapale pale ai, e manu ia ai i so se mea mātou te whaia. Wa anga atu i mātou i le kirisimasi, le ali i e, whaatasi mai, manuia a mātou fuafuanga uma, ina ia whaia o mea uma, mō le vi inga o la uafio. Le ali ia tātou ma la uafio, se ia pōle nei aso, tu maulo walofa, maua e mātou le ola manuia, fo i atu i le vi inga o la uafio. O mātou te tālo ia, a watu fo i ma mana onga le leo uma, ia whaia lo fina ngano, ai le o mātou loto, o le tatalo le ala ia Yesu Keriso lo mātou ali whaola, e ia lunga i mātou uma malau whanau le lalolangi atoa, le manuia o la uafio, le atua tama, le alofa tu noa o Yesu Keriso lo mātou whaola, o le mafutanga whai pea malo wanganga pa ia, ma i mātou uma nei, e o i le whaababau lava. Amene. Ua whaafonga le tono o te tātou saunu ngā lotu o le tau nei, na teita ia le sunga le whaawhingainga, Reverend Oliver Tiai, mai le kālesia, whaaputuputonga Kirisiano Samoa Loa Hat. Ia o le ngangala wa whaaftai ma le whaamalo, mo le atu, whaaftai tā pena, a malo mo le upolofola le tua le nei tae au, ia o te tonu foi. Ia e tō matawina i whina ngalo le tātou tono.
ia faamanuia le atua iou fai faamatiu tele le aso ona lei foi no falo me se le kalesia ona tapu mai ia faafetai tele lava o le taimi le ulu su fa minute ute nel fitu ia o le vi inga o le atua ma le tatou foi pese faagasolo foi le o tatou polokalame le taeao talofa lava siufoga ne lomua Le tama e ua o mawai o le aso faule nei o lau mea no falea ia e tausi ia lelei na o e lelei ai le mea so ua au mai na o e lelei ai le mea so ua au mai ia au noa ma mea sese ua langona no uvai vai a o lo faola oe e te lango mai na o e lelei ai le mea so ua au mai na o e lelei ai le mea so ua au mai o mea e tutupu ai mea lelei e fia ai a tofo i ma mea tinga e whataunga lue ai pule oe e lelei ai le mea so ua au mai pule oe e lelei ai le mea so ua au mai Pefe tau i mamai lei aua o te whaavai vai o e whawhela vei o te sao ai na o e lelei ai le mea so ua au mai na o e lelei ai le mea so ua au mai Sa whaine I le tulinga sia Bakli o le malone sila Whata milo milo Le langi tua eva Aia tapau Atarini ai le pia maua Sengongo sila Tano whai le le se mai Au le tango ale alo whai le mau Ana tai le vai ngau Se sa ili ala la whanga e o le mau Ole ili sila e le tu mau Ai ai o se aso te whala Tana no whala mai lo tano tu mau E sa moa e Oi tano whae Mana la whae le whale o le whanua no Tali tali le lope no tu enele ile vasa la la atona foi mai na se mea atona e ola le sala sa tamalo ale nei la la le tuli lo ina olinga tai pasi bupula falo monai o do mai le o se la Eni o
Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong alo mua. Atau le tayao. Tātou pese whaaftai le lofo le tua o whaapopo fo i le soifua lau le le tātou o tinu a meisi le aso whaapopo i lautou soifua ia e meisi fo iso mātou wola ia e ala le tautua ino lautou pa ia mo lautou malu e ala mai le tautua la wala leo le si ufafonga le lau mua e Wellingtone le tasi o ono te si ma le tasi wha mo i lau le itiopo lau la au whalongolongo ia whape fo i le tātou tautua ma le tātou onanga i lungo o tātou pingata whailangi o le Facebook ma le YouTube ia meisi le tātou app le Samoa Capital Radio app. Ya, malo le soifua lau nei, malo le soifua manuia, tātou atinu, tātou lia mai fo i le nei fo i asa fau, le aso lulu, o le astofi, se fulma le wha o le masina o te sema, le tātou fo lango fo i le luafe, lua se fulma le tolu. Ya, talofa fue malo le usin leita eo. Ya, tasi malo lava, tai le lofo le riu tā whiloai. Mena le ai whaiama o te le tū la fo ina o tu i pe whamna tu atu. Ya. Le stofi.
Usa amata lo ta umar tau sanga to so mai tu tau sanga to amata. Eu le so lulu na fi me le sto. O tau se mele masine le mo ile fali. No fuma tu le sia so ai sa o le sia so. Ia o winga fo ye fali ai lo tatu fia. E pi ngalo mai si mea. E tatu tau la e mo le ki si masima tau sanga fo. Pe te ia le tu tala al falsafa pe la sa le o le fato a sto film. O tala tala tu mai omra. Ia pe ona na volele e to wa va tu mo tua. Ia. Ama to to foi fale to so mai tua. Al termine le le ta venga lu. Ia. Na va venga mes malo lo dismas. Ia. Le mo mai mo bui. Mo fu tau sanga mo tama tua to so mai le tua. Ele si me a un tae le fale pe amana vo to foi to so mai tua. Nella wale tata na noi le so le so lulu. Ia. Wale ai ese me vule le lawo e va ai mai pe te vai atu. Ia. Ia pela le mena le o mai tau win. Olea. Wala te lo fe tau sanga e tau fe te ta fio so wale po ia. Le ta le tata matua le e te musu le tau sanga vo ia. Ia sa o le ia on fa mana tu mo tato le ni taia. Ia a wale tau pai fo le to e fala titi tato. Ia o tato anga i lunga so fuanga tato to ina tato matua. Ia pe fila ona ele ma va se lu le taia. Ia na fa mel to tine o tu taro fa nei to. E tala listo ina vole. Ele ai ase se sai le umata ka. Mena le ya. Maloa. Ya, tonu na manuia nai tu o tato ainga por tato no. Ya si fonga no lo mo ya le foi. Manuia ma pitola au le foi ma filo i to ina. E va por poco la le esa. Ya, ai fatalo fatu tato tunu o le tai au. Ma le fu mai foi ma la fai mai foi fa nunga le nei so fo. Tato vi ele lo fa malanga le o le tu fatalo fatu. Ya o na le tua sunga i whawhengainga o whaina unga le tala lei e le suafa manu malo ma le suafa whapele pele o le tata wari i whaole Jesu Kiriso e whatalo whatu le tai au le tapo inga fo i nai mātua mātutua i tono mauta malawa whapea fo i nai mātua i tono mauta o tangata mātutua ma mauta ngase e whatalo whatu le tautua si whonga lau mua ma le tata pukalame ata le tai au ia malo le talo malo le ona sai malo fo i le le tapo ia fo yo halo o nga luenga fo ia me fo yo ha o nga fa na o ne yaso e wa la to le va en o so fuanga to te ala fa mai le tai ao ia mori tar sanga tar si ai fo ia nga yo fa na nga luenga ma o nga le aso me aso ma lo le tapo ai o le lo tato o tunu wa nga fo nga luenga le tai ao ma ki me la le tio fa long long i tono la ta vale le tasi ono te si ma le tasi famo e fa ta lo fa tu fa ma lo fo ia ila to sa nga lu le po na po ia inga ruenga sa whenga iai mo tau. I renga te lea whata alofa atu i lungo o tātou penga te whailangi. O mafuta mai iai le to atere o le tātou o tunuu. I lungo o le tātou Facebook, mo le YouTube. Ia e whata alofa atu. Ia mesi fo i lungo o le tātou Apple o whaonga mai anisi. Ia e whaafonga mai iai au whenga i fo i tiu te mwhai fo i o rene yaso. O nei a inga fo i ua rene tai ao wa whea ona o mafutanga mo tsia i ala ni malanga ni malimo leoti. E wha mawhanwhana atu le tātou poroklame a inga i aloto tele. Whaatua i le tua. Tātou mafuta i le tautua lisi whonga la mua. Mese le tātou porame le ata le tai au. O le uto e luas furu minute. Ia ona tāroa lea o ia. Te whaatalo whaatu si vaenga lea. Whaafutai tele lava te rina. Te rini. Whaafutai tele lava le mafuta mai. Whape fo i le sunga ya leota. Maro leota peni. Ia manuia fo i ngā luenga le tai au. Whaletua Erika Maoe. Mafuta mai Samoa. Ia mese fo i ia mafo Eric. Ia ole nisi o sunga ata mauli ia fa pe fo il fatua fenga ia isila ia sunga tirila ei maror sai fo manuia ia fa pe fo ia le sunga ia le tomata ia sina leo ia mare lo tatu tunu le o fa talo fa mal tia siona tina na leo lo salia ia mare tina tu ia lo salia lo mafuta mal tia ia malo lava le mafuta mal tatu proclame ia le la tatu wo sina fa fianga ia te fa talo fa tia le nati tau traso fa pe fo email le ia fa pe fo i sunga fa fo wina Danielu ia monisi o to ia o mafuta mal tia mal tatu proclame ia le la tatu wo sina fa fianga nei
ia stein foi toi whaatalofa atu nisi leo mafuta mo i le tātou tautua le nei tai au toi 2 minute tare tu la valu whaafianga ma le sunga ia tala lei matau ia o whaafianga pespesenga o le Krismasi. Ia, whamalofa whtai usumel whawhonga le tātou tala o le tau mo le nei tai au. Ia le whalia fo, ia le ofisa le wha ai tau. Le mele wha ai tau, o le aso le nei e matua i langi le lei ia le tau. Langi le lei tau le aso le nei. O le aso a tai au, ia e matele ina paolo le tau tai au.
O le asto na I le valu I le official va I tau o le ai ina I timu. Papena foi ma le sa. O le aso fua ia ina I timu a matonu kilia malangi le lei ma va ia le mata le lai nisi o taimi. E langi le lei le tau I ka piti manua tu whanganui matara naki. Langi le lei foi le tau maupua tau po Hawke's Bay ma Wairua Rapa. O le malulu o le ea I le so inu nei o lo ia I le iwa wha solo ilunga sfu tolu. Ea mawhanwhana a mata mari sfuru iwa anga ilunga luful faa o le inu ule Hawke's Bay. Au kilani le so le foi foi mai langi le lei le tau. O le motu I saute toa I langi le lei le tau le so le motu I saute le isi awe wha le lave. O le malulu o le tau le motu I saute o lo I le valu. Anga ilunga sfuru lua ea mawhanwhana lo I sfuru lima anga ilunga lufu lima. Lo sfuru lima le ia Queenstown. Ia o I le soni ia e lu sfuru tolu. O le au te lenga lau le atunu ne yaso ia e langi le lei le tau le atunu atoa. Le isi awa wha le lave. Tau tia. Ia o a pia ile ne yaso ina I timu e lu sfuru valu fu le vela lufu lima le mawhanwhana. O le angoto I fo le lai le so Wellington le to iwa minute le iwa I le fiafina nei. E oso ai la tai au le toi 2 minute I le ono I le tai au tai au. O le lava ai le tūlanga le fuole malulu I Wellington manutua o I le aso nei olo I le lima anga I lunga le iwa. E a mawhanwhana olo I le sifuru iwa anga I lunga lufu lulua. Tala o le tai mo la toi whangota nei aso Wellington e sua le tai le afo le ono I le tai au nei. Pe le tai I le tasi I la wauri toi sua le tai te au le fitu I le fiafina nei. Mo polirua I le aso nei sua le tai te au le tasi I le tai au nei. Pe le tai I le lufu tolu minute te ai le lima le fiafi. Toi sua le tai I le toi sifuru iwa minute le sifuru lua le pōna nei. Tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silifia. Ia o le fisuia ingo le tupe le nei aso pio na whailoa mai le ofisa o tupe. Tasi le tala ni usila maula o tupe Australia iwa ta sene. Tasi le tala ni usila maula o tupe Amerika I ono sifuru sene. O le tala fiti le so tala lu sifuru iwa sene I le aso nei. Tasi le tala ni usila maula o tupe Samoa. E tala lima sifuru valu sene, tala lima valu sene. Ia, tasi le tala ni usila maula pa anga tonga, tasi tesi ma le tolu pa anga tonga. Ia, befa peolo o. Sa atu lo malosi tonga, ia o le tūlanga na o iai. Mo tātou I alu malosi Samoa. Tasi le tala ni usila maula o tupe Samoa, tala lima sifuru valu sene. Ia mo la tolo, o fai le fai vol tāpua I mo tātou ia lafo I Samoa, ia malo. Anuia lau tāpua inga. Se toi mai ale vaenga le Australia mo le fue. Eise mako anga. Na tau I o saule sa mai whamanianga me Australia. Pe to tele tātou paanga whamole. Ia mo la tau le alu malosi I Australia. Tupe Australia. E iwa ta sene le so. Tu sa ele atu ma lau tā la New Zealand. Ia tfato uru mai siri vai a oe. E iwa ta sene. E ua tau manino mai la. Ia, malo, maftai Australia ele tinga lava on tele ia me tongi na ia lo anga le mai lava le vaenga le New Zealand. Ia, o whamunianga o soifua mas whanau. O whamunianga o soifua asa whanau, tato imeli masani lava lena, asa whanau at samoacapitalradio.co.nz, manu ia tele lava o tau asa soifua o le asa sifuru whane lei o le masina o te sema, ia whamanu ia atu le atua, ma ia tu e tulu ia atu nisi tausanga se tele mo lo tau soifua, ia whapea fo isi asa whanau, seisi al whanau, whamanu ia o la atu asa whanau le nei aso. O le tusi whaitau mo mai lea, le evangelia Ioane, alona mta upo e se fulu ma le tolu, alona whai upo e tolu se fulu ma le lima, evangelia Ioane se fulu tolu, fai upo e tolu se fulu ma le lima. O le mea lea e ilo ai e tangata umalava o uso o outou, pe a fai o outou whelafani. O le mea lea e ilo ai e tangata umalava o uso o outou, pe a fai o outou whelafani. Mani e tere le upo as whanau le tai au, mani e tere o tau as soifua le pese nei, e mai tamar tanifa.
Atala fatu le tino malo sa ifua usi mai al whaafonga le vavai lea i nei tala foi o le tala whaasana pito lo langi mea na tutupu i le so i le aso sifunu ma le whao te sema. O le sol tu sanga e tasi lima whaase funu ma le lua o le princesse o Mary Stuart na vea i le so matupu ta mai ta i Skotilani i le whato a tasi lo na vai aso le matua i na umaliulo na tamaa o James le Lima of Scotland. Lai titi tele le tupu tamai tai o Skotilani le aso nei. Ia, te le loa la pe whawhena fsili Skotilani sfinagalo le tupu tamai tai. Na le tasi le vai aso le matua. O le solta usanga
e tasi valu tasi iva na avea ile nuu leo Alabama. Masi tete lona lua se fulu ma le lua o le malo Amerika. Awe whaafonga mai le stete na Alabama. O le so tasi valu tasi iva. Na avea ma stete lona lua se fulu ma le lua o le malo tele o meleke. O le aso ne tausanga tasi iva tasi. O le tu unga. Na tau tutu ai le au tutu mai Norway. Ia ma le au tutu mai pele tania. Po ai mua tau nuu i le South Pole. Ia pole i saute. Na mua tau nuu ai ia le team mai Norway. Tau ua le tangata ia Roald Amundsen. Ia e tolu se furu ma le 5 aso le leitu unga. O le sol tau sanga tasi iva tasi valu. A o vevela ai ia le whamai tele vo ile isa mo le influenza. Le vai tau le tasi iva tasi valu. Ai a matai o na pālota tamai tai o le malo tele o pele tania. Mo le taimi mua ile whainga pālota le fo ia tenu. O le sola tau sanga tasi iva tasi valu. Na urua i pālota i tamai tai whainga pālota le tenu uneo pele tania. O leva tele lani usila mamao ale vaa. O le solta usanga tasi iva 5 ma le iva i totono Detroit, Michigan. O le tangata e suafo ia Barry Cody Jr. O ia na whaavaina le company pu e pese le tau o le Motown. O le aso tonu ane na whaavai le tausanga e tasi iva 5 iva. Tau ta ua ia o le company pu e pese le ne o le Motown. O le so i le tausanga e tasi valu whaatolu. Na amatalia e mo le taimi mua le whaalinga le tau o le A&B show. O le A stands for agricultural, B stands for pastoral. Ia o au kilani sa whai ai tau ua tele le whaalinga ne whaali ai, whaalaulo ai, whaele anga e maise lava tūlanga o manu pālangi. Ia le tau tātou manu pa pālangi, ele o ni manu pa pālangi o manu le atua. Ia ngei mā moe o povi. O le tala anga sai au ki lani e tele i whaatoanga. Ia le ua sui teimine ua te nae ma tele whale bisinisi ma taulanga. E peila o le whaalinga le tausanga uma tumu i tangata e whaalau loa ai. Ia le whawhangaina ma le whaafai leina o mā moe ma povi ma isi fo i lafu manu. Amtalia lai le so i le tausanga tasi valu fast fultolu i ele o toi whai e teimine. O le sol tausanga lua afe ma le iwa. Na mana ia e le kāpeneta ni usila i lantu la fono. Le avea o le tanga vai lea iei nei a Maori. O le tanga vai a Maori. Le ie pe ia lanu mu uri pae. Ea e tau o le tino ranga tira tanga. Tino ranga tira tanga. E pe o le ngona o tanga vai a Maori. Na pasia i le so e kāpeneta. O le whainga malo ni usila. Uhamela ia o le tanga vai tonu alea mō tangata Maori. Tātou tala na, e toi maua le whaapoponga le tei masani whaaftai tele. Fia,
pale safara uele tama Kirisimasi fia Kirisimasi fia Kirisimasi masi fia Kirisimasi fia Kirisimasi fia Kirisimasi masi fia Seva ai mai mata utia toko tutulia le loa mabibi wasoi fua mai te ali ole pepe taua ole pepe mai le tua wa wala mai le ya Josefa ma Maria ole pepe taua ole pepe mai le tua wa wala mai le ya Josefa ma Maria ole pepe taua ole pepe mai le tua Fatal fatu le whaopoponga o tātou telefou me sa momo le ne yaso o se mai el whaafonga. E to mo atu e tātou telefou. E to o lima i lātou na tālu sanga i le awano le whaatun sili le pulinga o mlai waalele le atunu. E na ua whaamawai le whionga ia sili mana ia weta Solomona le sa ia tau aveina le atu whinga. Mai il komiti whaatonu sa whaatalanoina le awanoa Mo whaamao nia le ka peneta le lātou whautuanga, e tūsa o le ua o lātou filifilia, le whionga ia tuman wao e vile e whale whatu. O tuman wao sa amata mailo na soi fuanga o oina, mai le a onga tūlanga lua ngātai vai sa vai. O na sa soa i le marikolisi o sa bozei o atu le tausanga ea feiva se lau iwa se fulma le palu. Na uru fale o ia le tausanga whaavai li universitea wao sa mole NUS Foundation, and the fai umaiei mga rue fa missionary tala I molana e kalesia le fa la poptonga Yesu Kiriso le aupa io aso ngatai mo le lua tausanga na toe fa awaulo na soifua o oina le a onga fa fo mai fiti mo le fa tausanga se ia fa uina mai le tausanga dua fe mariva I lona fa I longa tauloa o le tiki rifa tana vai po le Bachelor of Pharmacy na tautua ai mo le matanga luenga le soifua maloloina, ma mulimuli ane nga lue ai mo le pulenga le waalele Samoa, mai I le tausanga I lua fesa fulmaltolu se yo mai le so, sa ia taitaia le au nanga tau le puipuinga po le Manager Security Services. O le taufinga o ia umia e mo le tolu tausanga ma toi ilo. E 5 miliona tāla le vesoa swani tupe le mano au se tālia. E whaatupe le ploketi o le toi wha le leia lea masi I tia le tūlanga o maketi le atunu. E le ngata le maketi o ia ia pia, le maketi sa leufi, whapena fo le maketi sa lolonga. O le so whaatasi o whaalapuputonga malo au whaatasi atina, ma le whaalapuputonga ele Samoa, e sa ili fisoa swani ai e wha ale leia tūlanga I maketi, e na ia fausia tūlanga le leia nga I ei I lanto lo wha atau sa varia lanto o lo I taulanga, e wha mautu ai poloka o sa hau niamato e wha ale leia, mo lato o lo wha atau watu. E le whaonga ina o lese le niwa fōa ina, o lo wha tūlanga I le wha atau wina leo lau manu fōa mo le au whai poloka, o masini wha ilo mo se mue wha pipi I le I maketi, Fausia leo ni vaenga I lungo maketi e pu e mai ele tise whaonga I nei le marusi ango awe le laha, mai te tau fwe ona wha pipi ina mani mea pu e ante te tonu o maketi. Ma o ia vaenga uma, ma vaenga tāpene ina mol mamalu le atunu e whaatau I nai alato o loa. Ia taki ai le tūlanga tū mama ia tāpenanga, na ia saunga le mō tangata whaatau ma e tau mamawhai, seli mo le soifua manolo ina. O ia vaenga uma ua au sia le maketi salolonga e pei ona pasia le asia singa na wanya toi ma le ampasa le malo Australia I Samoa le tamaita ia Emily Lark. E le asia singa na whamawina I le to tele o tina whai pisinisi la 84 le wa vane alanto o loe whata wina I le maketi mo tupe maua e fiso soani na yolato wa inga.
O le pepo whamtalanga mai whaltupe tū te tonu a Samoa, wa whasilsila mai e suinga whaonu po nei, wa iai ana tupe pepa o le 5 tāna, se fulu tāla ma le lua se fulu tāla. E ala le whaaliliwina mai le pepa tuai maani finifi, e le pepa wata ua le pole meta angana tā. Ma wa veo se o unanga tā ua le vaenga tau tupe a le antanu. O tupe pole meta nei watu ino mai le whaata milusanga o tupe, i di vaenga ua fua ina. O le a mata tu ina mai le whaltupe tu te tono sa moa le tupe pepa 5 tā lai le asonga fua, aso se fulma le valo te se malua felu se fulma le tolu. O se ngā yo inga o manatu le whaltupe, ina ia tali atu ele mawalunga le mo o mia o lea tupe i teimi o aso fia le kirisi masi. O tupe pepa po le meta se fulu tā la ma le lua se fulu tā la. Wa fua o le awha amatu watu i le kuata mua, o le tausanga fau lua afe lua se fulma le wha. O le awha o ngā wha atasi lava le tupe pepa fau le nei, ma tupe pepa tuwai o lo o iai i le teimi nei. O tu e wha amanatu al whal tupe tu tonu le lua afe se fulma liva, na ulua i tu ina mai iai le tupe pepa fau se fulu tala. Na whaala wei tele mai iai ma whainga wha teknolosi le tupe pepa 5 tala ma le tupe pepa lua se fulu tala. Mo le ulua i teimi. Na whaala wilo ai fo i le tupe pepa se fulu tala i lona tūlanga malosi, umi o na lelei, ma o lo whaatu mawina pelo na tūlanga angana tā, pe a whaatu sātu i tupe pepa sa fausia mo mua. Wa mamanu ina tupe pepa polometa le nei, ina ia umi lo nao ngā, ma le leidum whaatu mawina i le tūlanga angana tā, e atangi ai le nau te ingol whaltupe tu te tono sa moa i le tūlanga malosi, ma whaingo fi o na whaao ngā. O se company mai engelani wa whiwhilia lo tātou malo, e lātou te lolomi mamanuina ia tāla fau. Wa momoli mai ni whautuanga e tawala mai le le te o whaavao maloa New Zealand, mō tātou tangata e fia tālo sanga e no fo maui New Zealand. Wa lātou mai tau wina lea a fia o nisi o tangata mai le Pasifika, e ni whainga tau whaase se mai nisi o company o lo tālo sanga tu iai tangata, ma ngau ngā waia lātou tupe. O le tālo sanga watu ina mai na ia siaki le lei i meli, ma pepa whaatu mo lo tu ina mai mo i lātou. E na ia mauti noe whaatu atuaina, ma olo o restala ia company lātou te whaatino ia ngai o inga. Wa whaalia le ofisa malanga i lunga o lana upenga te whaailangi, e na ol te tongi le tālo sanga e mo mia, mai a tono e mo mia nisi tau e whaao popo, e pe o reporti mai le forma i pe ata pā. Wa whautuaina i le ofisa malanga New Zealand tangata Pasifika e au fia i Samoa, e asia si sa o i lunga o lana upenga te whaailangi, o lo o wha mawina ai wha amtananga tonu mali sao, e la tau te uia mo la tau pepa tālo sanga, e iei nisi wa mōlia i le wha atino ino ia whainga tau wha se. O tala fau ia mai sa mō manuia le nei aso ilo tātou o tunu o wha soi fuia. Tala falava o tala fau mai le sifufongo le lau mua mo le nei tae ao o le aso sifurufao te se malua a whelua tolu. Ua pasi ai le palemene se pili e ave se ai le whaatonu ngā loa ia o matati a fia au sia matiu te tau ave a le whale tupe wha leo leo ina ia ilo ma le tūlanga o lo o iainga luenga i polisi tau tupe. O matawhai o i maasani a whale tupe wha leo leo o le waainga o polisi tau tupe ma o le iai o le dual mandate po se whatonu ngā loa ia e whaalau te lea tili ai ina ia au fia ai manisi matatia o se vaenga o tu la fono mua ia ua whai ai lalo le whainga malo fau. Ma sa whaanatinati lo na whaatala no aina ina ia vave o na whaapasi aina sa whinau le itua ngai e le ai se winga o lea suinga pe taina whinau le National Male Act ina ia whaia lea tūlanga mo le whale tupe wha leo leo a New Zealand i le taimi o whaatosi no le pālota e whaapea o le a mawhai ai o na tūlanga
lima tai totoa le tau o le soifuanga. O le dual mandate na whaavaina le whainga malos o whaatasi a le Labour i le lua fesifuluvalo. Na sauno le minista o tupe Nicola Willis o le pili le nei o le amatua manino mai ai le matawhaioi a le vale tupe wha leo leo ma le komiti mo polisi tau tupe i a la tau matawhaioi mo le tamao a inga. Ua whaailoaina mai e le whaamasinonga o le ale lava se tupe e totongi le leiai i la tau na whaasaoina mai i le pā le maunga mui i Whakaari Island. Whapea ainga o i lātou na mali liwai. E fitu ni vaenga o le a whaasalaina i le masino Februari. Pe a mai a se whaamasinonga i le whaale tonu o fuafuanga. Masiaki mo le soifua maloloina ma le saunga le mu. I le taimi ai le ituput whaalavelave le lua fesifuluiva. Le ana mali liwai tangata to a lua sifuru ma le lua. Ma le to a lua sifuru lima na whaamanu alia. I se whaamasinonga mua na whaiai au kilani le asona nafi. Na sauno ai le whaamasino o Evangelist Thomas e whaapea. E whaalangolango le ngā whatia o tupe tutongi atu mo a inga o e na maliliu, matangata na whasauina mai i tupe o lo o maua e whaamautinoa mai i le masina fōu. E to atolu tangata na lavea ina mai le sami i ngā taifale o Hawke's Bay, mai matangi malolosi mangalu mawalununga i le po le aso lua fitus fululua kilomita le mamao i le tui sa saai o Napier e le iwhaingo fielenga luenga la veai na nanati atu e taumawhai e whaasao mai i la tau sai le waa ona o leisi to alua na manunu ati ngā aina peitai na taunu umanuia mai i Utah maolo o lapata ia pia le ofisa tali atu i whaalave ia alo mamao mawhai ngā whai vai le sami le vai aso nei ona o le saunga le mui whangotanga i le so o le sami whaapeanga lumau lununga. Na whaatumulia tangata solo te tee i Aukilani ma Wellington i le aso lua ma le aso na nafi e te tee atuai i fuafuanga le malo lea e ave e se ai nisi o fuafuanga e tautau fi ai le ulaula tapaa i te tono New Zealand e tu sa ma le fast furufitu afe tangata na sainia se talosanga na tuina atu e le au nanga mo le soifua malolo ina whaapitoa mo Maori i le suita itai o le te pati Maori depi ngā rewa peka e una i ai le malo ia awane i whaia ni swing i fuafuanga na taumawhai mai ai le whainga malo ua mawai atu. Na whailo ai atu nisi o whaipuli o le Labour, Greens ma Maori i tangata solo te tee i luma le mao tafono. O nisi na wala au e whaapea ia whaamua soifua o tangata na i loo polo fiti. Na wala au nisi le minista o le soifua malolo ina Dr. Shane Ritty ina ia susu mai fafu e whaia sa lato whailoa inga. E pea o le toa lima sa lau o tangata na whaamautu i luma le ofisa o le taitai o le Act, David Seymour i Aukilani, mana taula mua i le tele o fōmai ma fōmai sinia o le soifua malolo ina i Aukilani. Ua tuina atu se lui al so upu mo le komisi e mataituina le pili o loa o tau mafa po o tala whengai, ai mai se supermarketi le Grocery Commissioner i supermarketi umai le atunuu, ina ia tau fia le si itanga o tau mafa se ia mai ale kirisimasi, se i tau fesosoa ni ai i tau o le soifuanga ua whengai nei matangata whaatau. E tali tonu Pia Van Heerden, o loo iai se awa noa e mawhaia i e kamupani i te tele e o atu i le 2.5 piliona tala ala tau tupe maua. O na whai mea lofa ma maua le anganga o le kirisimasi, e alolo whai mo tangata i New Zealand, ai mai se ainga o whengai malu i tau o le soifuanga. O lo talosanga hira ni lau whai pisinisi ma supermarketi, ina ia tau fia le si itanga o tau o loa, ma a whai o mawalunga le moomia ina e tangata o loa po o tau mafa, ia awane isi itia ina i lunga o lato tau. E te lesenga luenga whaaleleia e mo o mia le ofisa o au nanga tali atu i whaalawelawe whaafuasei, pei ona whaalia i li potia Peter Bosher, le ana filifilia esu e nani whaasea a tangata taito atasi, e whaatatau i le lele o pūlenga ai mai se lava i pūlenga o ngā luenga, ma au nanga whaale malo. Na whaalawi loa le li poti esu enga na whaia whaapitoa, i pitonu una afia i le Whao Gabriel, ma lolonga na afia i nisi o pitonu i Aukilani, e to a whaatangata na mali liu i longa matawhenga i Aukilani, ma le toa se fulutasi i le Whao Gabriel, ma le silia ma le toa awhio tangata nao e se whaamalosi mai o latou whale, ua le aini whale e nonofo ai. Na whaali e Bosha, e aini sio iwi na tuina atu ni a latou whaasea, i le lea mana i aina o i latou, i le taimi na tali atu ai mo whaalawelawe whaafuasei, o sao niuninga, tāpenanga ma le whaatupenga, e te le whaalapotopotonga o iwi e Galesia, ma mafutanga tangata Pasifika, na whaonga ai na lava a latou tupe e fesosoa ni ai i tangata na mafatia i le a whaa.
Ua whaalia le fia o tangata whaingaluenga i le kamupani lava a le Made It Here i Hawke's Bay, ona o se whaaiunga na whaia e tapuni ai le kamupani. Na tuina atu se lapata inga i le au whaingaluenga i le masina taluai, e ono tapunia le kamupani ona ua leenga fatia ona whaau wau ona whaangaluea ina, matatala le kamupani i tūlanga tautupe. O le aso fito Novema na whaate ia i le au whaingaluenga ina ua whaia se fono, ma whaailoa atu ai le whaaiunga e awala atu i se ata na whaali i le fono e ta au atu ai le whaaiunga. Na whaalia i se tasi o le au whaingaluenga, na manatu o se fono e whaatatau i aso fia, peitai, na poto whaatasi ina ia tau mai le whaaiunga, ma sa whaate ia umaile to o se fulu whao le au whaingaluenga. Sa whaalia nisi o le au whaingaluenga i lunga le leiti o New Zealand, sa tatau na whaia whaatala noanga, ma amatamata maalia o na whaititia i tūla, ma whainisi la asanga, a olo mana i aile fuafuanga e tapunia. Ua toi ni na iaso tau nuu kirisimasi, ai ua maua se tala whaanoa noa mo a inga o ila tau e whaingaluenga i le kamupani a le Made It Here. O le te ala i titi o le fitu i le pōna pō na nati atua i le au nanga a le tine i mū e tau tine a le mū i le kamupani wa a le Mastercraft Boats New Zealand i Te Rapa Road i Hamiltone. Na lapata ia tangata ino nofo i tutono o whale e pui mai ai mai le mana waina o kasa o ona mai le mū o le asolo o whai aisu esu enga mō nisi li poti. Ua whaalia lele fia mātua ia o ngā la tau whanau i se tasi o a onga i whakatane, ina ua awe e sea ni potua a onga na whaapitoa mō mata upu e a o au ina i le ngangana Māori, e au noa mani whaatala noa ngana whaia, e sa ili ai fina ngā lo tangata lau tele. O le 5% o le sona e a o au ina i le a onga Apanui Primary School, e whaaonga aina i le te reo, o le a whaia se whanotanga a mātua ma le komiti whaafoia le a onga, e fina wai i le whaatu mauina o potu moa o a onga i le ngangana Māori mo le a onga. Pei ona iai i le sifuru whātau sanga talo na whaavaina, peitai na whaalia i le komiti whaafoe, e se furu walu maasina o tau sa ilia se whaia onga tau tala i le ngangana Māori, na iai mātua na tutulu, ma whaali le langona mawhatia i ia suinga, ma ua iai se popolenga mo le lumana ai o le ngangana Māori i le a onga. I whafo ato New Zealand, na loka ina se tau le ale aisini au se tālia, ilona la foina lea o le silia ma le 7 miliona o fe autustusia tau whaavalea i tangata. Na whaia suesuenga leo sinia e nafa ma le suesuenga o mata upu tau whaasese i New South Wales. Na sa ili aise tama i pusa e whaonga e lafo ele whaitau miliona o fe autustusia i telefoni whiaveai o Texas na lafo. Sa tele na whaapipi i ai ma links e o i ai tangata e whaatou sina i mo le tuina atu o tupe ma le to o tele o tangata na ngā waia la tau teo ngā tupe. Na whaonga ina ele tau le alea ingoa o kamupani te tele e au fiai ma le Australian Post e mawai ana tupe. E tolu iwa tau sanga o lea li ina loka ina mai e leo ilona fale i le tui sa sae o sini. Ua toi fautua ina e leo le lau tele ai mai se lea ua tu lata i aso fia. Ua si itia mawalunga whainga tau whaavalea e awala mai pe whaafolinga i kamupani te tele o fale tupe. Fale whaiaino no ngā tupe maisi. Ia tautua na awane i tosi na ngofie iai. Tala fo ia mai le sifofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.
tamana malonia Yesu ele pepe ua whana mai Me ola tanga lea ua awai Paamano alo loto Si ena le ti apolo Me pepe ua whana mai E tasa loto E whawhianga mai lau whapese le vaiva ia whawhianga fo Krismasi na wa luas fultolo minuti te nei le tu lai valu mai ato en man whapupongu mua telefou si fonga lau mua Wellingtone pe ona tape nei na le tamaitai ana whaasolo whapea fo i tātou tala mai Samoa i meolo tupu si o tātou wa tenuu ia tu ina mai le sunga tāse salam Sam ia o le fia lava to yaso fo ia onga le whanau moi ia le fo yaso ia te lo le la o tamiti le onga mata va ma vai la to wo ia ma le aso tai au ia to tape na nga onga ni tunu ia tu so le va yaso le na te nei ia sau tu si sau email i fa manatu mai ia mata upo tamiti le tau fo mo le te mia ia me lava ia tunu New Zealand ia le fa pena fo isi tunu le lang moi ia o te lo fo tu langa na wi sa mo fuala ye pe amal fitu le valu ya sole tu o tamati so ia le mo ele taimi mal masin maso mo va ya sol ma tu va ver ele umi va to ya ma nei fo le va no le ia fo ini matu fo le mana e fa so o fua o tamati ma tu sia o sia fa na mo istamati e tala tato le na te vili mai ai fa ta inga fa pe o poridua ia o fua o fo ni tau sanga ala la alu te ne universite pe alu politik ia e va pe mai o le o fu i pe lo o le tu lo lava o skeke wa uma o fu ia o le size le ia XL ia o le numela le mawai ia no fo ia tu le wa e fo ia la lava ia isi fale fo ia ia e mo tu pe fale na pe
ia tu ia Salvation Army o no ngaluenga le le te fai au isi afa o loa hoi ia mo e ta ua te le vai ngā pena ia mai se fo ia e mana ia le vave taimi nei ia sa le le ia au ai nei to vesi le amatanga o ngā tausanga fo ia le amata o ngā whanau tausanga fo ala ua mautula wala fo whanau e le to pole ai wa tau tātou fuanga ni taimi e mal tu ale le si i na fai lon tina na te su ina ofo tausanga fo le la e kolis e la u fa tau ofo fa na tini ia e fai le tina e lan tamalele fa tali o se fa tau pe to tasilol va yaso e fa le fia le me le tau le me le o fa tau fo o teine o teine le sel tamal ya le fa tau so o fo le sa uni mo le a onga so fo ia e te lon men le fa tau e le tina te wo le o fi o fu pe e tau zanga so le la o te me papa kiu mo what tama ai ia tama ai na tono fitu va yaso le pe fa po bon kilo se fu a faila le na medium le size de la vata e o tu ia no la ele o e o size 2XL ia sa le ia tina e matua o fa ma o tu o la wina le mana to tina wa tama la tina mo e foi le se hasia ai so to e tele ia ma lo la vata pe pena te vai ta u la full five time mo na tina mana to lo ta pe ina nei fa na u mo ta ma fo ida o le tau sanga a ma lo fa tai pena o se manatu le lava na o mau fo ia u ia o le ta u o a o fa na ele o se tau vanga le va o le sta matiti a o le sta matiti ia o le tenititi ma le le sta matiti o le tau vanga le va o le sta matiti a o ma le matu o tau sanga la ia ia ma le sona o ina o lo na langa pe tata no le yaso te wisi matu ai le fia ma ele o sili tama pai tama la le ai ia fa fi fa ia o e tele pe o ia tu sai le la fota fa tu sai tamito le tato ai ngai tamito le ai ngala ia ai tu sai me va il matua a fa u se furu tau sanga o tama polo natali ia vai la po lo tu si le ngoa vai po lo fa tau le tu si ia a fa ile i lo tu si le ngoa le lo fa tau tu si ia ala u fa ina tama le ma teine le so la wo furu tau sanga wo tau na pasi me ale le pasi ia ele o se tau vanga le va tamaiti a ngam teni tia o ngam mele yo le a a le tau vanga le va tamaiti tia o ma le matu o le tau sanga la wei ma le sona la wei o le olanga wa ta inga va pe ta o pe le wo lu futasi le wo lu fu lua ia pe ta o le uso ia le wo lu futasi ia ale wo o lo fa tele le iva fa tele le tolu lima wa tu asa o wa tu sa ia e tau la no tama tu a ve fo mai e isi me vale ton mo le lei tele lo fa tele na mera ave ia na sile tu lo fa tele te matu e tia ale o lo fa tele le ngata mai le iva e pe le wingo vole tala ma e tele le tu nga poto e ai e mera ta o poto ma Mena tau poto motoa. Ia nai vaenga na fa mana tua tua fo ni taimi. Ia fa manu ia fo ia onga nei fa na ta pena moto sang fo. Mana ia nai fa mana tua ni ta wa fo ia onga nei fa nau. Ia o le wa mai la pta inga o le na su e ia lisi o le na e fango te il pitonu le Hawke's Bay. Ia wala ki o toi maua. Ia fo ila. Ia fa mana tu le mai mo le vai aso mo ila to sa ni fa nga faiva. E ta folele tau tuana ona le a fai fo isi maululungo ngalu le vai aso ni te wa afia isi wa pe o vai tawa ni fi tanga fa ngota le hoteli no malo longa luenga ia o stanga tana wa tuia na malo longa luenga e toso va sa le le ia o fa ngota mo ta fa pe ta sile aso moni fa pe na fa mana tuatu ata to mai tau fo sa mo e le mo te le tuo tele o tanga ye o fa ngota ma le to fo mai ia e fa mana tuo mo ta to ia la malanga sa mo ia o ese fo ia sola ese aso ne sa o le ia sa fo mai sa mo le lo fa ngota sa mo fa longo pe tanga te fa ngota le ni ia ese fa sa mo ese sa mi ne sa o le ia me sa mi sa mo ia au fo le sa le ngaru tau ai na sa le muna ia o atu nu le ni sila ele ni au o le marosia le sa le au mai tai le moana sa e tau le i uta e matua marosia o le si me mo du sa mi ne ni sila pe o le va matua la lo sa mi le telo le limu fo le sa ala vila vela tanga taina ia nei mela nai ta to uma malanga mai sa mo e fai tete o le si foi tu mo ta to i malanga mai sa mo ta fa ia o le o tele an ta to fa ngai na ta vale ta to ai ngai nei fa la vila
te ua fo'i le tangata le Samoa, le ua whaina le tele o sala. Sa o Le le. po yata, mtulanga pena. Ai, malanga mai fo'i Samoa ta whaua Christmas. Sa uma mai lo le sete. Ia, sen sa mo wa ngai nei. Ia ngai nei te whelua i e mo tasta usanga. Ia. Ia, toi fo'i, toi sa fo'i whaongano le sene na te whelua i nei. Pio nei whamanatu na mo la toi ta pena leo mai. Ia, manuia malanga mai eri. Ia e. Ia manu foi tape nanga we mana tu foi wa tu sole wa tu tele tanga te wo sa mo sole. O kole to tele. Tele tanga te wa tu no malanga nei vai aso. Ia, o le vai aso lea, o le isi vai aso, o le matua to tele o tau tangata iu. Mana tu lau tala vai ni te ue nau i te anu, ngalo lau tala vai. Pele lava fo i lau tala vai. Ia. Ia, afa peo le mele na tupu fo le na su el tatu li te o se si a vea fo la au listi na le polo kazamo. Ia. Tali lo longa fo i na tupu iau kilani. Sa. E o solo longa iau kilani e polo kaimalanga mi samo. Maua e lo tina na la uman tala vai. Ia. Ona na o le tolu e vai aso le umi o tala vai si lo mtua. Moi. Le ngala malanga fa fo mai. Mai tala vai o le ono masina. E tolu masina i le ilo ame tupu samo. Ia, ma tu fa mana tu lo passport pi mata fa ngofi. Ia e ngalo e ia le taimi ngalo ai. Ole aso fa reile le vaso le tene. Ia le na au mai stasi o fa fianga inga mai Hastings. E mo miel tato so soani. Ia le mena na tupu. Aina o se fai fi au muson fa le tua fa e la o malanga i au gilan. Ia. Ia, fo i mai lo au gilani o mai Hastings malanga mai lo nei le tofinga sa fa. Si aki atu tonu la tonu fa le tua. O la i tonu tus fo la ue tonu o le fa na ule o au gilani lao. Ale mer fa ftai e. O le aso so o iwa to a oa. Ia. Ia len fa sa lau atu i ia o le fautua lo le i svei fiau teilo. Fa sa o lo i Wellington e mle vale. E maua i nga tangata i o ma. Na. Ia le sa lua fa sa lau tu mamari. Ia. Fa ftai la. O le valu le tae au le isi aso. To alu el malanga. O le laki o le alu ale malanga le aso le. Na alu le afi o le aso al na. O le aso. Mo le o. Na. Ia mo toria la. Ai to tongi el bases. Te vai anga i le luafe. O le afe anga i luafe. Ia. O to atu alis bases. Ioi. Ia na la fa ftai na. Te wane fa atali. Il tangata na alu tu sfolau. Sa o le le ia oi. To na tu sfolau. Fa mnatu masani ya. Le foi desi vai ngolele o la ia o la we la ia lo mal tu sfolau. Ai mana ele tu tono ato pe alu. Ala afetu. So le ia tanga tau vai foi le ai me sa passport New Zealand. Mo ia la tala. Ala motu. E foi le mana fo ia to inga me foi le mana ai lo mai tanga tau le ia le citizen New Zealand. Na u era el passport New Zealand le lima. Ai le lo la tu lunga no fo le no fo. Tu lo ilunga. La alo ai ngalo. La na ia tina na misi na non passport no misi pena. Ngalo lai fia. Ngalo lunga e kilani. Ya olaki ona ua mau atu e ristanga ta Samoa na malanga. La e passport e malanga fa atasi la. Laki la to mau pena. E me foi na fa tu e sa pet citizen New Zealand passport New Zealand tu pe tono le ato. Ia sa o le uma to lo uma na usunga citizen. Ia sa ola ma na ia. Sina fa mana tu o tai au langa e tupu pe. Ia na la. Ia. Ya, le le ua te ala fo le o le valu, ya, o le tonunga na wale tatu pokalame o lo manuia tai au. Ia oi, fa fia fianga la fo im tatu mafuta, im fai fia fianga luenga. Ia, na. Ia la tatu wanga ia tu Krismasi. Ia le taun to ita sesi. O tangata ita, ia o tangata na ele fa oraina. Lo fa tu sunga ya tausanga, ya malo tausanga. Tau. Ya, mes foi le uso ya lavenda, ya, mes foi ya le sunga ya tina ya lupe. Ya fa tai tele tina ya loftiai, ya, mes foi tina matua fo il fale, sunga saulo. Ia. Ya, loiva, malo, ya, mes foi ya Carol. Ya, Carol. Robertson, Robert. Ya, Robert Peterson. Ya ma le sunga ya sengal sulu penny. Ya ma le sina si osi. Ia mai Olivia Tamiti, ia mai to tere o mafuta mai le taimi o tatu proklame. Ya, tatu o sin fa fianga. Na ia, ma ia. Ia mai fa te atu tatu fa silanga mini se orang fa la wilo ta ni tatu pes. Ia, ma le na, ma ia. Ya, le o to 2 minute, ta le o le tula iva. Ia avea oe masenta i le nei kirisimasi. Mai fai mea lofa i lo ai ngai Samoa. E tu pepe manuia le se ia le titi sao ia so for reile te tasi. Nao le whaatau lava o sautau up titi sao lua se furuta la
tolu se fulutala pe lima se fulutala mai faleolo i New Zealand nei. Ma lafo i lo ai ngai Samoa. Fao ngale au nai ne lafo i se tapa blua se fulutala New Zealand pe silia tu foi mo so wa noa. Fai e te manu malo e maua lau lima se lau tala New Zealand. Ai angwe te popole e to e maua foi i lo ai ngai Samoa. Le isi tino i tu pe lima se lau tala Samoa. Fa tau nei losa au tapa petiti sao mo so wa noa. I le se i o le Kerisimasi. Mo se wanoe te fai mea lo fai i lo ai ngai Samoa. E ia inga o le nei whapitoa. Ia manuia tele le Kerisimasi ma le tausanga fau. Sekia titi sao. Faasilasilanga mo alo matama whanau o le vi ma la motu sa le imoa o lo o au Maui Wellington e New Zealand. E mua na mātou whaatulou sa mua i upa ia sautua whawhawha o le ata oto whaahi o tailoloto e le ngā whatau lima e so mātou whaatau waa. E popo e le tā ofi ne iso sopo manu vale i le whongatia a o whaapito au ngā whasetalo sanga mo alo matama whanau o le nei a fio anga. O suli mawheo i o le vi ma la moto, whaapeani o upaolo maululunga i tatono le lau mua i Wellingtone. O le paia lava lea, a wale susua i o alo mali e toa, le paia i le ainga sātili alo, le mamalu le whale tolu ma le ngā utaala, ma le whetalainga i alo atua. A e whainga tā fo i le awa o te tele i lo i tu malo i a sale i moa, o le paia e whaasino i le awhifio ai o ainga e tolu, le maopu, alo sina ma alo mali e toa, alala ta ilua atua malona ngā utaala, mamalu mai oe le whale tolu. Ua manato, o le aleto e whalo ina le awhaloloa, be la lafo foi o le savili, a ota oto le au pe au. O le aleta aina foi itua matala le tili, a wa ua tala na e uto le tūtanga le vaaloa, e ua seu foi le fua o lii, e o whaalepa le foi mamapu i le toa, e pei o le mua o alofanga. Ele o toi polo sila fia ile ngase a malolo o fesanga i nei masi o tātou nuu. O lea ua talo sanga i nai loutou pa ia ma loutou mamalu, alo matama whanau o le vi mala mutu, o lo onopia e mawha amautu i tutono le lau mua i Wellingtone e au fia i Porirua, o le Hunt Valley, whaapele taulanga i Wellingtone, maona nuutua o i umai le lau mua. Ua mana o mia sa tātou wheloa inga, se i whaasoa ma soa lau pule le whaatala uula mai se o tātou nuu mo se whesoa soani. Ua o mana tua i le nei tua sole mao tole tamaita i o nā whanua, o ala o manu e le uia, lo unu upe le, e whaatau waa le au auna, e au maia lea mao ta tātou te whelo ai, a o tau mati so tātou sao mo se o tātou nuu. So o se nuu e ta ape poto, o se nuu manuia, o lea ua talo sanga tuai ma lea nganga whaalo alo tele, i soa wanoa tātou te whelo ai le aso, no fuanga, ma le taimi e peo na tā ua i lalo. Aso le whelo inga, o le aso tofi, se fulufao te se malua wheloa tolu, no fuanga e whai ai, e whakasa Lower Hutt, tolu Mitchell Street, e puni Lower Hutt, Wellingtone. Taimi o le ono i le afiafi, whaamoe o le a tātou whelo ai le aso, a o tua mai langi le langa alia le tama whainga, i loutou saifua maso mātou wola. Whaaftai, sainia e umu i le tainafi le tua masanga, umu pati mua au, o le sui o le komiti whaapea li i mawhaipule le vi, mala mutu sale i moa. Monisi whaamatalanga, whaamole whaafsotai umu pati mua au, i le telefoni o lua fitu, whaiva wha, tolu wiva, tolu valu. O lua fitu, whaiva wha, tolu wiva, tolu valu. Upo le tunu, e au le tauola au le whangota, o le mele lei upolu e le lei fo'i mo Savai, o le mele lei e tunu i fafo e le lei fo'i mo Samoa, le tautua e le tauto e whaailoaina e ala iuta ma whaamomoli mo Samoa ma so o se atunu, o le ngata i waalalo e whaapea fo'i ma waalele, vave tau ngofie a e sirisiri ai lona whaatua tuaina, whaaso tai mai loa le tātou company o le Javen Global Freight Limited, tala noa le tō whaasia le au moana to ala hafi pa esesia, telefoni o luatasi o tolu wha, valu o tastasi, po le tuatusi i le kona o Tirangi Road ma Kingsford Smith Street, Rongotai, Wellington. O ni se whaasilanga nei taimi, o le whaasilanga nei, o le awhaia, se koniferenisi, o le aoina o le awhionga le atua i le Samani, Pule Hall,
i le numera 38 Robertson Road i Mangele. I le astofi le aso 28 o te sema e o atu le aso sa, aso 38 o te sema, lua afe lua tolu. Le manatu au tu, lo maua le evangelia Ioane mta upu mua fai upo 11. Alofa tu noa e whaapopo i le alofa tu noa e o le whaia onga le sunga i a Dean Mark Rasmussen. E wala uli ai wo, a inga, ma so se tasi e whaavano ina lau taimi, tātou te mafuta whaatasi, ma tātou whaalongolongo ai, le au ina o le fionga le atua e fesosoani, ma whaamalosi ai o tātou o langa whaale nganga. Upo Paulo e tupu le whaatua le taulongolongo, o le taulongolongo atu foi o a fionga le atua ia. I le fia malama, a tiri le whaamoe moe, whaasota i le telefoni nei Wellingtone, o le olua fitu, lua whalua, ono fitu, ono iwa fitu tasi. Olua fitu, lua whalua, ono iwa fitu tasi, po o le numera i aukilani, o le olua tasi, o varu wha iwa valu lima o, whaaftai, manuia Krisimasi, ma le tausanga fau, Samoa. Malo whaaftai, o le istato whaasirisilanga, liki volipolo le maftanga whaiwhau so whaatasi le Harte Valley. I le awa tele ma le whaanolo wala ua toi le pa ia ma le mamalu o si o tātou o tunuu. Fi whaulu mai sa lato au voli, i le liki volipolo po le Fun Family Volleyball Tournament a le maftanga whaiwhau so whaatasi le Harte Valley. Ua tatala nei le awa noe le stalai lau au, pe a fi au wai nei wha moe moe. O le a whaatinoina lea i a Januari, masin fau. O le aso whareile, se fulu lua, ma le aso astonai se fulu tolu Januari, lua afe lua wha. Whai o le whalita alo le kolisio wai ni o Mata High School. Whaangataina le salaina o au, e fia whaulu mai i le aso lulu o le vai aso fau, le aso lua se fulu o te sema. Mai ave lava le wha mua mua i au, e vave ona le stana mai, molis whaantalanga, text le numela lea, o le olua tasi, o valu ono ono, lima o tasi iwa. Olua tasi, o valu ono ono, lima o tasi iwa, whaaftai, Sainiel Whailau Tusi, Reverend Aniteri Asau, whaaftai lava. Ia, nisina o tātou whaasirisilanga mole, nei taimi mole sirfia le tātou tino, whaaftai lava. Ona, ole vaso e nante, nei na o atua i le lo le mori, i whaifoi nei whaatau foi lai. Au watu lai, ua loka la le isi whale aingana i tonu ole mo. E te lau o maua le tala whapea o na whaiele si singa na maua ia tu lou lava le ngangana. Na maua i lo i la tau mea ai. O le whale inga foi ngale maua i mo meo pata chicken ma mea whapea na mea i intia foi. Pe lau sa ua whapea ngā tele mo tātou. Wa le tele na ave maa lo foi i whale inga tātou o i tein whapea nei. Siaki le tau mawha. Siaki le ia tau mawha le teimi. O foi take away si e tau tio wha tau mai le whale. Siaki le lei. Wai e le vai taimi te no me foi o donuts ko ngai la popo. E la le fale take away polua. E masani la po fa lua no vai fa tau ia donuts ala o fana. Ia o fa pe. La me fa tau ia le take away fa lo fa tau. Ia uso lo le asona o fa ia mai la ni tona tila potolai. Ai ola vai ngalanga mai tonu pusaisa. O jole. Ko amalo ti ala mai lo tongi tongo le farai. Ya ona ala o vatu lo ia leila o umala ele to. Io me foi a tato vai me fa pena ia fa il fa unha tato. E wona i o mai ata uma falele anga a mai lo pu ele ata li poti lo te minna. Na la uta puni il fa engona. Se vai la. Al fa engona o le ola ia lo lo seta. Ia lo no vinga e foi le esa oi. O lona winga o mea ai o isi aso. Na o mai toi whaavela whaatau le isi aso. E whaamanatu fo i mo tātou whale ainga. Ia, e le mea o le whaatau o le umai le isi aso, ave tu le aisa, to e mai toi whaavela. Wai tate longo fi ale mea aisi. Le fo lele sa kuka le isi aso, le utoi whaavela le isi aso. Whamanatu nā mo, e foi mea ai o meo pai. To le la vai lua e titilo le e tonu si aki uma. O lava i whale inga uma i nei New Zealand po whea lava. Whale inga i sa moa pe atato uo fo i ai. Si aki uma a maua po e leia le ata. Ia wana i whasa lau o e social media. Ia e tala noa mwhain fuafuanga wahe e le tauna ma mai nisi ni mea ai e tau mawha. Wale si foi mea ai anu nei se whale inga. E te vai anu ngole uolo le whale, tu la whono. E tauna pi
ia va ai umai tangata whaatau. I tusi pasi e whale inga. Ia. Wa o isi whale inga e whaanu, o isi pule ngā nu e whaanu mela le tasi lua tolu whalima. O isi o le A, B, C, D. Ia. Te ilo atu ala whapeo o ena i tono le count o le whale inga. O te ilo le leia tua i utuana pi i mele tusi pasi whapeo mai A. Ia. Lo inga le whale inga leo matua i leia. O mana siaki. A whapeo la le A. A le aso na expire lua fe suiva. Ia. Tu se la lau expire lau A. E te whaina le whata oloa. A whapeo la wa. Fatole e tu spasi al fale inga la o fat expire la zulu af so iwa fatole uso e vede fai expire ali si fale inga ali e de to mesi di kanto si aki o lo o wa tauna ye se tauna tofu al fale inga ma se pe fa pena ya e ye just fale inga ya lu ye e tauna e va e te tauna pipi i me te tilo ya ta fu la una tala tu te fisiri fi to pe pale si aki po expire po ye to fale inga po io te si aki e tilo tu ava ya tu al si ya na vai leo la fa jalang o si ya na ilo le fa inga le fa pe pi ya me va pena o tasi lu to e mame o certificate na ta ya ta ana o aula le na le fa tau pe na le na fa tau e fa ya tu le na tu le aisa ia to na tia ana la sau atu me te o fa no tu mama fa te faila ia ano e tu mai ole ano e tu mai tu le manu la le sapo me la na to sau le ai no foi lo tanga tongi mai ate au so sapo ia tanga lo sapo e sapo tu ia o le vinga foi lo tala ti tau ia o le matua malo to na ti le wa to sapo ia sapo mai ia watu tongi mai ta sapo ia sapo ia la ia fa malu lu foi fa fo mai dita ai semta o pode va so ai ta to por pili mai ava pe foi le wei sa mo ia o ali vai na tau ta pe na ila to ia la watu mana ia a pe foi le wei fo i mai ta mai lu mo ta to mai nga le mai ia fe auto stusia ia e ma foi vili mai to no lima no fatasi e po afu ini vai nga ta u ta pe na to i tanga te la watu e sa la to a se tanga ta wa se fulu do se fulu to to sanga le to ia ia o ali vai nga to no vai tanga ta le ta pe na ila na lu ja mana ia ia pe foi se nu foi le wa lu atu wa sui le vai ia na tango le tamo ia le nu le ma tu sui ala vai mo la to e la o le nu le ia e le pi onga le o to e si pi onga ya so la pe sa ite la tu e ti foi pasi ia fe tu ala pasi o mo pasi se le ti ia na se foi la ia ala tanta tu pese la Palestina la usamo ia na la wa tu pu mele ia e no tua pasi la to no va la to songa la to pa to so mai disi la to no ia va via le tai mo le tai au le to es fullo minuto na tale o le tu la iva sale check ave o timangio ia se ko walu ele wo ko ma ka su ele le fa lo mai e su oli lo ko fo walu ai ko be ko se ka pe me sale o ko pe
tātou maua po Yesu. Sale, ia, sau, kumaru, waru, sale. Mamaro si meri ngai uso, mamaro si mai. Si ba ai atu ia ile petu le tu mai o. Malo o le sa ilia o tole au uso. Lunga pantia maolo ia sa ili mai ai. Ia Yesu le na tatu te pia i po iai. Panga o le matiba wale ai ni me alofa. E sa o sa ili lava ia o mole pa aola. O mai la e ipo ile ali i. Masiba ile pese ua levana e sa ili. Sisi i o lima ma ave lau di inga. E au na lele ina e ulu pale maia. Sole, se pa panga o a lele meka sa soyari. Kope mai duma, se pa malo si vai. So mai uma, pa vai mai au ia. Deu lele pa ngaka se. Au pea e fo ili tu, na uwa ai e tu nei o mamu. Ia ame e oka se lau ke kelo ngei lau kamu. Kope mai ka kowo, o sai mai ile malulu. A tatou maua le petu, ua tatou maua po Yesu. O mai la e ipo ile ali'i. Masiba ile pese ua levana e sa ili. Sisi i o lima, ma ave lau di inga. E au na lele ina e ulu pale maia. Ia, o le saʻiliga o le pepe o krisimasi saʻiliga iesu le su e vao ma lana tou vaega ia faifia lava le uma o le tatou fesataʻiga ma le fioga lau petele taʻilene e le faatonu o le tatou company telefoni o le Titi South Pacific faatalofa atu ma le agaga faaloalo le lau fioga lau pepe malo le soifua lau lele nei taeao Malo le usu lau sunga mai ava fataro fatafo i paanga le tātou pokalame tono le lamua malo le pamalo singa ruenga le nei aso ya le ua le o te umi e tātou taunu isi uyu ngā ruenga ya wala talata mai lava fo i vai teimi o Nga mea alofa o aso fia malo se fo manuia ia tatou tau faamalo le nei taeao malo foʻi le ona saʻi lausuga ia e manatu ona ete lo e Samoa pea ia malo la foʻi le tautua ia ua foʻi fuafuaga saga ia tue le faaiʻuga le vaiaso ia le faailogaina o le fitusfulu tausaga le kolisi o Samoa ia manatu ia o ama le tau le tatou atunuu le pepe lenei taimi ia le foi ai fa malu mai pe foi o la so nafi a mata mai lava pe tau pu le taia ia ai o foi le ia o vale lava le solo malo se le la ia o le solo fanga ia patino ile tanga polo po le golf tournament celebration ia o lo awai matu fo ile totel ia o la to foi fifi le talonga salonga nei a famsanga ia o le talonga tonu ala le a famsanga masalo ale lo peto champini o fo ia to Wellington e malei pula so o misi la mato ia ai malo va tai ia manatu lo fa ngasolo pe ia le fa manatu ina le fitus full tausaga le kolisi ia e tamam tene tuai me se la tolo o le temi nei ia fa malo tu lo fionga fo lo sunga fo ia o tai ulu fo o le fa la tonga tamam tene tuai le kolisi Samoa au kilani malo le taula mo me le lo fionga pepe aftai mai ava e fia fa o tu pe ia le fa tai tele lava e sui o le skopa i tono la mo Wellington ia wa sa tene fo ile sosoani ia tātou sui ia wa fo ile tātou fa mo sa fatino i New Zealand ile masino uni ia e me se fo i to tele sa fa pe no fatau ia la e ia o le tātou fitu ia ina le na mo mai hele tātou tino i tupe ia le masfulu afe ia le wa fa o ile tātou skopa nei Samoa ia wa fo ile va ingo le tatu wa onga ia ile latu poloket ia o lo tapena tu yai ia ai o se tala le na mai le tatu executive ave lo leo fata va ai masu o le tatu committee moli atu faftai te le lava i sui uma lava le tatu skopa tono la mo Wellington ila o to sosoani ia leo matu o mai Samoa ia e fa o le tātou me alofa ia o lo tau uma ia tātou sa tātou velo aso foi i le tātou celebration ia uni ia me se la fa mo vai aso nei
Ma lo whaftai, ia, mnato lo whafonga atu, tamam teine tuai kulisi o Samoa i nei Wellington, ia, o le whaftai la fo ia, tato tautu orisi fonga lau mua, ma le whinga le lipule, ia, mule atu i lau fionga, ia, po lau sunga fo ia, ona tūlanga i pei o nei fo ia, le tapena ina fo ia, o le wha moe, ia, ua fo i le kulisi o Samoa i le wha iunga le vai aso, te nei, ia, le taimi lau pepe tu atu ia, po ini vaenga, manato o nai pisi fo i le nei vai aso, ia, le whanga solonga, le wha mnatu ina, o le fitis full tausanga, ia, mana ia le mai sau, vaenga tu sai le tatou au nanga le titu sal ia lo whafonga atu le tatou atinu ma le ngang whaaloalo. Ai a vole, whamanatu tā ua labo tā pokala mele nei tai au. O le tatou se i le whaile aswa tai au. Lona winga ia tā wana whatau sa tō papulua sfuta la pesile atu. Ia e la fo mai lo a inga Samoa nei, ia le ngata nai mwhaina la fo i tonga. Fiti Vanuatu, Papua Kim nau, ia, moso ua vanoa tonu le o le tātou se i le whatinu le soa tai au, na whaifoi on, anga i lungo le tātou website, Tidisal International, ia, o le online top-up, a digital. Ia, mwhai o le whaunga e la fo mai le top-up. Ia, poi la tau whai o le whaunga le ClickX, e la fo mai se leni, anga i te fon Tidisal sa mua masi atunu o Pasifika. O awala nai mwhai e ona anga wha, i tātou se i la soa tai au. Tolu a tātou whailonga tai lima se lau tāla alo se ina mo New Zealand. A manuia oe, ia, e mau hoi whamanuianga molo ainga i nei Samoa, whataitainga, ia, mwhaiwhiona maa lor tangata le Samoa, lima se lau tāla Samoa. Mahari. Ia whamanuia tātou nei New Zealand, a mai au. Ma nei a te le tūlanga na, ia mai tau le tu e tinga ina lafo atu ni tupe fule le mea lafo Krisimasi pe a laki le top up le na lafo atu, ia po le tupe fule na lafo atu, ia pe anga va ale ingoa, ale tuta ule o pepe fa pa le ni le iei, e ma nei lafo atu le top up le tina, le ainga le tina le ainga, tina o tamaiti, ma nei fule lafo atu ma le top up fule le ainga le tama tamaiti, ia o ia le a laki, ia, o le mea lafo inga na o Krisimasi. Ma nei a te lau futu anga mai au. O te toa na whainga tonu na tonu whai ina ia whaamari e ina umafo ia a inga wa ai me fo po atu lata o le a inga o Phoenix. Ia on whapea kwa le sewa. Ngore a inga o Phoenix a gwan mai le tere di ulari a re mangkua me kako. Ia e sao le le ia o le tūlanga le nai tau ana whai ia whapaleni le vaenga e lua ia zesi vaenga te fia sao no ile o pepe ia mai masau fautuanga mo ila tau vo ia le ata pena atu ia i whainga malanga fo i le anga ia tu whaingo le tausanga ma le vaitaimur Christmas. Pātai o le vaenga ta ua lava pei fo i ona ai loa tu isi ta pokolana. O mi tu atu tumua va ai e o mai ia pautuaina lava nei tinam tama matua ina ia valpaso tai ofisa valele ia mese tato ofisa mla valele faleolo ia mese lava i wheelchairs ma me fapena ona fai asini umio taimi o lo fapeona tu ele immigration ia fapena folso e no atu ia o lo lava ia o nanga na mo tato mla valele e so so ania ina tinama nei tama matua fo ia ai o lo le na pele le ia whainga malanga o lo ngā solo le tūlanga po ia sa i dingo ta vale tutongi fo ia po ni venso se peo ai ia ua matua whaatumu ro loa ia matau le lava ia tātou ta vale e peo ai le malo le tunu ia e le lava lo so ta i melu ai nge Samoa o ta o ai whale rentals pe amana o se ta vale ina ia whawe mau ai sto ta vale wartemi ni pe alu online ia te fiu e whaatana ia tūlanga na ia ai tūlanga le tongi na mai fo i of sosoani mo nai ai ngai Samoa ia whaongai fo le tātou talo whawauta ia le nai vāwe lava ia ele umia stay me te arwe nunga tātou website Pacific 40 ia la fo mele vauta ngai whaloloi Samoa e te mana o i oltu ai ngai whaongai whai lato whatau ia le whaingo pia lava lea ia ai whautai tele mai awa mo le mātou avano le nei aso ia baro foi lo sa ia tatou lo fa peon nofta to tasi a o malanga mai ia tinao tamai ti Samoa ia io e do te umi fo o masina ia le se te mi umi e va ve anto vai me fo to fo ia ma lo la valo sa fa te tele lo fianga lo pepe ia ma lo si lava ia tatou fa fonga pe fa longo atu le si fonga ia wa o ele o le so fonga ne o le to tasi
Ia, o mana mātou fu ile lu mātou ono sa etu e mātou nei. Ia e whaaftai tere lava le longo pui li fo le tātou atinu. Ia manuia lava, ia fuafuanga o lo toi, ia me se fule whaamana tuina o le neva yaso o le fitus fultau sanga o le kolisio Samoa. Tātou whero e pēra whianga le pepe, whaasoi fuia. Asoi fuia, whaaftai. Leo te 10 minuta na tālea, ia le watare tu la iwa. Ia tātou o saoloa, ia tātou talafou. Ia mai si tātou tala mai Samoa, si whonga lau mua i Wellington. Vatal fatu le whaopoponga o tātou talafou mai Samoa mo le ne yaso o se mai il whaafonga. E to mo atu i tātou talafou. E to o lima i lātou na tālo sanga i le awano le whaatun sili le pulinga o mlai waalele le atunu. E na ua whaamawai le whiunga ia sili mana ia weta Solomona le sa ia tau aveina le atu whinga. Mai il komiti whaatonu sa whaatalanoina le awanoa mo whaamao nia le kāpeneta le lātou whautuanga e tusa o le ua o lātou filifilia le whiunga ia tumanvao e vile e whale whatu. O tumanvao sa amata mailo na soi fuanga o oina mai le aonga tulanga lua ngātai vai sa vai. O na sa soa i lea ma le kolisio sa bozei o atu le tausanga ea feiva se lau iwa se fulma le palu. Na uru fale o ia le tausanga whaavai li Universitea wao sa mole NUS Foundation. E na whai uma iei mga rue le wha missionary ta lai molana e ka le sia le wha ala puputonga Yesu Kiriso le aupa i o aso ngatai mo le lua tausanga. Na toi wha awaulo na soifua o oina lea onga wha foma i fiti mo le wha tausanga. Se ia whai wina mai le tausanga lua awhi mariva i lona whai longa tau waloa o le tiki rifa tana vai po le Bachelor of Pharmacy. Na tautua ai mo le matanga luenga le soifua malolo ina. Ma mulimuli ane nga lue ai mo le pule ngol wa alele Samoa. Mai i le tausanga lua awhi sa fulbaltolu se yo mai le so. Sa ia ta ia le au nanga tau le pui puinga po le Manager Security Services. O le tauwhinga o ia umia e mō le tausanga ma toi ilo. E 5 miliona tā la le vesoa swani tupe le maro au se tā lia. E whaatupe le polo ke te o toi wha le leia lea masi i tia le tūlanga o maketi le atunu. E le ngata le maketi o ia ia pia, le maketi sa le ufi, whapena fo le maketi sa le longa. O le so whaatasi o wha la puputonga malo au whaatasi a tina, ma le whaala puputonga ele Samoa, e sa ili fisoa soani ei e whaale leia tūlanga i maketi, e na ia fausia tūlanga le leia ngā i ei i lanto lo whaatau sa varia lanto o loa i taulanga, e whaamautu ai poloka o sahau niamato e whaale leia, mo lato o loa whaatau watu. E le whaonga ina o lese le niwa fōa ina, o lo whaatau langa i le whaatau wina leo lau manu fōa mo le au whai poloka, o masini whaelo ilo mo se mue whaapipi i le maketi, fausia leo ni vaenga i lungo maketi e pue mai ele ele tise whaonga i nei le marusi ango ave le la, mai te tau fwe ona whaapipi i na mani mea pue ante te tonu o maketi. Ma o ia vaenga uma, ma vaenga tāpene i na mol mamalu lea tunu e whaatau i na ia lanto o loa. Ia taki ai le tūlanga tū mama ia tāpenanga, na ia saunga le mō tangata whaatau ma e tau mamawhai, sili mo le soifua manolo ina. O ia vaenga uma ua au sia le maketi salolonga, e pei ona pāsia le asia singa, na waia toi ma le ampasa le malo Australia i Samoa, le tamaita ia Emily Lark. E le asia singa, na whamawina i le to tele o tina whai pisinisi la iti fōu, le wa vane alanto o loe whata wina i le maketi, mo tupe maua e fiso soani na yolato wa inga. O le pepo whamtalanga mai whaltupe tū te tonu a Samoa, wa whasilisila mai e suinga whaonu po nei, wa iaia na tupe pepo le 5 tāna, se fulu tāla ma le lua se fulu tāla. E ala le whaaliliwi na mai le pepa tuai maani finifi, e le pepa wata ua le pole meta angana tā. Ma wa veo se o unanga tā ua le vaenga tau tupe ale antunu. O tupe pole meta neni watu ino mai le whaata milusanga o tupe, i di vaenga ua fua ina.
O le a matatu ina mai il faltupe tu tono Samoa le tupe pepa lima ta lai le asonga fua aso se fulma le valo te se malua felu se fulma le tolu. O se ngā yo inga o manatu le faltupe ina ia tali atu ele mawalunga le mo o mia o le tupe i teimi o aso fia le kirisi masi. O tupe pepa po le meta se fulu ta la ma le lua se fulu ta la. Wa fofua o le afa amatu watu le kuata mua o le tausanga fau lua afe lua se fulma le faa. O le afa o ngā atasi lava le tupe pepa fau le nei, ma tupe pepa tuwai o lo o iai i le teimi nei. O tue faa manatu al fal tupe tu tonu le lua afe se fulma liva, na ulua i tu ina mai iai le tupe pepa fau se fulu ta la. Na whaala wei tele mai ei ma whainga wha teknolosi le tupe pepa 5 tala ma le tupe pepa lua se fulu tala. Mo le uluai teimi. Na whaala wilo ai fo i le tupe pepa se fulu tala i lona tūlanga malosi, omi o na lelei, ma o lo whaatu mawina pelo na tūlanga angana tā, pe a whaatu sātu i tupe pepa sa fausia mo mua. Wa mamanu ina tupe pepa polometa le nei, ina ia umi lo nao ngā, ma le leil mfaatu mawina ili tūlanga angana tā, e atangi ai le nau te ingol faltupe tu tono sa moa ili tūlanga malosi, ma whaingo fi o na whao ngā. O se company mai engelani wa whiwhilia lo tātou malo, e lātou te lolomi mamanuina ia tāla fau. Wa momoli mai ni whau tuanga e tawala mai le teo whawao malo a New Zealand, mō tātou tangate fia tālo sanga e no fo maui New Zealand. Wa lātou mai tau wina lea a fia o nisi o tangata mai le Pasifika, e ni whainga tau whaase se mai nisi o company o lo tālo sanga tu iai tangata, ma ngau ngā waia lātou tupe. O le tālo sanga watu ina mai na ia siaki le lei i meli, ma pepa whaatu mo lo tu ina mai mo ilantou. E na ia mauti noe whaatu atua ina, ma olo o restala ia company lātou te whaatino ia ngai o inga. Wa whaalia le ofisa malanga i lunga o lana upenga te wha ilangi, e na ol te tongi le tālo sanga e mo mia, mai a tono e mo mia nisi tau e wha au popo, e pe o reporti mai le foma e pe ata pa. Wa fautu e nei le ofisa malanga New Zealand tangata Pasifika e au fia i Samoa, e asia si sa o ilunga ana upenga te wha ilangi, o lo o wha mawina ai wha amtananga tonu mali sao, e la tau te uia mo la tau pepa tālo sanga, e iei nisi wa molia i le wha atino ino ia whainga tau wha se. O tala fau ia mai Samoa manuia le nei aso ilo tātou o tunu o wha soi fuia. E trai whaatalo whaato le whaupopongo lona lua telefon mai lisi fufongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. E silia ma le lua se lau whale o aingai au kilani na motu si ai le interneti i le tae ao ana leila. E tu samal se lau tolu walu au nanga o interneti na whaale tonu e iai nisi i Point Cheveler, Fitutasi Mount Eden, o Wairaka, New Lynn, ma nisi o vaenga i le tui saute au kilani o le amawa nisi li poti i se taimi o le aso. E ui le wala au ma le tamawhai ato malo ina ia tau fia le tau ai kasa, ai wali potia wasilia ma le miliona tamaiti ua whaanofo e sea, ua lea ni ainga mani fale e nonofo ai i kasa. O le selau 5 tolu mai le selau 2 tolu o sui o malo au whaatasi, na balota ina ia wala au e tau fia le taua i le aso na nafi. O le malo tele o Amerika na awai i atunuu, na balota e le manana o e tau fia le taua o New Zealand, au se tālia makanata, ua tutuwa atasi e wala au mo le tau finga o le tau ai kasa. Na whaapipi ina e se tamaa se masini po e atailo na fale, na whai ai e le kamupani a le Cozy Wall ni ngaluenga whaaleleia, o na na ia masalomia e le o le leile whaatinonga o ngaluenga i le whaamafna whanainolo na fale, mai whaafe fitu se lautoro 5 tā lalo na taua o whai na tutongi atu i le kamupani, na whaalia il masini po e ata, e le i le leile whainga o ngaluenga o le whaamafna whananga o fale i pā pui o tutonu po o Walls, na whisilingia e le e anaina le fale i le taimi
taimi mua ai le i whaapipiina mea poeata ai na taliane le kamupani o lo le leima mai ai a le leile whaingo ngaluenga. Na toe longo e le tamale kamupani e winga le ngaluenga mai le i fia taliane ma ina ua ia fautuaina o le a ave i le fea kou le mata upu na toe o atu i le fale ma toe whaifa a le leile ngaluenga e le italiane le cozy wall ina ua fesilingia e tusitala. Ua pasia i le palemene se pili e avese ai le whaatonunga aloa ia o matatia fia ausia ma tiu te tau ave a le whaletupe wha leo ina ia ilo ma le tūlanga o lo o iai ngaluenga i polisi tau tupe. O matawhai o i maasania whaletupe wha leo o le waainga o polisi tau tupe ma o le iai o le dual mandate po se whatonunga aloa ia e whaalau te lea tili ai ina ia au fia ai manisi matatia o se vaenga o tu la fono mua ia ua whai ai lalo le whainga malo fau. Ma sa whaanatinati lo na whaatala no ina ia vave o na whaapasia ina sa whinau le tuangai e le ai se winga o lea suinga pe taina whinau le National Male Act ina ia whaia lea tūlanga mo le whaletupe wha leo a New Zealand i le taimi o whaatosi no le pālota e whaapea o le a mawhai ai o na tuli mata i to toa le tau o le soifuanga. O le dual mandate na whaawaina i le whainga malos o whaatasi a le Labour i le lua afe se fuluvalo. Na sau no le minista o tupe Nicola Willis o le pili le nei o le a matua manino mai ai le matawhai oi a le whale tupe wha leo ma le komiti mo polisi tau tupe i a la tau matawhai oi mo le tamao a inga. Ua whaailoaina mai e le whaamasinonga o le ale lava se tupe e totongi le leiai i la tau na whaasaoina mai i le pā le maunga mui i Whakaari Island whapea a inga o i la tau na mali liwai e fituni vaenga o le a whaasalaina i le masino o Februari pe a mai a se whaamasinonga i le whaale tonu o fuafuanga masiaki mo le soifua maloloina ma le saunga le mu i le taimi ai le itupur whaalavelave le lua afe sifuluiva le ana mali liwai tangata to a lua sifulu ma le lua ma le to a lua sifulu lima na whaamanu alia i se whaamasinonga mua na whaiai au kilani le asona nafi na sauno ai le whaamasino o Evangelist Thomas e whaapea e whaalangolango le ngā whatia o tupe tutongi atu mo a inga o e na maliliu matangata na whasao ina mai i tupe o loo maua e whaamautinoa mai i le masina fōu. E to atolu tangata na lawe a ina mai le sami ingata i whale o Hawke's Bay mai matangi malolosi mangalu mawalulunga i le po le aso lua fitus fululua kilomita le mamao i le tui sa saai o Napier e le i whaingo fielenga luenga la veai na nanati atu e tau mawhai e whaasao mai i la tau sa i le waa o na o leisi to a lua na manunu ati ngā ina pei tai na tau na umanuia mai i uta maolo o la pata ia pia i le ofisa tali atu i whaalave ia alo mamao mawhai ngā whai vai le sami le vai aso nei o na o le saunga le mui whangotanga i le so o le sami whaapea ngā luma walununga. Na whaatumulia tangata solo te tee i aukilani ma Wellington i le aso lua ma le aso na nafi e te tee atuai i fuafuanga le malo lea e ave e seai nisi o fuafuanga e tautau fia i le ulaula tapaa i te tono New Zealand e tu sa ma le fast furufitu afe tangata na sainia se talosanga na tuina atu e le au nanga mo le soifua malolo ina whaapitoa mo Maori i le suita itai o le te pati Maori depi ngā rewa peka e una i aile malo ia awan i whaia ni swinga i fuafuanga na tau mawhai mai ai le whainga malo ua mawai atu. Na whailo ai atu nisi o whaipuli o le Labour, Greens ma Maori i tangata solo te tee i luma mao tafono. O nisi na wala au e whaapea ia whaamua soifua o tangata na i loo polo fiti. Na wala au nisi le minista o le soifua malolo ina Dr. Shane Ritty ina ia susu mai fafu e whaia sa lato whailoa inga. E pea o le toa lima sa lau o tangata na whaamautu i luma le ofisa o le taitai o le Act, David Seymour i au kilani, mana tau la mua i le tele o fōmai ma fōmai sinia o le soifua malolo ina i au kilani. Ua tuina atu se lui al so upu mo le komisi e mata i tuina le pili o loa o tau mafa po o tala whengai, ai mai se supermarketi le Grocery Commissioner i supermarketi umai le atunuu, ina ia tau fia le si itanga o tau mafa se ia mai ale kirisimasi, se i tau fesosoa nia i tau o le soifuanga ua whengai nei matangata wha atau. E tari tonu Pia Van Heerden, o loo iai se awa noa e mawhaia i e kamupani i te tele e o atu i le 2.5 piliona tā la ala tō tupe maua. O na whai mea lofa ma maua le anganga o le kirisimasi, e alolo whai mō tangata i New Zealand,
ai mai se ainga o whiangai malu I tau o le soifuanga. O lo talusanga hira ni lau whai pisinisi ma supermarketi ina ia tau fia le si tanga o tau o loa, ma a whai o mawalunga le moomia ina e tangata o loa po o tau mafa, ia awane isi itia ina I lunga o latou tau. E te lesenga luenga whaaleleia e mo o mia le ofisa au nanga tali atu I whaalawelawe whaafuasei, pei ona whaalia I li potia Peter Bosha, le ana filifilia esu e nani whaasea a tangata taito atasi, e whaatatau I le o pūlenga ai mai se lava I pūlenga o ngā luenga, ma au nanga whaale malo, na whaalawi loa le li poti esu e ngana whaia whaapitoa, I pitonu una afia I le whao Gabriel, ma lolonga na afia I nisi o pitonu ui au kilani, e to a whaatangata na mali liu I longa matawhenga I au kilani, ma le toa se fulutasi I le whao Gabriel, ma le silia ma le toa awhio tangata nao e se whaamalosi mai o latou whale, ua le aini whale e nonofo ai. Na whaalie Bosha, e aini sio iwi na tuina atu ni a latou whaasea, I le lea mana I aina o I latou, I le taimi na tali atu ai mo whaalawelawe whaafuasei, o sao niuninga, tāpenanga ma le whaatupenga, e te le whaalapotopotonga o iwi e kalesia, ma mafutanga tangata Pasifika, na whaonga ai na lava a latou tupe e fesosoa ni ai I tangata na mafatia I le awha. Ua whaalia le fia o tangata whaingaluenga I le kamupani lava a le made it here I Hawke's Bay, ona o se whaaiunga na whaia e tapuni ai le kamupani. Na tuina atu se lapata inga I le au whaingaluenga I le masina taluai, e ono tapunia le kamupani ona ua leenga fatia ona whaau wau ona whaangaluea ina, matatala le kamupani I tūlanga tautupe. O la sofito novema na whaate ia I le au whaingaluenga ina ua whaia se fono, ma whaailoa atu ai le whaaiunga, e awala atu I se ata na whaali I le fono, e ta au atu ai le whaaiunga. Na whaalia I se tasi o le au whaingaluenga, na manatu o se fono e whaatatau I a Sofia Fia, Betai, na poto whaatasi ina ia tau mai le whaaiunga, ma sa whaate ia umai le to o se fulu whao le au whaingaluenga. Sa whaalia nisi o le au whaingaluenga I lunga le leiti o New Zealand, sa tatau ona whaia whaatala noanga, ma amatamata maalia ona whaititia I tūla, ma whaini sila asanga, a olo mana I ai le fuafuanga e tapunia. Ua toi o nina I aso tau nuu kirisimasi, ai ua maua se tala whaanoa noa mo a inga o I la tau e whaingaluenga, I le kamupani a le made it here. O le te ala I titi o le fitu I le pōna pō na nanati atu ai le au nanga a le tine mu, e tau tine le mu I le kamupani va le Mastercraft Boats New Zealand I Te Rapa Road I Hamiltone, na lapata ia tangata ino nofo I tutono whale, e pui mai ai mai le mana waina o kasa o ona mai le mu, o le asolo o whai esu enga mo nisi li poti. Ua whaalia lele fia mātua e au o ngā latou whanau I se tasi o a onga I whakatane, ina ua ave e sea ni potu a onga na whaapitoa mō mata upu e a o au ina I le ngangana Māori, e au noa mani whaatala noanga na whaia, e sa ili ai fina ngā lo tangata lautele. O le 5% o le sona e a o au ina I le a onga Apanui Primary School, e whaaonga aina I le te reo, o le a whaia se whanotanga mātua ma le komiti whaafoia le a onga, e fina wai I le whaatu mawina o potu moa o a onga I le ngangana Māori mo le a onga, pei ona iai I le sifuru whātau sanga talu na whaavaina, Betai, na whaalia le komiti whaafoe, e se furu walu maasina o tau sa ilia se whaia onga tau tala I le ngangana Māori, na iai mātua na tutulu, ma whaali le langona mawhatia I ia suinga, ma ua iai se popolenga mo le lumanai o le ngangana Māori I le a onga. I whafo ato New Zealand, na loka ina se tau le ale aisini au se tālia, Ilona la foina lea o le silia ma le 7 miliona o fe autustusia tau whaavalea I tangata. Na whaia suesuenga leo sinia e nafa ma le suesuenga o mata upu tau whaasese I New South Wales. Na sa ili aise tama I pusa e whaonga e la foa le whaitau miliona o fe autustusia I telefoni fe aveai o Texas na lafo. Sa tele na whaapipi ai ma links e o I ai tangata e whaatosina ai mo le tuina atu o tupe ma le to o tele o tangata na ngā waia la tau teo ngā tupe. Na whaonga ina le tau le ale ai ngoa o kampani te tele e au fia ai ma le Australian Post e mawai ana tupe. E tolu iwa tau sanga o le ali ina loka ina mai e leo ilona fale I le tui sa sae o sini. Ua toi fautua ina e leo le lau tele ai mai se lea ua tu lata I a Sofia Fia. Ua si itia mawalunga whainga tau whaavalea e awala mai pe whaafolinga I kampani te tele o fale tupe. Fale whaiaino no ngā tupe maisi. Ia tautua na awane to sina ngofie iai. Tala fōia mai lisi ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.
Toi whafonga i le tūrai sifuru ma le lua i leo li nei le whaponga o tātou telefou. Ia, mai le sifonga lau moi Wellington i tātou tala mai Samoa. Sifuru iwa minuti e tea i nei le tūrai iwa. Kalama le ata le tai o sifonga lau mua. Ia ata mai, ia mātali tali e te foi. Ia mua e tātou le tasi whea fani. Tai mea neo tausanga i mo meo pue ngā ata. Ia. Wile le pue ata o meo o whaunga. Ia pue ata o pātia whalwhinga aluenga. Ia. I te mana tua ia leisi ti nāna o lana. Leo o le tamasa o te whasau lau tana. O lana ia nā mea tau loto e whaipea pue nata. Atari se mana vai tonu. Ia ina. E rista mana so stai me pue nata. E wala au o le tangata le tūma le camera. Ia. Atari se mana vai tonu. Ia. Nen tāwhi lo tonto a pue nata. Te vela pe atoen polet. Te vela te mile te mala vai fo fo. Se tu ale va te. Se tu a fiu fa tali de mo a me fet. Au te le a sa o le le oi. E sa o le le lau tala na. Au te le o mala malama po le alma fu anga ya lai ona fai na me. Na tu langa le mana vai tonu e po le ata. Te le vo ya. Ja, ona ai si la fia o ele na. Yo, au ya so. Afa mai. Buerata. Tiri. Ja, emo. Le tele mamla, ma por me ala ina mana mai ton. Yo tu sa ta u tiri. Ele telefone na. Ele telefone na fatu. Vaso ele te nei Savelina, por vaso nei. Ja. Vaso nei na solua. I da solua. Ona fa matala ile tangata ola na ngalwenga sa fa yesu yo ngoi. Ngoi, e moi. Na la mo fa tuanga le sa ngoi bole tu ngoi. I a wala e fa ye ngoi. E ngoi e me yo. Ngoi e fa le ainga. Te lo le sa e tal no fo disi le o le solutas. Ia. Ole tu no ata ya mo u to e fa manatu le o li te mino tu te. Ole o mingon tatu telefone. Fa ma ia u fa alia e le o le o fo le o retire mai le va engol se. Nga me tonu ane ta ua le lavanga oi. Ai sa. Me tonu nga me tonu ane o matua le lavanga oi o mo fiu foi. E lise me o le ye. Ya e mana, il fau tuanga nga oi. O le si fau tuanga mana no pikia. O le taimi ale nei le fai tato la o kirisimas. Ia. Fe mai la mau o le tangata lea. O le si le me mai tau e lato. Fe o i solo ma ai a hinga foi le lae i lo le leia tua i fafola o le te. Ia. Le la au kirisimasi. A lalo la au kirisimasi la fa mai me ala fa. Mo ile le. O le ainga la na la te la ma le taimi e se le ainga tau fai lo se a wala ngo i me ala fa le lalo la au kirisimasi. Sa o le le. O le si a wala le na mai ia o me na hai ki o fale. Mo ino le ia tangata le. Mo le ia le tangata oi o lalo la au ia o luma le solo vai le luma. Ia o tonu le pusa vo le ia le pusa le power. Na ina. Ise va ina ia i turanga fa pena. Ia mata i tuane o na o tatu anga i vai tau fo i le atele fo i au. O fe lo mera we nga oi le polo nga oi le au. Ia sa oi. O tele au nga oi le au tau le ni nga oi le po. Ia mon. Ia mata i tuane masi tatu le ata pena fo i malanga i ta fau i le atu no atu tu avan a fo le ia fale Ia o le si va nga e mai tau tangata ni. E mai tau wina lo lau pusa meli u faisi umiri a viala umeli fale. Wa fau e newspaper o. O le sina fai lo ta uma ye ngoi. O le fale le isi o ye. Mo i. Tau fai kilia lau pusa meli taimi uma o le i fau ini meli ma newspaper me umai tonu. Ia. Mai se taimi le. O le svai taimi ta ua le tau sanga e le leio lua vama lau tua oi. Na tonu. Wa malanga fai lau tua oi no vava i meino fale. Mo i. I ai le mea na tupu o le tangata na fe risi fale. Ia, o le lai a inga tua o ile le telefoni. Ia. Sa lo fe fasoa telefoni a inga yelu. O le tangata le na fei. E pe ia o le uso le tamalo ena le fana. Ia. Ia, o te il tamalo le fenga luenga le vili atua le tua. Ima il tangata le ilo fana. Il tangata le ilo fana. Ia, ila nati mo. Isa u, olo na uso. O le ali poti le tua o i wafo ile leile am tua. Ia, a fa pe fusu tua o i elua. E vai mea tua o ile la o pe el tangata tono fana. Malo se i bua. Malo ale, a taino wasi le wanga le fo sta ainga. Ale na no para wacho.
Ngau ia tu mole si potu rai o. Ngau ia tu mole si tingirum. Oi oi. Ia, usa lau o pia ko to de mai. Halo. Tai le si tu snafa. Nena ta won le va tu oi. Ia, le tire na mea. Le tire na mea pati ala ngau. Ia, ole vanga foi le ole au ngā ole whai o mea pua atai lo whale. Sao le ia. Ia, le na mai tātou telefone nei tai au. Nei ana. Ia, ele ngā ta foi le maua i o ngā oi. Ia, e maua i ma tangata foi le leo atu e whale le alo whale. Whaini ngā luenga lo whale. E le ole le whainga o ngā luenga lo whale. Ia, ole tāua foi la le pokara me le lunga TV o le whea kou. Nā. Ia, le ana whai atu o le tangata le ono ngā luenga na ave whea kou. O atu. Wa le toi o atu o le vahenga le toi whale le whale. Whai mele anga so. Ole matua whai mele anga so le. Tu lo wha fomenta atu o tunu. Ja, tātou isi na pese, vai whale le taimi, ia ona, whai hao tuere tātou programe. Maloa, whai mai.
Whawhianga mai le Nato Brothers, ia whawhianga pes-pesanga whara Krismasi ina o luas fruiva minute o te ainei le tula Eva. Alo lava le tautua la tolo whare whatu aina tausia mai se nei tātou mtu tausia ainga. Tai lava le mafuta mai. E nei vaenga e tā ua fwoi mara soi fuanga o tātou ye. E ile tina sa whainga luenga ila nga luenga. E te ila ua talo sanga fwoi lea i le livi fwoi lea le tau le parental leave. Ia le ona fwoi vali pepe. Ia ai talo sanga atu e te ena lan talo sanga fwoi mai le anga va aia. Ono lalo tu la fondo e peon au mai. E tauna se fulu i tu la whainga luenga i tina i tu tonu le vaiaso. E tauna lu fulu ono vaiaso na whainga luenga i. Ia e tu tonu vaiaso e lima lua o le tausanga. A ui whanau pepe. O tina la lea. Na le lua lima vaiaso na whainga luenga i a whanau lona pepe. Toi tasi el vaiaso le toi. Ia lula tina whinau. Ia ona te ena mai lana talusanga. Whinau roa malo. Ia lea laua. Ua malo le tina i le whinau. Ia lea lau toi mawele tupe mo le nofwe vailan pepe. O mata au wapea. Pe umana whātū langa ia mo meo ta iala e lima teitai nei. Ai ora ta whanau noa ia le teile o tausanga ia o mnanga le malo. Whapena hoi ia pe taimi o ta whainga mo sa moa. E lata no le whai ungo le paketi. Ta tope no le whao ngai no tupe. O le spend whahalu tupe ia onna le mafuanga. O le umana whao ngā. I le polisi le auala le umana whao ngā tupe ia le malo. I paketi a vimtanga le wenga le malo. Ia ona la mai ta fiu ane whaana. Wale o laiva aila wanga le tūla fono. Aile wa aile pepe le wanga. Sa ole le. Ia whaftai. Aila se a inga o maftia vo se tina o nofu aile wa pe wale yanga wa aile mele. Fina unam tau. Whai wa aile pepe. E wale wa aile tūla fono na ua sa yala ua mai. Sa ole le. E wa ona pole na pasi e le lua ipiri mua o le whainga maro fau. Le na mai tātou telefou le na pasi e le pale mene le piri vole le ave se aile whaatonu ngalo ia le ave whale tupe tu tonu. Ia, mona. Ia, ai le te e ile tu ngai le vaenga lea. Ia, e whamei a le vaenga le whainga maro fau. Le tau na. Ia le na pasi e na pōre pili mua talu ona ia le whainga maro fau lea. Ia, sa ona tasi. Ole si vaenga i ta au ta iaila ile malo. E le su enga na whaia e le au vaenga lea e tau o le Talbot Mills. Ia na ofa tasi lato su enga ia male o Taco University tu sala o le vangale ta o le Talbot Mills ia na fatu tia pena va ia le vangale Health Coalition Aotearoa na fisiringi ia la tangata po le aso la to lo ia tu la fono le o le smoke free lo New Zealand po le fai fa sa lo to New Zealand me le una tapa o le ono su 50% o su engale e la longo inal tu mau pe o su ia tu la fono tu le fenga malo folo sa ni le tau fai talepe o le la fe mel mana to su su o le i o le majority po le tele o tangata i le tu la fono i le lei ai le se va ia malo e to di la to va pe la a fa le ngai na le tu la fono le ai to su mo pe a pe tata no la mta le tele tu no la langi la fa tu la fono le New Zealand ma fa ta ita inga sa ale o vai mai le fa pe Toi sui vo. O toi sui. O le sui whainga maro le upale mai. Ia, e tasi ale mai tau iei o le tupe ha. Mo vainga wa pena. Whasaongo le tupe. Whasaongo le tupe. Ia, ma tau ria la o le tūla vele wa. Ma ila le tangata le tapa. E toi, e whaatupu te le ina le paketi e le health. Ia. So i fua malo loin. E so soni tangata e umama. Ia, mo ele ase winga le to ta milo ma ye to mau atu al man ia le fa te le foi tanga mali li tanga ma ono le ka ne se ma fo mo tapa te lo foi tu vanga tu pe foi el dato malo le time del covid ia ta le subsidy le la i tu pe en avbc nisi fo ye so soni na wa te le na ngau fa ina pe sinisi ono le fa ma o le e le unga i fa le la o la compagnie termina o le me foi le sima le ne pe fa sima ia no fale ai la tal sanga ile unga i le se la wafe le subsidy na ia la mo le wage subsidy tu pe le malo ai te lo la otas
e se la wala fai le ngari O le ale awana fai. tu se le maua e le ami o tonu le mena pala i le ngari to le termina Ia. na le talo sanga tu asau tupe ele ye ni lo ilonga mamafa o no le mana mia Ia. tu fale tupe so so le pisinisi e wa mata na va ya tang tfinga lu Mo. se la wa fena mo le ngari ile ale o mo le lua fe lu toru o mo so enga avel fa misino Ia. o na ile ami o tonu le mena fa ile ngari ele ye se la o na ye fa misino te lo la fa sala ngalo ave fitu tau sanga fal pui pui Te vai awala palpala. fitu tau sanga fal pui pui Ia ona ia de o pe tua ia na mea wa sa ana fa pe sa ta wan fai pe su enga. Ai o tua ia fa pe o le taimi o le ma tua vesil fa ma. Sa ta un fai su enga pe ala nga tau pe nga va ale nga li va nga. ele e sa fai ele i mamafa fo ele le lo longa fa ta ingo ta ua Ia. le la fa ile pisinisi fa inga fa ile pisinisi fa lo lo o ngau a mata na le fa tau le tanga tau va ya fo in tanga tau lo fa le Ia. na lo what to application si ya lo va nga fa mau ngau tax mau GST mau mela what to the IRD Sau. si ya sa lo tu ya va pe le tau sanga lo li mafi o so men lo li mafi muli ale fa ile so tami nei la e iva se la wisi so enga la fa isi fo pisinisi Oh. la o tele pisinisi o mo te tongi te tupe man tu le na vei fo il pulenga o polua te fa fo il 4 miliona Mo. ona la na va ven a pala te mila me tupe fa leo te wisi me tupe mai ele fa nga e te fa fo tele la to fa fo il tupe ale la o maua i stanga tai o le stanga tai le e dua tau sanga fa pui pui ai mal tolu masina e dua lima afe ta la na la to talo sanga ina ma umai fa so tu la fo no Ia. So se mea vai ale le e tau na fai mo e tau ana inso isu enga muli ia nala wa matan fai isu enga vai ia wa fia fo ia. Ai me se tu pe mel mano. Me se tu pe mel mano. E to isu muli ia. Pe o fa mo monga ia fa pe o e na felo pisinisi. Pe fitu tau sanga tau fia fa mo monga fa to fa na e ia fa le ngai na to isu e mala ia ti ia tau isu e mai o ia fa mo ia ta wala vai ia o faria fo le fia la fa ngar venga stasio company la vala vai na Hawke's Bay ia no le wa nga i te mo kisi masema o mia ia le tupe ia le wa vai ia ma tapuni la to fa ngar company la vala va wala ka su yelva ngale ia peni ofu mani vai va pena ia le fa ali le fia me fa no tele o nei tanga fa ngar o le wo te mi os fia mana o mia le tupe tele me tongi ia le fa le tono la tonga luenga talo fai le na tanga ta wa fai me la le va pele le mo kesi mo le lo no ta vale me na tono vili mai lam sa mo ta o me mal fa le la me pena ia to ave mo ma fai le tanga ta wa fai na luenga o le fo fuanga ngal o polua ia o le so ta ia e ile fa mo le fai i le holea le marketi le fai i tofta fo le hola Cook Islands ia o le terminal le fiafi po le lima ia fai amatai ia fio fo ia vai ia na fo i tele ia tau mafa fa tau ai ia o fa fianga musika ia me se foi fa tau i sau ma me alo for Christmas ia wa pe tau pa ua toila ina ilo lo ia lo tau tal de minne ia tau la le fiafi le marketi le i Kenneth Creek ia ma sua tu ia vai ma ta fai ma veli ai ia o tal no foi ta ua mai mo me alo for Christmas sang malo lo me alo for ni tau sang aja ya al mo tu mo pili ia wa me alo fa so uma o me alo fa so uma tu sa me alo fa vatu e fa na uma vatu e matua ia me alo fa e o me ai vatu le siaso malisiaso ai pe fa malo lo ia me alo fo ni tau sang si ama tau sang fo foi le fia vai ngali e ale le sa tu pede no fo le motolo me alo fa ai pe a tu he rota wale mautali wale mangana ona lulu o lo na lulu toi lulu pe wala vai na lulu
Tai tasi lulu. Na tamo e atula na au na fafine ma fapa uyo na luma ma fape atu tupu. Na wafio ngai tupu. Ola le mea wa lulu wa ilo. Na tali mahiro ta. Wa ya ile mea o tupu. O feo ya i fita. Na tamo mo e mai fita ma fape atu tupu. La wafio ngai tupu. E ya isi mea te fina ngaroi. Tali le tupu. Ia o lua atu. O fea o iai ia upale lea sai lunga o lau. Lea o wala mai o leise pale. Na tali atu fita lau o fionga tupu. O lau e le tunga maulo pale. Atali tupu. Ia o lua atu tunga mau. Matoi au mai lo pale. Na wafe atu fita matoi au mai. Na toi na ua tau nuu fita. La wafi ngai tupu. Lo pale lea. O tere i fai atu te lua o mai le pale le tu mau. Wa sa vali mai fafo he rota. Wa te pa e ilunga le la au o lo iluma lona fale. O lo tu mai ai le manu leo le lulu. Wa utilo mai le lulu ya rota na fai mai lea. Wa te pa e rota ma la ngona lona fefe. Ona fa peha tu leo le lulu. Lea le mete mana o ili lulu. Wa te fa peha mai le lulu. Wala ngona e rota. Lona pisa tele u mawhai. Ona lele mai le lulu mawhai mai a te ia. Lona winga. O tau mai e lulu. Le rota. O malo a tele lo malo a le tai au po. O lo moe tangata. Ona lele e sai leo le lulu. Wa toi au tilo mai le lulu ya rota. Mtoi fa pia mai. O fai ume rota vai ma tala. Fai tala lulu mai ma fa tu e rota ma fa tala. O le lo ya upula me la fai. Ona o mata ile tala au fa au pe tala. Wa o tangata mata. No te fai mai leo le lulu. Ja sta tu pesa. Lei. Olha, vai foi para viver ao taia, se for lá o transferir milite. Tá, não se for, ele proclama se for mal no ide solo. Tá, foi ele sutasi. Ya, atasi mal veterenga va monalo por sunga sua. E igual proclame ole tu la forno.
Fia marisunga aso Felice Mikaele to full tasi minuti ona tale o le tula se fulu. E por calamele so fu malolo i se fulu. Tal no to sevenina ia malana malofo ia. O nangale le Pacific Blast le I por lua le ia la. Tina so fa le PS. Ole si fa memoria le pulenga no por lua mo la to e ava no fo ile stona nei. Ia le la fa ia fa fianga fo ki visi masi le paka le tafta fo le pa taka museum. A tafta fo le te Rauperha. Ia le afa lima le fiafi. Astona nei. A fa pela tim. Ia na veli tono le fa le fa iai. Te le la le hole. Ia a fo fuanga le inga mia malo ia alangi le tau afa lima le fiafi. Ia mai eva I le tafta fo le te Rauperha. Ia. Ole si va ngale na mai au pepe lua fa tanonga. O tātou ia malanga I Samoa. Ia. Mai se lava lau matua. Ia, te tau ia pukse wheelchair a vesto ina posilo matua umina tu. Ia. Ia wala tumu foi ma tele ia kiu vole le tangata. Io. Ia. Fataltali ai. Sa le ia. Ole tula fono malanga fa malo le tavai ole luai tula tau le mla vale. A te lola te ia fautua. Ia. Au te fatali luai tula. Fai tula, tolu tula o mla vale. Mo tauna e uma siaki lo tu sola uma me umana. Ia. Mana avela o ato tonu. Au te fatali luai tula taimile nei. Fai al mau la matua. Te le ia le vave o. Ni mai tu ava pe o sfutasi alu malanga. Sa pe tal fitu po le valuta o il mla vale. Ma tau foi company valele ona vave ona siaki au le tu taimia taimi siaki passport. Ia, mona. Me sa taimi nei pis. Tu leva no e o tangata o e tultuli me mo sa fai te no va. Mo sta to yo atu nei Wellington. Ia wa tele malanga e connectivo le. Ia. E luai tu la va. Mo ingala pe o e tau nu ngai le iva su tasi la va. Ana I pasina e tai su wa minute mzau ia. Ale asa o e va ai e fetau te mi le vale. Va fetau I ale pisi. Au te loa. E le mafaya na lu va ase longa matul pase se langa lu sia ki le watu tangata I Wellington. O Clay State fo. Ia. Wa mena le connectio flights e lua. A va pe tialu Jetstar e New Zealand le tialu Samoa. E le pole le New Zealand pe tiala tu pele. A fa fe tango tong ese o passes. Fe ta fo.
Mena a pei pasi so tātou I Wellington. Pei sa o le malanga watu fiso tai. Wa afa pe fa te ngala tasi. O le na pei ese lo pasi se Wellington ese lo pasi au kila. O ato I te la tumo I e piki au kila ni na to yanu le international to e. Ke o tuai. Au tātou ia nga koneti le flight. Ia. E afa to apiki au ato I fale olo. Ona le winga le koneti le. Koneti. E fual te mina le book lunga online. Oh ia. Ia. Ava pena nena tongi lau pase se mua ia iulai e te alu I Samoa. Au nei o ke topato a tongi lau pase se te alu au kilani. Ia. Pe I fo ringa ele o kava ina le connect flight lea. Se longa la tango e vili call center le e New Zealand. Fai whamul mole. Ia. Se isi aki ane o malanga I e lua pe connect. Pe so tai. Pe tango la to e whaf so tai. Ia. Ina ia alu sa awa wato I fale olo. Awane piki e au kilani. Ia. Pe o lisi nafso so ani mo tato. Ana ia. Te ua elu atu ai alu I le international alu Samoa. Ai le loa tau na piki au ato I domestic. Domestic. Sa. Me umana e siaki te imi nei, Vili Call Center. Ia. Siri ai me umana ta pena o le io. Ana ia. Whamanatu mo tātou le amalanga I Samoa. Le o toi 50 minute o na tā leo le tu la se fulu. Ta pena mai poklame le soifua maloloina le tā se fulu. Sultasi o le misalo po le pokala muli fo nei o le tu la fono nei fo tau sanga. Ia, fua la vai. Ia, fua la vai le sunga le malo. O le mane o le poklame le luai tu. Ia, sa. Tu o le malo, ia me le tu e la tau sai tonu o le fua. Ia tal no le faswa. Nalme tia. Awa tal no tanga tali o tonu. Ia. Ta te fiu ta tu vesidi mela tu pu tonu no voa. Ia, ai sa wa. Ia, o le ola tu futa. Ai ave pe tanga tali tonu. Le la tal normal malo. Ia. Pa tonu ata la tanga tali tonu o le sile tonu o le sile vafu. Lesa fa leva mai lino sa le ia le sa. Batalo va tu te mama tu ia lino ma la lango va te tele lava va tu mo lua pe foi al tu le sina le soata ya ma le sunga ya Saulo ya va pe foi ya sunga Aaron Sila ya Ed Hunt ya ma April Lin Masua ma tamale antile Eliva te fa solo ainga ai ya malutafa se kai fa tai ya solo malanga ma ya mo to telo tatu tu no ye ma futa mai fatalo va tu sunga pula ngafo ma lo lava ya siva la vi ma futa ma jamo siva ya ma lo lava sunga meto le lofi ya ma le tau sala Australia nale mata mai ma lo ya le la tanta to pese le ta pena mal puklame a le soifo maloloina ta tu te ma futa pe le ne yaso se pa ile tu la tasi ya tali tatu fa sala ngwa Samoa ya tatu nanga mai ngol Facebook mo le tu por si fonga lo mai Samoa le tu la tasi
Ia whaatalofa atu I lau whaafonga anga Samoa I le nei tae au. Whaafitai fo I le langolango I le tautua masani a le si o fofonga o le laumua I Wellingtone. O se tasi le nei upo kalame o le soifua maloloina o whaatulangaina ona o taimi a wanoa o hatatau au aunanga o lo mawhaiona pa au mai e momoli atu whaamatalanga o ngā ma le tāua mo le tausinga le lei o lo mātou ola malo o tau soifua maloloina ai mai se lava I le nei vai tau o le soifuanga ia maleanga I atu I whainga malolonga I le kerisimasi ma le tau sanga fau. O le sunga ia Lee Pierce ia lea ua whaatasi mai le au aunanga le Pacific Health Plus e tala noa atu I la lātou pokalame whaaiu o le au aunanga a la lātou a le Pacific Health Plus I porirua mo le nei tau sanga ia whaatalo whaatu Malor soifua. Good morning, Lee. Yeah, talofa lava, Savalina. Can't believe it's the end of the year again. Yes. Another. Now we're at 2023. Next is 2024. Oh my gosh. Woohoo! And have you and the staff been keeping well? Yeah, no, we have actually. We've. I think everyone's looking forward to the break because Yes. it's been a pretty heavy year. And how are your studies? Oh no, it's going well. Next year will be a pretty full-on year, but hopefully it's the final year for nurse practitioner training. Yes. Okay, now let's start with the service achievements or highlights of this year. Are you able to share any notable milestones or achievements that the Pacific Health Plus accomplished this year? I think just the fact that we saw all of our patients in a timely manner. There wasn't really any wait times. And so that's the patient side of it. With the community, we were able to interact with some of our Pacific Island communities and do vaccinations, which is still important. And I think the biggest highlight for us was our volleyball event that we hosted a couple of months ago, and that saw, I guess, the next level of what Pacific Health Plus wants to do regarding community engagement, which is part of our overarching strategy of meeting needs and changing lives. Right. Now allow me to translate this into Samoan. Ia pilaman whaelo atu o le sunga ia Lee Pierce lea ua whaatasi mai le nei tae au e tal no atu I wahenga o la lato au onanga le Pacific Health Plus. Ia safsilingia fo'i po a mai la lato o whainga wenga ia. Taimi nei ua levan whaatali se o mai taimi e whainga malolonga ia ono si tausanga safia ngai malpisi. Ia elenga teilea o le whaasoa o lato matatia po ni vaenga fo I sa ausia ma ile nei fo I tausanga ile whaatinonga le au aunanga ale Pacific Health Plus I o se tasi la vaenga tā ua peona whaamatalutala le sunga iali ia o le whaangasolonga lava lea mal whaawaunga o tui pui peona whianga iei fo I tātou ile nei vai tau o whaamai o lo whianga iei mai se fo o COVID ia ai pe o se tasi o pokala me tele lea latou de fai lata a minsanga volipolo. Ono le avanoa nā lena o mai whaatasi le tele o nanga o soifua maloloina whaataltal noa. Ia mwhelo ai atu I le tele o tangata o lo o mo'mia ina le fisosoani tutono le neito malo a toa o Wellington e pe fo I ona ia polkalame whaanga solo ala lātou au nanga le Pacific Health Plus I tutonu nei o Porirua ia ma Wellington e atoa. Are there any key events or developments that have drawn attention to the health service work and its impact on the community this year? I think we've been approached by different communities
to give catch-up vaccinations, for example. The Kiribati community approached us, so we've been engaged with them, and we were able to do catch-up vaccinations for COVID, measles, mumps, rubella, and the flu. We also have managed to do some catch-up jabs, although I think Pacific people in Porirua, I'm not sure if they've realised the impact of having the catch-up COVID jabs, because the catch-up COVID jabs actually help in lessening the impact if you do get COVID. Yeah. And we're seeing a lot more COVID in the last few weeks, right across the different ethnicities of people in our practice. And especially when you're going to countries where there's outbreaks, like in Samoa, it will actually help lessen the severity of the impact of COVID on the body. I guess what we're seeing is that for those that weren't vaccinated, they're the ones that become the hardest hit with the symptoms. Some of the symptoms of the latest ones are, bad headache, the sorest throat that you've ever had, and fever and cough and loss of, not feeling like wanting to eat. So I think it's really important that, the catch-up jabs are there for a reason, and they kind of lay the foundation so that when we do get COVID, the body recognises the virus, Yeah. Okay, whaftaili. Ia e pe o isi vaenga ta wale sa fsilingia po anisi o vaenga autu po o ni tūlanga i mawhai o le sa tō sina ia i le wa aia le lato au nanga. Ia inia afianga sa iai fo i tonu o le maftanga o tangata ni o loo whaatino i le au nanga. Sa ta uele sunga ia li le vaenga le o tangata o atumoto Kiribati. O lea sa o atu se talu sanga i lato mo se sosoni. Ai mai se lava o le toi tau mawhai ia whai tui pui pui. O tui pui pui fo ia le i mai o na whai. O le tau mawhai ia wha uma ma wha mai a. Le la sa ia le lato ngalwenga whai wha atasi ma le maftanga o tangata Kiribati. Ina ia wha awawa lato tui pui pui. Le ngatala o tui pui pui. O le misela, rubella, o le mami wha apea fo i male fulu. O le ana toi wha apupula i le sunga ia li. O le tā ua tele o le toi wha uma le lei. Ma whai si tui pui pui o lea ma whai o nanga wa amawa noa i ai. I te tono fo i nei e tala noa i tono poriru o le whaatino ele au o nanga. O no le tāu o le whai o tui pui pui nei a mese mo le COVID. E toi whai titia ia a fianga o tangata mai le vairusi le lavolo o ta amilo i tono le atunu. Ona o talua i nei e whio lolo ale tele polisi iti o le whai numera. O tangata, i tu ainga tangata ese lava i le whaapia na o Pasifika. A o isi tu ainga tangata. O lea ua maua, ma afia i le vairusi o le COVID. Ia e mai se lava la tātou nei o tangata nei o lefe malanga i atunu i whafo. O malanga tufo isi atunu o lo o pepesi ai fo i le COVID. Ia pe fo i Samoa le na tāua. Ia e tāua i le whai o tui pui pui nei. Ina ia wha mai ai wha iti ai le tūlanga a whia o tangata. Ma o atu in tūlanga o ngaonga. Ona pei o symptoms po o winga wa aia po o vaenga ia ilo ai o lo o a whia le tangata i le ngase lea. O le ti ngā tutui o le ulu. O matua i iei tangata wo o le tūlanga le matua i ti ngā le ulu. Ia matua i ti ngā le wha i se tu lou. E la ngona fo ile la ngona fo i se fia ai ele
so songina le manongi o tau mafa ia ma le oso i se langono se fia ai. E pe o vaenga i o leolo o whaamanatu mai foi ina ia mawhai ona matai tu wina ona o le tūlanga nei o whaamai o lo i ele taiminea mai se lava nei vai tau tato iei o aso fia masoi e tele whailoa inga tangata ia whailoa ia tu lea malea ia a olo o lava le pui ngol tino mai le whaamaea ia ma le tau mawhai ia whai tui pui nei ele i whaia ina ia lava ai le pui nga. Now let's come to challenges. Are you able to share some of the major challenges that the surfers faced over this year and how they were addressed? I think some of the challenges they're kind of linked to how can I put it? I feel that our families don't prioritise health. And I feel that as much as we give our families and patients that we see the information of what needs to happen and we are holding their hand as they journey through, I feel that the other external priorities in the life of a Pacific family kind of mean that health gets pushed to the bottom of the pile because they're just trying to exist and keep their heads above water because of, the cost of living. They might have had to have moved houses and there's nothing out there. There's a whole bunch of other stuff kind of going on, and it was, how do we, we've written a lot of letters to Kāinga Ora to assist some of our families to get a home. I'm saddened to see that some of our families are still living in not very ideal, conditions. It's just sad. And through our Whānau Ora and Community Connector programs, we've been trying to help those families. Like, we will refer them to the Whānau Ora team or the Community Connector team. But I feel the challenges are bigger than Pacific Health Plus, if that makes sense. Yeah. Thank you, Lee. Yeah. E tā ua fo le vaenga leo le safsilingia i ni lu i tā ua whea ngai ma le au onanga. Ia e pe sa wha pe whea fo i ona o lātou. Tali atu i lu i tā ua sa whea ngai ma le au onanga le Pacific Health Plus. Ia, o vaenga i e pe o la lātou ma tau i ai. Pe fōlinga mai o nisi taimi, po o nisi fo i ainga, e le o avila lātou wha mua mua le soifua maloloina. E pe i isi vaenga o loo wha mua o na iei fo i mafuaanga, pe la o isi mafuaanga ia na ia tā ua, o le tau o le soifuanga, ia ua whainga tai nisi ainga na o whitu na i le vaenga e te tau na wha mua, ia ua whesifi ia e nisi fo i vaenga lava o le atunuu, ia ona o le vava ia tu le ini ava noa e maua mo lātou, i lea no whanga loo iai, e tele fo ini tusi na o lātou tusi eina, e aveanga i le Kāinga Ora, ona o le sosoani mona i tangata safia maua ni whale no fuai, o se tūlanga whaanoa noa tele ai, ia ona e o whawhitauli o lo o awhiaina nei o tātou ainga, ia e o le sosoani fo i leo lo o ngata mamawhaiona tu atu e lātou, ia mai loa ai o le tele o whaafitauli nei o loo a whiele na o soifua maloloina a o isi si o si o manga tui tua lo a whiele ai ngā tua. Ia isi la taimi le la tau te tu atu pe ave i le Whānau Ora, ia po o le Community Connector Team, e la tau te nawha mai a vaenga ina ia mawhai ai ona whesosoani le tūlanga
o lo o iai maftianga, ia mawhaafitaule o na ia fo ia inga. Okay, so looking ahead, what are the health services goals or priorities for the upcoming year? Well, next year's going to be, I guess, a transitional year as we move into the next stages of what, we've written in our strategic plan, which may include moving to different premises, certainly up in Paraparaumu. But it's more community engagement, like more than what we have done this year. Our biggest priority is to build our workforce, and there's ads out already for reception and nurses to join Pacific Health Plus, so that we can build our clinical team and kind of expand the services more into the community. Because at the moment it's just been a few of us doing it, but it would just be good to have teams that can go out and we're not scrambling to cover if someone's sick, which kind of then stops the plans for that day, if that makes sense. So hopefully I haven't seen the response to the ads, and we're also looking for medical, like a doctor. So if there are any listeners out there that know of any doctors or nurses or people that maybe have medical for reception training, to email info@phplus.co.nz. info@phplus.co.nz. Are you able to accept any like nurses or doctors from outside of New Zealand? You're looking locally. Well, as much as we'd like to, the regulatory authorities for both, i.e. the Medical Council and the Nursing Council, they have criteria regarding who can come in and out of New Zealand, and it's based on where they trained. And as much as we would like to have Pacific doctors from the Pacific, the Medical Council have quite strict criteria regarding that, and the same for nursing. So, and it's a bit of a process, unfortunately. But the websites explain what the criteria is, and behind the scenes we're kind of working on how can we remove some of those barriers. Okay, whaftaini. Pe o stasi fo whaafsilo le tu inatu. Ia pohani vaenga o loo nau le o Nangal Pacific Health Plus, e porirua e whaatau no upo ni o la tau matati au e fia au sia mo lea tau sanga ma vaenga o loo. Ave ila tau wha mua. Pe o tau sanga fau o lea e fuafua wa o lea ua iela la tau fuafuanga fo ilea whaata iala wa umana whaata atia. O le amata fo ina anga ia la tau o nanga sifia tu isi vaenga e pela iei parapara umu. Pe o na ta waili ma o le a sili ato na tele la tau ngā luenga la whaatino i le tau sanga fau nei lo i le taimi le nei. Ia ma o le isi vaenga o le ave la tau wha mua tau mwhai e whaatuptupla ia ma whaapopo la tau o whai ngā luenga ai mai se foi i la tau e whaatino ina unanga le i tonga whatinga pe o tau si soifua. Ia ai le ngata i lea o loo wawai fo i sa lātou fo mai e whaopopo i la lātou au nanga ina ia mawhai ana whaatino mana onga mata i ala o leo whaatatia i la lātou au nanga Pacific Health Plus. Ia po ai lava la o mawhai o na iaito mai nei o whaafonga mai te tonu lava ia o New Zealand. Ia mai se fo i po o
o fia lava fai ona e whaafonga mai e lunga o penga te whailangi nei tonu lava nei atuna o whai ona e whaota i mai i le info@phplus.co.nz e au mai i e sau talo sanga o le fia mo mia pia whai o ia te oe to mai wa umana restala oe wa uma ona whaawina fo i nei to mai o tausi soifua fo mai i e mwhai ei ona soani o le tau sueni ala tau tangata whai ngā benga safsilingia pe o tatala le avanoi nisi whawhatu o New Zealand ia le saunua li e iei tuutuunga mai whai asi mamafa tele o tuutuunga o lo iei New Zealand lato whawhai ngā nganga o tangata mai whawhatu i au onanga nei o fo mai ma tausi soifua ia e fua foi i le to inga tūlanga sa o awinai ia oe ia mai se foi o vaenga taitasi whapena ia o le alana e whainga tai o na lātou a apa tui whafo ai o le whanau naunga mai mau pēna whapena mau pēna whapena whaiona lātou a apa tui tua ia e o na lupona na e tele ia tuutuunga e mawhai o na ausia le tangata ia whaam whaile o na whainga luenga i tono au nanga nei ai o lo iai lava i lunga lātou pēnga te whailangi po le website ia vaenga mwhai o na sila tuto ai ia mamwhaile o na maile talo sanga pe a whai e wawai atu ia o loo anga wa ai e foi tūlanga. We'll go for a short break, Lee, and then we'll continue when we come back. If whaftai se i whaisina malolong pupu ia o na toi whaawawai leo le tanoanga mo le fo i taima le tai au. Pepese leo tele wa whanau mai o le pepe o Yesu lava le wo pele le alofa e wima ese awane ingalo to tuli ia makatano o lau me alo pasili atu lea i le pulu au lo pulu limano e tu polele ya tanto no polele matato ma fau e sula afanau mai ya tanto sa umi ma fa atari tani le ali fa amama uma o ngana o fanau mai o le tama pepese leo tele wa fanau mai o le pepe o Yesu lava le wo pele le alofa e wima ese awane ingalo to tulia matatalo o lau me alo pasili atulea ile pulu au lo pulu ripano o le kirisi masilele i tau sanga umata itasi e whaamana tuinai Yesu malona whanau mai e o po atu ai me alofa tangata uma i le whaaula e langi ai po i oni pese e awalau whatu ai i le pepe pepese leo tele wa whanau mai o le pepe o Yesu lava le wo pele le alofa e wina ese awane ingalo to tulia matatalo o lau me alo pasili atu lea i le pulu au lo pulu limano Tatusi i whaatasi o le whaapetai i le langi ina ua ulia mai o le nei kirisimasi le aso whanau o le tuku o le filemu le aliti o Yesu le whaaula o e tātou pepese leo tele wa whanau mai o le pepe o Yesu lava le wo pele le alofa e wima ese awane ingalo to tulia matalo o lau me alo pasili atu lea i le pulu au lo pulu limano Ua upa alongo i le tala
se whaatala whaatu o le whaawonga neo tātou po kalame le vaenga lua po kalame le seifua maloloina tal noa toi ma le sunga ia li Piers o le Pacific Health Plus I Porirua tal noa ia lātou au nanga mal nei tau sanga ia mai se fo ni vaenga tāua ia ngā ia I mole lumanai ai le ngata I lea I o le la o le tanoa ngai vaenga tāua wale soifua le vaenga le leo le soifua maloloina I to tonu o nei fo ia tunu au tato iei taimi ia mamalo longa o le kiwisimasi ma le tausanga fau. I guess keeping safe is a very important thing during the festive season. Can you give us, the listeners, some tips to help them? Keeping safe. Well, number one is keeping safe in the home. And it's not about falling over at home, although that can be for the elderly, like removing obstacles. But I mean, being safe around food handling and storage of food, reheating food rather than leaving it out, because that can cause, food poisoning or, diarrhea or, gut problems. So that's the thing in the home. If you're going to get in your car after drinking at home or drinking out, or going out drinking, then don't drive. It's simple. If you drink, don't drive. So it's kind of keeping you safe as well. And don't drive passengers if you're drunk, because now they've become unsafe because of a decision that someone has made. The next thing would be safety at night with teenagers. If they're going out at night, or even if you're going out alone, just make sure someone always knows where you're going and can contact you. I know a lot of our Pacific families love going near the water, especially in New Zealand. Go to the beaches and the rivers. So it's just being mindful of water safety. And, making sure that if you're on a boat, you've got the life jackets. And the equipment that you may need. And don't drive your boat drunk either. What else? I'm just thinking off the top of my head here, but that will do for now. Whaftai. O le vaenga sapsilingia ia oani ni nai fautuanga e mwhaiona whaelo atu le mamalo lau whaafonga so ni ai I le puipuinga mana saunga le mui taimi nei o le utatoanga I atu ke visimasi matau sang fau. Me tāua lava saunga le mui tono a inga ia silafia mai loa e tāua le saunga le mu I tatono lo lava a inga ai le ngata lai lea I bei o mea tāua nei o le vainga o tau mafa. Tāua I o le wawa ai le leipo o saunga le mu le whainga o tau mafa. Taimi e toi whaavevela I tau mafa. Ona a le lei le whainga o tūlanga ia. I o le amawai fo I le pe o nā pe tūlau pe maua fo I le wa manai a wa mai manawa. Ia pole a awhia fo I tūlanga onga o le mai tau mafa ia lelelei pe a leleo na wa ai taimi whapea ia whaina I fo I le manawa ia nisi fautuanga ia a whai fautuanga maasani a whai e avele ta vale ia awale tau mawhaawa ia whai fo I o tau mawhaawa ia awale avele ta vale saunga le mole pitosili le mea pitosili o na tāua o le saunga le mui le taimi o le pō mai se lava nei tupulanga talavou pe au I ta whao I taimi nei ia I lopo o whele mea le te anga I ai, ina ia mawhai o na so o ta I atu lau a inga, ia a o mawale mea o lo I ai, pe a whaapea wa ise popo lenga I lo saunga le mō, taimi e te tauna toi fo I ai le a inga. O isi vaenga tāua, puipuinga I le vai pe a nga I le sami, ia po vai tafe fo ia ta ele ma whaamalu wai, ai mai se fo I o matawhanga, ia pe a oe whaangongota fo I pe, tā whawhau ai le ainga tautua nā le saunga le mō I le vai
o lo iei lava fautuanga ia malapa ta inga i vaenga i le tatau o na o iei pea o ina ta ele i sami ma mai tafe. O le isi tūlanga ia a whai e o ti e vaa, ia whai lava le life jacket, ia po o le ofu lea vaa whaola, ia e ma whai ei o na puipuia o i mai nisi o tūlanga pe a ien whaafita au le tūlai mai. A whai fo e lo vaa o e le avea le vaa aua le o nā, pe tau ma whaawa pe o na mai le whautoanga i le songa ia li, o mea umata i tasi lava nei, o lo ma whai o na watu ai whautoanga i nei vai tau pe ia o na masani ai i tau sanga tai tasi. And what about the medications, people's medications? So I think that for Pacific Health Plus, the last day that we can do scripts will be Wednesday next week. Yeah. So I would urge all our listeners to contact their GP for a script so that they don't run out of medication, especially as some of the medications that we take are to keep us alive and to not, make things, like blood pressure medication. You can't stop and start blood pressure medication, even though people do. It's not good to stop and start medication. So it's make sure you have enough medication for the duration of the holidays. We're closed until the 8th of January and then we'll be opening again. So it's a matter of calculating if you've got enough. If there is, I guess also to be aware of overindulging over Christmas. Just because it's Christmas doesn't mean to say you can overeat and overdrink and overdo everything. Yes, we're celebrating Jesus, but it's another day, and we just need to be mindful about how we celebrate it, because sometimes that overindulgence can cause health problems, especially for people that have the sugar disease, people that may have high blood pressure, and it's a time of, I feel, celebrating being with family, and that it's our families that are more important than the food or the drink. Right. Haftai. Ia o isi whautuanga toi whaapopo atu i lau lisi mo nei fo i vai tau. Ia manatua i lato umalawa ia o loo anga i le au nangal Pacific Health Plus. Le e tautianga i tutonu i nei porirua. Ia po vaenga fo i Wellington i o loo ieila lato o nanga. O le whaamanatu. O le aso lulu le vai aso fau. Le whaangata ai o na avatu tau o mo meo talavai fo i e watu e whaatulanga i au tau waila au ma whala au mo tonga fitinga. E le leila mai le taimi le nei, ave lau talavai o no le aso lulu e whaangata ai. Ina ne i tei, wo o atu i le taimi e tāpuni ai, wa le eise taimi e mwhaiona whai e au whala au, o na te lele o le o le avanoa o le amisi mai ai au whala au, o le whautuanga la, o le aso lulu o le vai aso fau, pili lau fo mai, mo mia sau script, po sau talavai fau, ina ia lava lau sapalai o vai la au ma whala au mo tonga fitinga. Ona e tā ua tele whala au nei, o lo o mawhai o na fsosoani le tele o tangata ina ia, ma wai pia wha awa wai pia na, ma wara soifua lau le lei, ai mai se foi, o le amai le whaamanatu, e le moto o le whala awa uma, i ona vaa ia lea toi a mata fo i lea, e le o se tūlanga le lea tūlanga i pe ona saunoa ai li le nei tai au, o la tau la fito ato i tatala le au nanga, tāpuni malvea so fau, tato i tatala le au nanga, e o atu lava i le aso valu a Januari e tāpuni e la tau au nanga le Pacific Health Plus, ia lewa e fia maua ni whala au lea taimi, ia e pangalea o le ua loka le au nanga.
ia o nisi fautuanga o lo au mai pea. E le whapea wasa o tātou te fia ia soi tele ai o le amatua pāti patia, whai fia, matua tātou fule tāmu mawha. Ia ai o lo mai pea le fautuanga, tautua nā pea mātanga tau lo iai ia whawhita auli e pe o le tele o le suka le tino, o lo a fie ngase o le maisuka, maisi lava ngase. Ia o lo iai lava ia o fautuanga ia fuafua le lei pea, ia ona o tūlanga o ngase o lo o a fia ai, ina ia maupele fia ele o tu uaile pāti patia whaatasi o ia aso tāua, ia ai ngalo ai ia vaenga ni o lo a fia tātou, ia iei lava le whaatatau ia le tangata i le vaenga lona soifua malolo ina i tūlanga, ia ma vaenga pe o nau mai whautuanga mo tātou, i le nei foi aso nei au nanga soifua malolo ina. Anything else, Lee? I think I would just like to say thank you to all our patients for trying so hard and trying to improve their health, and for, listening to us, talking to them and trying to give them advice. Yeah. We've had some successes. We've not had failures, but we've had successes and improvements. And I think for our patients, the messages that we're trying to convey to them to help, I guess, keep them above the ground and improve their health is working. Because we've been chunking down the information. So I take my hat off to the patients who, amongst the diversity of everything that they're having to cope with, cost of living, high food prices, petrol, working, not working, looking after families, I take my hat off to them. I take my hat off to the elderly, and the significance of the roles that they play in the lives of families. And to be honest, I didn't really think about it till I became an elderly person myself. So now I know, because there's a lot of times when you look back and you see things, and you see how the kids are growing up, and you see, how your children are doing with their children, and it makes one grateful for family. So I just want to acknowledge all our elderly, wise people out there, because they were the ones that kind of beget the generations for the future. Alo whaftai. Ia, o le whaftai a le sunga ia li whai o ia masui o la lātou au nanga i tangata umalawa o loo whaangaina le tautua le Pacific Health Plus ngase o loo anga i atu iai. Sa o le whaaleo le anga whaftai o i lātou. Ia ona o loutou whaalongo fo i whautuanga ia ma tima inga loa watu ia te outou i o ngase i whaangaina le Pacific Health Plus. I whautuanga o loa watu iai. Ia ma tausisi iai, lea fo iwa mawaipea, ma whaawa waipea le tūlanga le o le soifua maloloina. Tele lava tala fia ma tala manuia, mai i lo o tau usta ia, ta uia na upe whaafai fia ai, o whaatonunga o lo au mai fo mai le vaenga le o lo tau soifua maloloina, ma o langona fia fo i lea o lea au nanga, i tangata ngase o lo whaangaina le tautua al Pacific Health Plus, ia ona o lo tau whaafonga pia ma whaonga whautuanga. Ia ma mulmul ta i whaatonunga o lo watu i lea o nanga miso fo mai. Ave fo ilan lato whaamalo i tangata ona o le whiangai ai mali tele o whaafitau li le nei vai tau. Tele o vaenga ese ma whita e bei o le tau o le soifuanga, taunga tā le suā au ma le penisini, ia taunga tā le tele o isi vaenga o lo o
tausi e le soifua maloloina peitai ia o le lava o loo vaaia le finau pea ia matula i mai se tūlanga lelei ia le soifua o tangata i le nei vai tau. O le isi whaftai whaapitoa o nei tangata mātutua o le au sina o loo iai ia ona o le olo lātou tō mai ia mau lātou fo i whaasoa atu o nei vaenga le te leo la lātou matawhai o i tau ave o loo vaai mo le tau singa o ainga ia mawhautuanga o loo mawhai o na tu watu maa poa iai i alo ma whanau lea fo ia vaai e le tūlanga manuia o le tūla i mai o whanau o loo iai le nei vai tau ma o se whaafitai whaapitoa fo i lea li ma la lātou au nanga i nei o tātou ta mama tina mātutua i o loo tāpua i pea a mai se e le o tu o e lava lo lātou tu i nātou whautuanga mai lo lātou tō mai nei o lātou tangata mātutua e whausi aima whaatūlanga le lei ei fo i vaenga i tutonu o a inga ta i tasi ia pe ona i le nei fo i tausanga le ua lama lama whaiu. Okay, thank you, Lee. Are you going away for Christmas? Oh yeah, no, I'm just going to go up to see my son and his family up at Waipu. But before we finish, I would just like to thank and wish a very Merry Christmas to all our stakeholders and funders. Yeah. Because 3 years ago, Pacific Health had nothing. And I wish to thank the vision of Fiso John Fiso and Tūmata Apineru Fiso for pushing forward with their vision for Pacific Health Plus and how we can meet the needs and change lives of the Pacific people that we serve. So I'd like to wish everyone, including all our listeners, a very, very, very happy Christmas and roll on 2024. Whaftai. Ia, o le tūlanga le nā, o toi whaftai e fo i le sunga ia li, ia mō lātou umalawa o lo mwhaiona, maua mai ele whaatupenga o lātou au nanga, o nā tolto sangtalwa ia sa fōlinga le ise tupe, ia au le nei taimi ia ua mawhai o na whaatino le au nanga, ia ona o le sosoani mai lātou o lo mwhaiona, au mai ma whaatupeina, le au nanga le Pacific Health Plus, ia mai se fo i o le whaftai le sunga, ia Fiso John Fiso, ia mai se le sunga ia Tūmata Apineru Fiso, i le una inga maa losi o le nei fo i wha moe moe maneita i ala, ina ia mawhai o na maua fisosoani, i whaatino i le au nanga e tautua i nai, o tātou tangata Pasifika, ia ma uofu atu ai foi, la lātou whaamanianga mole ke visimasi, ma le tausanga fau, mo tangata malawa e mai se i lātou lo whaangaina le tautua, a le Pacific Health Plus. Ia mai lātou malawa lo mwhai ona whaafonga mai i le tautua masani a le Pacific Health Plus. I le nei fo i tausanga, and we would like to wish you to Lee and your staff very Merry Christmas and Happy New Year, and we'll see you again next year. Whaftai tele lava. Ia, le ia o tātou pokalame na, le malu lau whaafonga, whaftai tele lava le whaafonga mai, te mau fo le whaapoponga, o nei pokalame o le soifua maloloina, i masani i le asolua o le vai aso forward time nei, whaasoifua ia. Ya
Seva ainga winga ese Ifetu male masina Ai ose ko filemu Pei langona lo ulia Pei se fa alina Ose mea atupu Se talafa afia fiaina Uafana Yesu Ile ai Uafana Yesu Uafio mai Lepetu Na susulu Ia
se tala fia fia. Le tama ole o la tanga, o ia ole mesia. Ole ali, ole ola, o ia ole manuia, ole fia fia. Ala langa pepese. Via oia Wafana Yesu Ile ai Wafana Yesu Uafio mai Levetu Na susulu O Yesu, ole tu puele to ina
Samoa na pepeseia mafa'afetai le pepele na ole kirisimasi o lo'ua whanau mai le fu'ana ngia maualunga i petele ema na fa'aola ina umai o anganga olo o tau teva teva alalanga o sana ufana o itato leta Sabai mai e Josefa Maria Fai nei lo saume allo famoia Uli malo amatina se si vata amilo mafia fia Kirisimasi fa amana tukita usanga uma Ba aisa fuanga ya lele so na taunu unga Ya fia fa atasi olu amale ainga Ne I moane ole ata ua moeta ua ile sela
tātou le tāma Pati pati oli ma oli oli ma viviia O Yesu asapai mai e Iosefa Maria Fai nei loa saune alofa moia Ukulima loa matina se siva ta amilo mafia fia Alalanga osana Mufana O itato leta O le whawhonga mai pia i le tautua le si whonga lau mua i Wellington ia mana tautua whaawau pia ia ili nei fo iaso le tai ole nei o le astofi ia o le asa se fulu ma le whaa le masina o te sema lua fe lua se fulu ma le tolu nao mai atu pokalame so i fua maloloina ia leo so mai le tato pokalame o le tula fono pe o le sila fia ia pokalame lava le nei o lo whafoina le sunga le malu malo ia su o pia tero sangato ia awa fo ia le tautua a le siufonga lau mua ia stofi o vesta itasi ia ili tula si fuma tasi ia fia lava o le ua mafuta mai fo le sunga le malo ia sua pe tero sangato ia polfterenga ia whamaulalo ia wala fo le tato pokalame o le fo i tai hao matalo fatu ma le anga whalolo lau sunga sua ia malo tsoi fo lau sunga tasi va pe fo le malo le ofisa fa salau le siufonga lau mua matalo fatu fo il pa ia le slasi o fa fonga anga sa mo le nei tula tai hao ia malo tsoi fo mau ma le langi ma lau sunga ja malo fo i fatalo fatu fo i lau sunga sua malo fo i le on sai fo ia wa fo le fa una pel tato proclame msalo po le tato proclame nei al proclame muli le vai fo pe a pu le lo fa le li e uli atuel so fu ma le ona ya o mo le ni tau sanga luafe ma ton luafe luas fu ton yo tulanga la valna o fu at ye ya fa mo fo ile le anga le o si se tau tu le na vai taimi fa tau no ya fa mo ya malo ya fa fo me fo le tato tinu ya le la matal tal no atu mal sunga ya sua ya tal pel tato lena pe ni vai nga fo te fa afsili ai ya wala fo i ya vai nga o le tato so i fuanga fo le atu ya me se tu la fo no tau fo o le tato si le fia ya tato mala mala mai ai
Ia o leo le tātou wanga ia te foi ia i le pisi e foi ma le tele ia o tūlanga le awhia i foi tātou atinu ia Sofia Fia Krismasi ma le tausanga fau ia ai o le amatainu le tātou pokalame ia o tūla whono la foi e tau na toi whaamanatu e mo ila foi e whaingo fie ma whaingo fie le tātou mai tau ia i ma le whai tau ia i nisi foi whai mai boi ia o tūla whono na leo o iloa ia ai e iloa e ia al taimi foi le e te se ai ia ona me foi le masala ia taimi nei le to nga ona to sa sala nisi mene o tula fono asu a mesela foi ia le tato pa anga mai la to fie le tato poklame ia wa fa pe o le sa a fia tele le tato tu no o mese ia la to lo fa fonga mai tato poklame nei ia stofia vesto tasi mai lava ia anu le tau mai le so ia o te lo la le se mela to sala i lunga wala po ni vainga fo le tula fono le aso le tato tu no Ioe, lau sunga tasi o te talitonu lava a whapea o le si la fia le leile tūlafongo. E le esi mafua anga le a whaina i fua. Moi. Vanga nā lava o wa e si la fia le tūlafongo a wa whai lava lau so le tūlafongo malo loto ia. A tupu mai la se wha leve lave pe e te sala tupe ai. E pa ula wa ia oe ona o le nā wa e si la fia le tūlafongo. Tūlanga tau ona ia. Ia mao e rei tūlafono whaingata. O tūlafono, e mesa tūlafono i lungo le awala. O tūlafono e tātou te tausia uma awa le saunga le mua o tātou ma le mamalu le atunu o lo whaonga ina i lunga awala tele al malo. Be al vaenga na e le ngata i lo saunga le mua. Le saunga le mua le isi o uso a tangata le te lua pētou te ngā lua i lungo le awala. Mari. Le sifai vaenga e tanga ia mese o le tūlanga le o lo tele i o ngā luenga ia i lungo le awala. Le o le whaingo toi wha lein o le awala. Toi wha manatua tūlawa le vaenga le ia tatou tausi tūla whono ia le sawa le tau mai. O te tele lava o le tōru se 4 kilomita le tūla te ui atua i le awala le o lo whai ngā luenga. Ono le puipuinga o le au whai ngā luenga. Ma o le tūlanga o lo ile au wala i le tala whea ngai e le sao. E wha lea ngai nei lau ta wala po lau sa. O le tūlanga la wale to telefo i la tau li poti mai. E wha le o tausisi e tangata i le tūlafono le pe a tau mai le sao e saunga le mu. A o ui atu au wala ia o lo whai e ngā luenga ma to e wha le leia. To e wha manatu tua i tato o o alo foi me whanau o lo ngā lulua ia whai nei lo lātou soifua. Ia. Ma leisi vai o le leo i ua tā o le vaenga leo nei tangata fo ia whinga ruenga le whalei anga au wala. E tau fo i ona lava pale malawa ono sa i tātou pe apoloka le kiu. Ia le tau whasoso i nei tangata ia o le sau lea ta avale. Ia tau fia ta avale sau. Ia ia tate mai tau ina le tele o taimi fo i le ia tele ina foi tau ma foi mal la fo upu ia ina tangata i ro whainga ruenga whasino sino taimi o tāwale a whio e. I o whara vela le nā o rau le o ele tele wha toa ma e la fua i an whaamtalanga i ona wha tinga i leo whainga ruenga. Saro e tau mai nā i tele o malama i ngā ruenga. I le ngā ruenga le whai. O loo i fo i tu la fono o loo tau sisi e leo whainga ruenga le wha so ino o tāwale. Ia watu, ia aua lava ne i la te tūlanga le pe o le tō tā mai o le awhitāwale. Ia e tō tā mai fōi. Te li lupa i fōnga e awhitāwale. Sa sili na e nofo le whale o lungo o le awala. Tele ia whawhitau li o na tupu mai. I le mana o mia i seisi le lava le on sai. I le mana o mia to inga awhitāwale le. E se tūlafono tūlanga ia nei tangata ia whaasino inga ia aua la taimi o tāwale. E whai minute fo lele pese wangana aua wa kiria mai lea vaenga whatu atatan. Le vaenga na ele yo ilo malam. Tatono lo ia tūlafono lo multa ia la whainga luenga le ele whaaso ino tāwale. Ia. Malo. Haftai. Ia tau mai. Tātou te whatutua ina i rau whai ngā luenga o lātou le whea ngai ma tiute ma ngā luenga whapea. O loo iai tūla whono e muli tae fo i lātou. I lu tūlanga lava lea i awane i o ni tūlanga whapea
e ali mai le to tama e se si ma tu poi le vevesi po le vanga ia e pui fo ila to langa le ia fa maria ina ia le mamalu le tu o lo malanga i lungo awala tele malo va tai ia ta o mai le vanga le o kolosi ia ia ni si fo ele o sta ia tu langa ia ma fa le lo pole mala mai ia i fo le fa ilo le lungo awala wa ta hua tele fa ilo ia o lo lungo awala fo le mo tanga ta fero ta fa ne asu so fa ilo e fa ilo kolosi ma vanga on fa pena o le ta ua ia o le tātou whaita wina mo sta ia e wha ilo ia. E ala fo ina tu mai wha ilo ia inunga lau wala. A wā fo ilo saonga le mu o ele avitawale. Pe o vaenga umana o lai wha sino mai vaenga e te tau po le ale sao e te tau ana e alu. Ana alu e lau ta avale saonga le mu ai pe a Filipi onga le ilu matu. Pe tau mai o a me ia la tutupu ilu matu. E te sao ni anga ia. Wa ele whaita wina ia wha ilo ia. Ono no winga te le malama i tūlanga le awala le ilu matu. Ia. Malo, whaftai. O le isi vaenga lea o lunga le awala. Ia o le au vaenga o le au mal. Ia o le aua ta pena fo i tātou e ta whawhau e isi pito nuu ma peo ese fo i maneia tu nuu ai malanga i Samoa. E tu ufua ia whale fo i e. Whale o ainga. Ia, le fo ni tala noa tu tai o tātou pokalame. Na ia tautua nā tūlanga whaapea ia loka le whale ia ma tūlanga fo le o lua vā maloutua oi. Iwa ia fia umawai ka whaapea i le. Tūlanga lawana, ia whaapea fo ia ai. Ia isi le ainga fo le o lata mai e whai maasia tu le whale. Tu siaki le whale le tae au po le fiafi. Whaapea fo i isi me whai ona no fo le whale. O malanga le ainga. Ele le fo i maenga o le puipuinga lava ia au ana o botele le au talepe whale o loo. Whao peo solo i lunga le awala te mine. Ai me sia le au, ni te whaapea se le ngā oi ni si au. Wasi le atu le ngā oi o le toa tele i au le tele o ngā oi le taimi o le tae au o le pō ma le afiafi. Ia o le siwa enga lea o le taimi le nei o le o whaatutu la au kirisi masia ainga. Wa iai fo ima mea alofa, wa iai sa au nia mo le aso kirisi masi. E toi wha manatu atu. Tasi lea vaenga o lo ole uri ia le au talepe whale ia ue vava ai. Po ani mea alofa o le taimili ne e usita ia fo e tātou le tūlanga le o le ta puni wha malama loka le leile whale. Aua ne i o so wha maisi au wala wa pe o whaingo fie o no so wha ia tu e sesi ia le whale. Io na maua le tūlanga le o le eini mea alofa. O le ai la au kirisi masi. O lo o motua matau tia fo il vaenga le feo la to te mata i tuina ia tūlanga ia ma ai whale o ai. Na alfa manatua tu lava vaenga ia o te talitonu lava ma sila fia fo i sunga ia tasi o lo ua umao na sila fia malu le tunu ia tūlanga ia. Na toi wha manatua tu lava. Vai teimi nei o tele o mea alofa vai teimi fo nei wa so mea alofa la tau wole o ngā lulu e o wha moe i songi ngā tūla fono nei e tausi ai la tau ma tausi ai alfa la me tausi atu ai malfana e le manu ia tu ai ngā awala o le tausi o le ainga i mea sau i lungo so tūla fono o le afo le istangata lai Yo ai pe fa mata fai mo fiel mata upuli ia ai na folele e onga tūlanga tūla i mai ai ia e fai foi la pe a e nga o yo fale e al to foi mai foi to fale le ia vai ngol fale o fale nga ina ma lo stupe ia e si le folele le yo lo e si le tua o ia e fai mo fie yo ta o foi na lo fa masani ma folele ma na lu maftanga mo fa fani malo tua oi ia na e fa la blave e ni tua oi e le o mo le nganga le na o le fa fan ia e fa ti fo la ia le mel na fa pe o le na le mo tua oi ma na ia na longo ia ai sta wa ona ia si fo ia si tu
O le si vai ngai mo nei tangata ia le asa un malanga. Ia tau a o le tangata o le fai o le o mea pu e ata fo ia le i fafu. Ia wai e ia tangata fo le e fai ia kianura fo i tono lato i fafu lato fale. Ai malanga i po Samoa. Ia la siaki mare i Samoa ia le mea pu e ata le wai mwhai ana e i tangata o whapena o mwhai ona o fo le ma siaki ana ia lato telefoni ia siaki ina mai o lato fale mai atunu o la ao ia. Mwhai ona opo whea ia na ki lava o telefoni siaki mai il fale mai me po ata ia po ani me tupu ai. E iai foi me po ata me foi ona po ia pe afa pe iai sisi o so ia pe lata atu le fale ona ola leo me po ata ia po ia tangata ia. Ia mawhai ona i lo muli pe afa pe so e mai pa afa pe na no so ia le fale. Ia. Ia wa ta ua te lo le tere o tangata ia i fale fa pe na ola ua whai ia to inga a me po ata. O me po ata ia o le tele o a inga o i me po ata fa pe. Ia la e pe ona e sa notas o le fala velave o le fai sitangu ta. Ia le na mo. Ai o le matua mana ia o le va inga pe afa pe fai ona fa tau fa tingo. Ia wau te ilo pe e si le tuani tanga ta pe a whare ngaina le whale mau so whai ngā oi na ilo le whai o le me poeata. Na ilo le whai o le me poeata. Ia e taungo fia tu le whai o le me poeata. Na ilo le taunga tā to e sau to e whai le whale ua whare ngaina le ngā oi. Ia ona o tātou vaenga whamanatu ia wā fo ili tātou atinu o le whewa i lunga le awala. E iai malanga umi fo i o le asa uni fo inisi e malanga i au kilani. Malanga mai au kilani tā whau mai whai kismasi na i nei Wellington. Ia whamanatu lava i taimi i Taavale. Ia le le ia se lau pasene ia le lau Taavale tere i whai malanga. Ia. Ia se sau noa mai la whamtala mai tasi wa alinawa e sila fiatulanga tauno i eile. Ia. Ia sau niuninga ia. Aile i whai malanga. Pe o sau niuninga whai o maasani whai ai ele tātou poklamental tal no ia se lau pasene ia amata mai pa o le Taavale. Ia o le laisene o le Taavale, ia o le laisene o le ave Taavale, ia o lau number plate, ia le lei fo'i ia, le lei ma ia vaenga o le Taavale, o le ia awa fo'i le malanga mamao. Ia. Ia vaenga umu whapena. Ia ma le tele au isi vaenga tau na si le fia le tātou o le amalanga, i malanga umi. Ia ma le si vaenga ia tau fo'i o na lava le malo lo le ave Taavale le i malanga umi o le amalanga ai. Ia, mānei. Ia, mai se fo ia le ia number plate lau Taavale ia kiria le vai mai fo le wai te wai alu turi atu e leo ia wa masino el number plate lau Taavale na ile manino pe fu atua ma vai ma pena ai tau ona kiria le vai fa pena te usala i fo le ia te usala i fo le ia na ia mta vo ona le fu spa tonu fa nau pe va pe ole ave nai fa nau tonu Taavale ia vai mala fa pena ia malisi vai ia na ua e te sala fo i ua fa sa ona e ula i tonu Taavale o alu Taavale ia au ia ini solo fa nau tonu Taavale pole ainga ia fa pe o fia tau mafa sta pa ia manel tu Taavale se paka ia ula mo fa to fa on malanga ia manai le se fa tuanga tas yo na moni level sa no ia ole isi vaenga e pe ona tātou iai fo uli nei fo i taimi. Ia. O tūlanga fo lele o taimi nei ua telepati a whalewhai ngā ruenga i wha vaenga fo i ua fo i a ngā ruenga whai o fo ni tau sang. Ia, ole a tele la fo i o whalewhai ngā ruenga i ale a tāngo fia le a mālosi. Ia le tau fia sisi nā vaenga sua. Yoi. Au la bol tūlanga o le whai tete. A whapea o le na avel Taavale, ia. Sa tau lava o na fuafua. Awal wha o ngainga Taavale pe a tāngo fia le apa. Le malosi. Ia, i ele fuafuanga pe o le aso le te sila fia o le a whail pati. Ia, whail le o fuafuanga. A whapea me mau, ia, te fuafua. Ia, lono winga la a walu Taavale. Ia. Ele mwhaino to e sau Taavale. Winga la, e whail o le fuafuanga. Mua. Awole e vel Taavale. Ia. O le fuafuanga lona lua. Avel Taavale au te mautinoa, au te leto e sau ele whale le Taavale le. Mari. Tūlanga whapea. O fuafuanga ia tau nao, ia ile aile o le taimi o le pāti.
e mauti noa le tūlanga i le vāo oe malau ta wale pe tāngo fia le ava malosi. Ia e le ngata fo ila le o taimi nei o whawhiwhianga o pāti ma o wasa whapene aso ki se masi mal tausanga fo. E iei fo inisi whawhitau le tūlai mai e to tonu o pāti nei. O le whawhitau li pāsani lava o na mo o mai lo fisa leo leo. O le taimi le wa umo le pāti ia a lea wa musau le whaasea po se tangi a sesi. I tūlanga ia na whai to tonu o le pāti o na o sesi wa fia tele. O se ai le fai unga na fai. O se le fai unga na. Wa fia tua ila sesi. O te tala noa lava le vale o li imta mai tai. Po le fo imali imta mai tai. Vaenga le fai tete lava le tūlanga le. Wa iei nisi e masalo mia fa pe o le o la e fia mai tūlanga fa pena. Fa pui o ia o e lava e te so ona fai se tūlanga fa pe wa e uma le pati. Ia ai ali e tūlanga fa e tele e tupu lava i tausanga uma. Pati a fale whainga aluenga, pati. Vaenga le e lava le pati wa ova fo i le fia ma ua sopo ia fo ia au ia tūlanga sa te tauna le o ia ona whao lea o toi malamala mai o whaia ia o whao o mai le whaasea le ofisau leo ia ona whai fo i leo suenga i le se mea mana ia le mea po le tūlanga fo i la le tainane a pe se mea pele ma whai ona wha maunia ai taluai ona le o tā ua ai oe whainga tā te lea te ngā lava, whainga tā loa ona toi wa masa ali pu vai i le tūlanga lea. I le mwhainga toi whaafo i mai masa o salonga ma upui o varu. Me whae tete i ei tātou tūlanga lea. Awani i o tūlanga lea e ono whai e se whaase hāsesi. O le tā ua le tūlanga lea wa e sauno e sua. O le atu nuu nei i whafo meo Samo. E o ai lau pa i fo i lea. E lau pa i atu i tamaita i pole tau au. Ia, e matua o ngā onga morianga o le a mori ai ia. Ai mesi ale mea volele whamai ele utele i loto ia e volele pa i mele utau au. Ia, mule tūlanga. Ia, tupu tele la i taimi o pāti e whare whai ngā luenga ma whai unga whai utau sanga i vaenga whapea. Ia, moni sau no angatasi. Tūlanga lava ia wae o lisi tangata tainane lava e sa olo lau ngā yo inga le mwhai. Ai a whauinga e lisi tangata. O le putua le anga al whauinga. Ona o le o atuaile i tūlanga i o whai ia o tangi le ofisau leo tūlanga whapea o whai sol tūlafon. Ia. Ia, ona te ilo e wheso o tai al tūlanga leo le tatala loa i pāti ma le tūlanga fo le o lau sau whaasua awa mai le whale. Mai le whare whenga luenga. Ia, ai sau loa. Ona sawaina lo leo tina mal fana ta sile vaenga te taua ona whamalosi pe ia tatu se nu fautuanga mai le mal mtanga luenga su ai sawaina o tina mata mai tai mai se fana i vai temine os fia ia o tula fono le vaenga le tula fono i tulanga ia ile to fa fo ia se sol tula fono pe au i lo mtanga lu tu sa pe to musu ia to ave tua ele to ave tua le anga o onga bo umi fo te sanga o fautu atu le tūlanga le ma le whawina o tūla whono nei e na ia puipuia i la tau i tonu ai mese ala le tu pa te mai ta puipuia i la tau i teimi umala pa awane e le tūlanga le pe e aru lo le te mai tau mawhaleawa a mata lona fefe le tinama mal whanau pe o le afo le tūlanga la o i pe asau le whale e le mana ia le tūlanga te ofa fo i la to e fai le vaenga le wa ole o au nga yo inga e fai anga le lu va ma tamama tina ole fo e po ina le fana e tu po fo il fana o me ala vai e fai fo a to e ma fo la fa pe o lo wa fine le tu po ai ma tu ai fa pe ona fai e sitangata e la to lua ai ilona tu po ai lona matua ai fai fa pe e te fia la ia le tulanga le
O loa fine te wha pele e. Ai nofo atu se tangata, ai nofo tangata le ma whai winga ni am, wha whewhi am tūlanga wha pela. E le ma naia le. Le a sau whalongo, na pēr wha pēr oe ona le a fine le. Iau ai o le tūlanga e mauti noa e le te leonis. Ia ai mese ai ngā fwoi peona e tā wasua. E iai ai ngā fwoi le e alu rolta mai mea nei o pāti tu loa. A matarona le nofo le tina mwhana. Wala woi lo le ale me tupu pe a fwoi mai wa umal pāti. Ai ngā fwoi le wa maasani a le tina ma si whana u le a mi rolta maase tu loa le whawhongo mai. Tātou tinu. E tau nuu lo le fale. E alu e se rolta ma whapere la alu pāti o whale whainga aluenga. E mauti noa ua popole fwole tina le taimine. Ioi. Ia ele ngā tina al whana. Le whala whalewe fo i la whapea o masani ai. Ona mātua e whalo tamaiti whapea o masani ale o pea o mea tonu ale tauna i. Ele ei matua se o le tūlanga fo i na le nau ai ia le matanga aluenga mai tūla whono. E li poti mai tangata nei. O tangata nei whaia tūlanga whapea nei. E le tangata le lei. Ao i whafo ma ai mai le larolangi o le matua le lei ma le tautia le lei o le ni tangata. Ai ngā loa ai ana tilo lai te tonu le ainga o le tangata le anga. Ia, o whea mai mau. Mai mau lau le lei ma lo tau ua i whafo ai maua e o te le e te whasau wā te tonu lo ainga e whiwhiwhi lo ainga ia oe. Taru ai ona ele o e tangata le lei. Pe te le njau whailonga mai whapea o e te tautia le manuia o lo langa. I le whainga le lalulangi. Ai a le malu lo ainga ia oe. Tonu lo ainga. Ia tailo, talofa. Mai mau. Tūlanga ia o tangata whapena. Ia ui o fie pe a maua watu karoka. Mo ia. Anga fo i o le, ia o fo le taimi e sori tūla whono i ala fo whai mai le anga o lato tangata le lei. Le lei anga i lalulangi ai matua e whatamala lava i tonu lou lava lo toi whale. Tu tonu lou ainga. Ia, tailo. Whamasino le li. Ia, na, e wai tau fo i o neisi fo la le vaenga. Ai, whafsile te ua tūlanga e sera u whafsile si ua le vaenga le tatala noai. E ini whamau manga whanenu mtanga aluenga i loa ai. O le mera le o le tupu le sawa ino tina mafua mai ia o le malosi o le isi o le momeo tupe foi le mafua ona o le tupe ma le fa soa e ini fa mo fo le mtanga luenga po o tau silfie lau sunga mafua ai ona tupu vai nga fa pea e fai el suenga fai suenga ona abele ona tu le nga i isi matanga luenga al malo la tu te vai tu langa ia Pe tulanga tau tupe leo. E imtanga luenga e whautua ina ele ofisa o leo. I tangata ia e whaifiso soani e vaenga lea a whape o le mea tau ava maalosi. Fo ile wa ova le ava maalosi. E fo i vaenga le tanga luenga al maalo e tu ia i leo ia. E mosifiso soani mo le ainga lea. Ya, na umanino leila vaenga whapea. O ina ia ala unanga whapea na baba i mitanga luenga pe whapea o watu o whapea o tupele mafua ia. Na avero lei lisi vaenga na e sue ma. Si o ai baba i vaenga le po le almea lei ona whapea ia le misa i tupe. Ona tanga ilo lea o le ali tupe le maua a o whea le whaalu e po whaalu te tau le tupe. I ona tau whaile o la tau whaile au wala fo ile le a vese me ia le talawhia ngai o a me ia le tau na whai mana ia tele le vaenga le o tātou tala no iei ia wai tutupu mai mauti noa o le a tutupu fo ile nei fo i vai taimi o le as fia ma tau sanga fo ia nau tau whaafonga mai ia se a lo whaltanga te matara na whana uri lo pole mela to e tupu ia to inga tūlang ya ale la tata o sina pese le asu e vai foi ya anta tata no at foi lo ia mfa uma tu mal tata po kala mele la tata fu lo o te ra fu tas ya fa pete fa sili mai ya ona e sili mai le lo mo le no le sunga ya sua ya tala no atu ai matari atu ya sa fa sili ale la tata o sina pese le vai foi le time ya o Pacific Lab ta fi sa wa ino tina matama ita i marfana
te pea le utu le tu maita ua nuti pala le pea lu fami ua le seama ua le hilo le lufa malingi ai ului mata ua upana ua matua ai ua le haunga ua esa waina iti o tai nuti le mawhaina pono pio manu angau fio uloto i talofa inaitina pulonga i sawanga whaanono ai le anganga ai wangalu pupuli tautonga i te tausia oi le iunga ai ia tau pinei le sawaina o tina tamawa e soli le tula pono a le tua se va aina tautia inaitina e pasia ia tau pinei le sawaina o tina ua masofa i le vatapu i maletua sitama mole mole ulavalina le sawaitina na fausia eletua oletina ile vinto mai ile tuma fa ile mafautua sonu ainga ele atwa tu se tautainga ise ainga aile aitina malielo utama tu uilo sawa ai tau finele sawa ina utina tamawa esolile tu la fono aletua seba ainga tautia inaitina pasia ia tau pinei le sawaina o tina ua masofa i le vatapu i maletua sitama mole mole ulavalina le sawaitina tamawa esolile tula pono aletua seba aina tautia inaitina Pafifianga mo le au pese le Pacific Love ia mo le pese u whaingoina ta o fili sawaina o tina ia mo ile ia u pese ia tama ia se le sona fo i mo tatou le o to es 45 minuti na tado es furua pokalame le tula fono sunga mano ia su apetel sangato su o le woteli na mai ia a onga tamaiti university telefo ia inga le la asifi mai lesi tuatusi telefo ia inga fo le uta pena ia la to o fanua ma pena o le winga tala o le fainga fo le uta ta vale le la ave ia po o tamaiti university le o mai ia le woteli to ta penga na ilunga fa malunga ta vale ia ele ia wa sa pea se lau lima sefulu pea se lau ona sefulu ele sala vaenga le sua o le uta lea le mau ona failunga po o le trailer le ave ele tava le toso le ave po o lunga po e o le loli po o lunga ai le mau le whaamawinga o le uta lea pe to ulu e ono se lau lima sefulu tala ola e ono se lau lima sefulu tala lau sala pe ale mau la uta e o foi me o la uie toso atu foi le la matan to ulu tu le awara e ono se lau lima sefulu tala sala le mau la uta ma fa mau le ona e te le a whaina pe a to ulu le uta le
Ma tu o awala nei pis. pis. A to urula le uta lea o ta vale la o mai o ta vale ye o tuitua. E la ve o mata vale ye tau le tau mfai e a fo i seu ese le uta le uta ua. Ia ele ngatai a o ye ni so sa vani le awala. Ai tai e le uta le o to. Te le la vale faina. Le mea fo ina e ala i o mauna mata. Na te lele sala le so tu la fono le. Na te lele a fianga tangata. Te lele a fianga pe ale io pe ale tau sil tu la fono. Io no se la uli mas. Le ale sa fatu langa ina ta avale ave uta. Pe la uta mo vele lo wal. A to solo la u. A to solo va pe ol ta vale to so po le trailer le to solo ta vale. Ja. E tau sisia a fa pe le 5 km le tulale le awala le ia 5 ons fu ai o la ilunga le selau kilometer le tula ilunga le awala telefo ia selau kilometer le tula na o le iva se fu kilometers el sa e fa tangaina ia o loli uma ma pasi uma i ilunga le awala na o le iva se fu kilometer e fa tangaina le sa ilunga le motorway ilunga le motorway Msalo na e sila fia umal mano le tunu ele se vai se lori al se iva se fu. Ia. Ia o na soli tu la fono umal vangal al fala la vele o la vani le fanga lu nga e tapu e le vanga le. Lori uma e te vai lunga le wala e iva se fu kilometer le tu la sa e lunga o wala tele. Ia. Le ele em fai siliat. O ia le na manino la vaenga. Ia ole ta se mai vaenga le ole whangai na roundabout. Ia. Ia e tele fu tanga te tele ta fele ole le roundabout. Ona le whangai na mori ala ai. Ile alu sao ma le afi. Ia. Ole tu la fono la vai ele ile le volta milo. Ai o tu o la ile ki voi pole tu avano a fa pela te tau tu avano le tele ia lu ilungo ole volta milo ole te fafo ole taimi a te alu ai lungo ole volta milo le a ole taimi to alu ese ai e tau on fa e mola moli yang vale ta o to ole la alu ese male volta milo pela a alba tunela tau atu ile tu avano pole ki voi le ilungo le ona e alwoi lo ona e urufale lo le la wala tamilo ai le te fia fele tau vale tau la ana fa ngala moli ole ona ole na ole e alu ese male wala tamilo a fa pe fo e te alu sa ola ta vale fa to a fa e mo la wala moli pa e alu ese male wala tamilo ola fa mai ni se le tau ona e molta le ele maftaona e mol moli le nga le sa a to fa fonga ile tula fonga e alu ese mala wala tamilo fa e mol moli te alu ese so si taimi la vala te alu ese mala wala tamilo fa e mol moli te alu ese a fa peole te malanga ile tu tau tau wala wala tamilo ia e mol moli tau tau to le la alu nga ile tu tau tau o vola le taimi o la ese male a wala tamilo le ilo tu tau tau on toi fa e mole o lo moli anga vale ta o o le la ese male a wala tamilo ia ole a tun pole tau fa mala ngale na ole tu la fono le a wala tamilo so se taimi la va te ese ai matonu a fa pe ole wai tonu le a wala tamilo so se taimi la va te ese male li ole te ia pa e molola moli anga vale ta o le la alwase man tu ala le fa tali muta vale ya le fio mai fo tu no le a volta mil vai mai ya le ta mil e mol te le alwase e fa tali fo ya la vale la tu vai o le ta mil o tu no le lio e ole atu tu ai la tu nei la te o so wa alwase la fa o le van fa tali malta vale ai le e mo sa mori ia a fa pese wala pisi o misi lava no to e alwali stava io vanga na
o le whaingo fia ina o le whi malanga inga i lungo ala tele. Ma le saonga le mu, e ala ia na whautu la whono nei. Ia, mana ia. O le stop sign sua. Ta sile vaenga i tele fu isala le toa tele. Io, ia. Ele fuatasi se atunu, ele fuatasi fo isi so se tangata i lungo palangi ma tangata umalava i lungo telo i lato. Ele o sita ia le tula fono le o le tu o le ta vale o le stop sign o le tu o le ta vale tu le ta vale fato a adula ia le tu salava pe le ai ni ta vale o iai i lungo le awala na o le tula fono e te o lo i le stop sign. Tu lo ma lauta vale. Tu le leia lauta vale, ia to am a lo ile pe fa pe o la o ile pa no le ile o faina. Ia ole Paula na e faingo fia le ole se single na le ki voi o le tu ava no. Ia me stop sign o lo tu. Wa ye ni si sa fa se a fo po la me o fa sala ila to se la ulimas futala. Ona la ele inta vale lungo la wala taina ne ale na o atu la tu mo le fa ailos o le stop ai o tua o ai ele i tu ta vale ona le manatu le ini ta vale o mai la me o molia le ta tsalo i su ai ini camera foi lunga i molia stop sign ia e ni molia foi le ni camera ni me poeta foi le o ia lungo le ai ini me poeta mam salo ana fa pe fai muni me poeta me umane salo mo leva no sta itanga e o te lo ma fa ngana le ona tu atanga ta foi le ma tu nga wala wala o tu le atu lo wale mo le mo ya e il va en fa pe le mo ai le lo po e lo atu me la fa tele me le ma mata i mai le se le manga ala le a me sa te mo le po fu le mo tu ale en ta vale ala tu tanga ta fu le le mo ri a lu ale atu e ai be ma le la to inga vai mo le fa pipi e ni me pu atena a o le po fu le ia ki lo ai mai tau i tanga ta fu le pu e le au vai ngana fe o te mo va vea o le stop sign la ia fengo fi o le na o le tato le usita ia la vole tu la fono ia la ia tato a fine mai ma wai ia le sailing pe a fasa ia ele ngata le na le ai to ta mai fo la ele au tu stu la fono ia ona o le fasa la fo a le manino la vale tu la fono o le na fo wa ala ona pasia la u ta vale ma lo le sine ona wa e ta o tu la fono o mala mai tu la fono ne o te tausia foi tu la. A ola i taimi te le tausia il tu la fono, ai fa sala oe. Ia. Ia oi pa ui ele na. Ia. Tala to ina foi lele a oi pa ui ele te mea. Ia alo ele fa atana tilo le pa oi pa ui ele. Ia. Na. E wa pi fo nge fa mata fa ngo fiel to tele. Ia ai e sa sala e tu pua sala i taimi uma fio i tavat. Ia mai e ala ona o manga ala ia fa ele ia stop sign ia e o la o fo i le tele o tausanga male va ai le tu la fono e sa un le mu le tu o ta vale wa longa winga i ni si taimi e le lo atu si sta vale o sa po e lo se me nga i le tu le fo le fai o le tu la fono le o le tu i se ki voi ai tu i le stop sign ia i ele ma fo anga te tau wala i ona tu i ele le stop sign ai le ki voi malo fa tai ia o tele a poloka o ka se tele poloka ni poloka leo i le aso ma le aso ia o si la fia le tanga luenga ia o le matua o le vai tau vo ne o se fia o le a tele tanga ta fea ia e fa mana tu vo ile le o sunga le malo e tulanga le wa le e le fa pena o le ava malo si le o le afa i poloka leo ia i le foi vai taimi o le tau ma fana ia mese ia malisi vai nga e mana foi ave fa mana tu o sunga ia o le anga i mo me ta ile nga le sami fa nga no va ma vai nga un fa pena o le vai taimi le o ta faonga a inga tele ina ia vea fo i me tupu te lo tau sanga utuana ma mea e whakto e whamanatua i tātou le tātou saunga le mu e mesi o le ainga o le whanawiti
O iei ni msalo whaafonga fo i pe maua mai nisi o la tau nā whaina fo i le tūlanga leo o le fuafuanga sa whai o le tā whaonga a le ainga tō tele o whaatasi whai le tā whaonga le sami pe tā whaonga le vai o na tele ale o fia ma tā alonga ia na whai ai ngalo ai po ai lewa ai tamaiti la aiti Mani. Wa ia tamaiti la aiti. O na ho ole le tūlanga lea o whai wa umal fia o te sua po fia tamaiti sua tu. O le ilo le tamaiti. Ia o le tūlanga na iai na wha le tonu le tūlanga na iai. Ma i mau a to le fia le na iai ma le psau niuninga. Ma i mau a to le kirisimasi ma le tausanga fau. Me ho matalo e wha malulu atu fo i ainga o na fia. E o mai al teimi nei, o lo mana tua pēr whatamala. Lo mana tua pēr whatamala. O le mea, e whatoe whautua, ma toe whamanatu atu ai. Tātou no whasauni, e ta tau lava o na iei, la tau e tō fia, e wa ai le whana witi. Me la lātou saunga le mu. O le tau telefo i le nā wa whaina o na le ilo el tamaitiki, le loloto, o le vai leo wa iei matulanga pēle, mwhaina au te upa ule, mwhaina au. Ia iai la tau e wa aia tamiti te mi umala wa pēta i tūlā sui mai lisi tangata wa aia tamiti whai tau lea whai o tamiti o lo o wāwhoi o lo o iai tutonu o le li o lea ma le isi vaenga sua mo le me volele o le tā ele o nā whai whai pāti le pō matua tau le ua le alu tā ele ngā tamiti ia alu lo wha pēl pa pāu le mene la aui ia ai toe e moane le ata ia ule au ngā watuai o tā ele o nā ele talafea ngai ele ava malosi ma le sami ma le vai ele talafea ngai pe o foi ai whangotanga ia vai e tau e whae te le tūlanga le ele o wha pe whaasaina pe e fuafua lava e le tangata ia po whele mea ngata ile lona malosi le pe te tau ona alu le ta elenga pe whangotanga pe a watila fia o le o tele le ava malosi o la tau fo yo la tau fa tasi tau na ba ile si le saunga le mu le si va nga pena malo o le si va nga i o le sami le tau o le fai o le life jacket po le o fa o la fo le tele wa ele to e pose li lo su a fa fo me fo le tatu tinu o ma liu ia le tau sanga te nei mai si ma le nei tau sanga o le tele o ma liu e ma fu mai va fa ngo ta fo i tu lo wa tatu Pacific su ane ele ini life jacket na o matangata ia na mali liu i whangotanga ta ua tele vaenga le su life jacket ta ua tele o le tūla whono le iei ilo o vaa ia i lalo ifo ma le ono mita le umi vaa ia i lalo ifo po le lalo ifo le se funu walu futu le umi o tangata umalava i vaa ia laiti e te tau o na ofu le ofu whaola ele ngata ina iai le ofu whaola, ele taudia le mele wha pēna o lawa i le ofu whaola lai i tutonu le o le wha. Lai tāti ele ofu. Lai tutonu whao, ele ai o le tūla whone te tau na ofu te mi uma lawa le ofu whaola. Ia. Vaenga le ono mita le o mi o le wha ape la loifo. Taimi la le te ilunga le wha, ofu le ofu whaola. Pēo na whai atu, ele taudia wha pēle ai le ofu whaola le i le tāti i se i whai taimi e. Tupo se whala bila, ele ai. O va ai la lo mai o le ono mita le mi ofu le ofa o le te mi uma le te ye lunga le va ia va na ia te ma ta o te le tu langa le wa tau fo ona faini la isen o va fa pe a le ni la ni fo le va fa ola ni tau na pasia ia to nga va fa pe ia o le tu langa la man tu fo tu la fono to tele tu la fono e lan to e fausia tu la fono nei ono le fata mala o fa la bela o tupu mai ile i tausanga mataimi o tona ia ona pele o avele ma o ma fu i le tu la fono ia o ni to tupu ia tu langa fo ia me se fo o le vitamine o le o faisi mafan o tsami wa fo ia fingo to tsami sina vaenga fai titi fo ia wona i go tai to tasi wa i si wo ana la to wa tai to tasi ia tupu mai fala velave o ia pe la to o a faina so i fu ona fata mala il fa ngota le il maulu mai se ia sami le tunu nei
O le matua tonga vao atoa lalo pe ni limu voi. Mai i vaenga afe o le sami i leilo atu. Ia, mo. Ia. O le tūlanga fo i toi whamanatu. O le pāua o le taimile nei. Nā o le 5 pāua le o whaatanga le tūla funu. O le tausanga nei le na sui ele numelo le pāua. Whaina al tangata e to tasi. Nā o le 5 pāua al tangata maulu e to tasi. O le o toi se fulu. 5. O le tuitui ia ma le maso ma le vaenga lana. O la efu e 5 se fulu tuitui al tangata maulu. Pena fu le fingota le o le maso. Tūlanga wha pena. Io al vai teimi al nei le mānai ele. Ia e mai whaiva o li im to ina o. O mōna fo ia mal tuitui teimi nei. Ia. Nā. Ma lo fa tei fa mana tu su ai turanga pe ona I fango tanga fo ima fa nga faiva ia sa leia ta tauri e masani ona mai nei Wellington ia na o sa no atu sungal malon malo e na ole 5 pa ua ia o ia tu la fono le mi nei fa ona ve lunga o le o to se fulu ia me si na fa marino atu ia o ta fiwa ma to fiwa pese atu ta ilima ia mai ia disi o ri ta se fulu ia mana tu e tu nga fo ia so tu la fono va ngale ia fia ai uma me fa ngota a fa pe o lauta vale ma lau po se va fo e ma fai la lo tu la fono le ona ave uma e malo me to so uma me ia ma na ia le si no fa fonga ma va ngale au kilani wa pe o la to ia tele no mai on pa ua ta to Wellington ia fa tele la vasua Masalo ta pokala muli o le vai so fo. That's fo. Ia, ia lo foleri to. Au di atu. Ia, o mai alta to pokala le ia so sua. Maro va tailo sunga tasi pe fo le mal le office fa salau si fo la mo mo e feilo fo le vai so fo e manuia lava ia fa ingole nei vai aso. E lo atu fo sa pati e mai se fo fuanga uma le fa mo atu ki smasima ta son fo. Ia. Pa tai. Fia toi whawhilo ai ato se isilia whapoponga o tala fō mō le nei au auli. E ui le wala au ma le tamawhai ato mālo ina ia tau fia le tau ai kasa, ai wali potia wasilia ma le miliona tamaiti ua whaanofo e sea, ua le aini a inga mani fale e nonofo ai I kasa. O le selau 5 tolu mai le selau 2 tolu o sui o mālo au whaatasi, na palo ta ina ia wala au e tau fia le taua I le aso na nafi. O le malo tele o Amerika na awai I atunuu, na paalota e le manana o e tau fia le taua o New Zealand au se tālia makaanata ua tutuwa atasi wala au mo le tau finga o le taua I kasa. Na whaapipi ina e se tamaa se masini po e atailo na fale, na whai ai e le kamupani a le Cozy Wall ni ngaluenga whaaleleia o na naia masalomia e le o le leile whaatinonga o ngaluenga I le whaamafna whanainolo na fale, mai whaafe fitu se lautoro 5 tā lalo na taua o whai na tutongi atu I le kamupani, na whaalia il masini po e ata e le I le leile whainga o ngaluenga o le whaamafna whananga o fale I pa pui o tutonu po o Walls, na whisilingia e le e anaina le fale I le taimi mua ai le I whaapipi ina mea poeata ai na taliani le kamupani o lo le leima mai ai a le leile whaingo ngaluenga. Na toe longo e le tamale kamupani e winga le ngaluenga mai le I fia taliani ma ina ua ia fautua ina o le a ave I le fea go le mata upu na toe o atu I le fale ma toe whaifa a le leile ngaluenga e le Italiani le Cozy Wall ina ua fesilingia e tusitala. Ua pasia I le palemene se pili e avese ai le whaatonunga aloa ia o matatia fia au sia matiu te tau ave a le whaletupe wha leo ina ia ilo ma le tūlanga o lo o iai ngaluenga I polisi tau tupe. O matawhai o I maasania whaletupe wha leo o le waainga o polisi tau tupe ma o le iai o le dual mandate po se whatonunga aloa ia e whaalau te lea tili ai ina ia au fia ai manisi matatia o se vaenga o tu la fono mua ia ua whai ai lalo le whainga malo fōu. Ma sa whaanatinati lo na whaatala no aina ina ia vave o na whaapasia ina sa whinau le tuangai e le ai se winga o lea suinga pe taina whinau le National Male Act ina ia whaia lea tūlanga mo le whaletupe wha leo a New Zealand I le taimi o whaatosi no le pālota e whaapea o le a mawhai ai o na tuli
tuli mata i totoa le tau o le soifuanga. O le dual mandate na whaavaina le whainga malos o whaatasi a le Labour i le lua afe se fuluvalo. Na sauno le minista o tupe Nicola Willis o le pili le nei o le amatua manino mai ai le matawhaioi a le whale tupe wha leo leo ma le komiti mo polisi tau tupe i a la tau matawhaioi mo le tamao a inga. Ua whaailoaina mai e le whaamasinonga o le ale lava se tupe e totongi le leiai i la tau na whaasaoina mai i le pā le maunga mui i Whakaari Island. Whapea ainga o i la tau na mali li wai. E fitu ni vaenga o le a whaasalaina i le masino Februari. Pe a mai a se whaamasinonga i le whaale tonu o fuafuanga. Masiaki mo le soifua maloloina ma le saunga le mu. I le taimi ai le itupur whaalavelave le lua afes furuiva. Le ana mali li wai tangata to a luas furu ma le lua. Ma le to a luas furu lima na whaamanu alia. I se whaamasinonga mua na whaiai au kilani le asona nafi. Na sauno ai le whaamasino o Evangelist Thomas e whaapea. E whaalangolango le ngā whatia o tupe tutongi atu mo a inga o e na maliliu, matangata na whasao ina mai i tupe o loo maua e whaamautino mai i le masina fōu. E to atolu tangata na lawe a ina mai le sami ngā taifale o Hawke's Bay, mai matangi malolosi mangalu mawalulunga i le po le aso lua fitus fululua kilomita le mamao i le tui sa saai o Napier, e le i whaingo fielenga luenga lawe ai, na nanati atu e tau mawhai e whaasao mai i la tau sa i le waa, o na o leisi to alua na manunu ati ngā aina, pei tai na tau nu umanuia mai i Utah, maolo o lapata ia pia le ofisa tali atu i whaalawe lawe, ia alo mamao mawhai ngā whai vai le sami le vai aso nei, o na o le saunga le mui whangotanga i le so o le sami whaapea ngā luma walununga. Na whaatumulia tangata solo te tee i Aukilani ma Wellington i le aso lua ma le aso na nafi. E te tee atuai i fuafuanga le malo, lea e ave e se ai nisi o fuafuanga e tautau fi ai le ulaula tapaa i totono New Zealand. E tu sa ma le fast furufitu afe tangata na sainia se talosanga na tuina atu e le au nanga mo le soifua malolo ina whaapitoa mo Maori i le suita itai o le te pati Maori depi ngā rewa peka. E una i ai le malo ia awan i whaia ni swinga i fuafuanga na tau mawhai mai ai le whainga malo ua mawai atu. Na whailo ai atu nisi o whaipuli o le Labour, Greens ma Maori i tangata solo te tee i luma mao tafono. O nisi na wala au e whaapea ia whaamua soifua o tangata na i loo polo fiti. Na wala au nisi le minista o le soifua malolo ina Dr. Shane Ritty ina ia susu mai fafu e whaia sa lato whailoa inga. E pea o le toa lima sa lau o tangata na whaamautu i luma le ofisa o le taitai o le Act, David Seymour i Aukilani, mana tau la mua i le tele o fōmai ma fōmai sinia o le soifua malolo ina i Aukilani. Ua tuina atu se lui al so upu mo le komisi e mata i tuina le pili o oloa o tau mafa po o tala whengai, ai mai se supermarketi le Grocery Commissioner i supermarketi umai le atunuu, ina ia tau fia le si itanga o tau mafa se ia mai ale kirisimasi, se i tau fesosoa nia i tau o le soifuanga ua whengai nei matangata whaatau. E tari tonu Pia Van Heeren, o loo iai se awa noa e mawhaia e kamupani i te tele e o atu i le 2.5 piliona tā la ala tō tupe maua. O na whai mea lofa ma maua le anganga o le kirisimasi, e alolo whai mō tangata i New Zealand, ai mai se ainga o whengai malu i tau o le soifuanga. O lo talosanga hira ni lau whai pisinisi ma supermarketi, ina ia tau fia le si itanga o tau o loa, ma a whai o mawalunga le moomia ina e tangata o loa po o tau mafa, ia awane isi itia ina i lunga o lato tau. E te lesenga luenga whaaleleia e mo o mia le ofisa au nanga tali atu i whaalawelawe whaafuasei, pei ona whaalia i li potia Peter Bosher, le ana filifilia esu e nani whaasea a tangata taito atasi, e whaatatau i le lele o pūlenga ai mai se lava i pūlenga o ngā luenga, ma au nanga whaale malo. Na whaalawi loa le li poti esu enga na whaia whaapitoa, i pitonu una afia i le Whao Gabriel, ma lolonga na afia i nisi o pitonu i Aukilani, e to a whaatangata na mali liu i longa matawhenga i Aukilani, ma le toa se fulutasi i le Whao Gabriel, ma le silia ma le toa awhio tangata nao e se whaamalosi mai o latou whale, ua le aini whale e nonofo ai. Na whaali e Bosher, e aini si o iwi na tuina atu ni a latou whaasea, i le lea mana i aina o i latou, i le taimi na tali atu ai mo whaalawelawe whaafuasei, o sao niuninga, tāpenanga ma le whaatupenga, e te le whaalapotopotonga o iwi e Galesia, ma mafutanga tangata Pasifika, na whaonga ai na lava a latou tupe e fesosoa ni ai i tangata na mafatia i lea whaa.
Ua whaalia le fia o tangata whaingaluenga i le kamupani lava a le Made It Here i Hawke's Bay, ona o se whaaiunga na whaia e tapuni ai le kamupani. Na tuina atu se lapata inga i le au whaingaluenga i le masina taluai, e ono tapunia le kamupani ona ua leenga fatia ona whaau wau ona whaangaluea ina, matatala le kamupani i tūlanga tautupe. O la sofito novema na whaate ia i le au whaingaluenga ina ua whaia se fono, ma whaailoa atu ai le whaaiunga e awala atu i se ata na whaali i le fono e ta au atu ai le whaaiunga. Na whaalia i se tasi o le au whaingaluenga, na manatu o se fono e whaatatau i a Sofia Fia, Beitai, na poto whaatasi ina ia tau mai le whaaiunga, ma sa whaate ia umai le to o se fulu whao le au whaingaluenga. Sa whaalia nisi o le au whaingaluenga i lunga le leiti o New Zealand, sa tatau ona whaia whaatala noanga, ma amatamata maalia ona whaititia i tūla, ma whainisi la asanga, a o mana i ai le fuafuanga e tapunia. Ua toi o nina i aso tau nuu kirisimasi, ai ua maua se tala whaanoa noa mo a inga o i la tau e whaingaluenga i le kamupani a le Made It Here. O le te ala i titi o le fitu i le pōna pō na nanati atu ai le au nanga a le tine i mū e tau tinei a le mū i le kamupani va a le Mastercraft Boats New Zealand i Te Rapa Road i Hamiltone. Na lapata ia tangata ino nofo i tutono o fale e pui mai ai mai le mana waina o kasa o ona mai le mū o le asolo o whai aisu e suenga mo nisi li poti. Ua whaalia lele fia mātua e au o ngā latau whanau i se tasi o a onga i whakatane, ina ua ave e sea ni potu a onga na whaapitoa mō mata upu e a o au ina i le ngangana Māori, e au noa mani whaatala noanga na whaia, e sa ili ai fina ngā lo tangata lau tele. O le 5% o le sona e a o au ina i le a onga Apanui Primary School, e whaaonga aina i le te reo, o le a whaia se whanotanga mātua ma le komiti whaafoia le a onga, e fina wai i le whaatu mauina o potu moa o a onga i le ngangana Māori mo le a onga. Pei ona iai i le sifuru whātau sanga talu na whaavaina, Beitai, na whaalia i komiti whaafoe, e se furu walu maasina o tau sa ilia se whaia onga tau tala i le ngangana Māori, na iai mātua na tutulu, ma whaali le langona mawhatia i ia suinga, ma ua iai se popolenga mo le lumanai o le ngangana Māori i lea onga. I whafo ato New Zealand, na lokaina se tau le ale aisini au se tālia, ilona la foina lea o le silia ma le 7 miliona o fe autustusia tau whaavalea i tangata. Na whaia suenga leo leo sinia e nafa ma le suenga o mata upu tau whaasese i New South Wales. Na sa ili aise tama i pusa e whaonga e la foa le whaitau miliona o fe autustusia i telefoni fe aveai o Texas na lafo. Sa tele na whaapipi i ai ma links e o i ai tangata e whaatosina ai mo le tuina atu o tupe ma le to o tele o tangata na ngau ai ala tau teo ngā tupe. Na whaonga ina le tau le ale ai ngoa o kampani te tele e au fiai ma le Australian Post e mawai ana tupe. E tolu iwa tau sanga o le ali ina lokaina mai e leo ilona fale i le tui sa sae o sini. Ua toi fautua ina e leo le lau tele ai mai se lea ua tu lata i a Sofia Fia. Ua si itia mawalunga whainga tau whaavalea e awala mai pe whaafolinga i kampani te tele o fale tupe. Fale whaiaino no ngā tupe maisi. Ia tautua na awane to sina ngofie i ai. Tala fauia mai le si fofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le aso. Fatal fatu le whaopoponga o tātou telefou me sa momo le ne yaso o se mai el whaafonga. E to mo atu e tātou telefou, e to o lima i lātou na tālu sanga i le awano al whaatun sili le pulinga o mlai waalele le atunu. E na ua whaamawai le whionga ia sili mana ia weta Solomona, le sa ia tau aveina le atu whinga. Mai il komiti whaatonu sa whaatalano ina le awanoa, Mua whaamao nia le ka peneta le lātou whautuanga, e tūsa o le ua o lātou filifilia, le whionga ia tumanvao e vile e whale whatu. O tumanvao sa amata mailo na soi fuanga o oina, mai lea onga tūlanga lua ngā tei vai sa vai. O na sa so oi lea marikolisio sa bo zei o atu le tausanga ea feiva se lau iwa se fulma le palu. Na uru fale o ia le tausanga whaavai li Universitea wao sa mole NUS Foundation, and the fai uma yei mga ruel fa missionary tala i molana e kalesia
Le whaala puputonga Yesu Kiriso le aupa i o aso ngatai mo le lua tau sanga. Na toi wha awaulo na soifua o aui nei lea onga whaafo mai fiti mo le wha tau sanga. Se ia wha iwina mai le tau sanga lua whemariva i lona wha i longa tau waloa. O le tiki rifa tana vai po le Bachelor of Pharmacy. Na tau tua ai mo le matanga luenga le soifua malolo ina. Ma mulmuli ane nga lue ai mo le pule ngol wa alele Samoa. Mai i le tau sanga lua fesiful maltolu se yo mai le so. Sa ia te itaia le au nanga tau le pui puinga po le Manager Security Services. O le tauwhinga ua ia umia e mo le tolu tau sanga ma toi ilo ilo. E 5 miliona tā la le vesoa swani tupe le mano au se tā lia. E wha tupe il polo ke te il toi wha le leia lea masi i tia le tūlanga o maketi lea tunu. E le ngata le maketi o i a ia pia, le maketi sa le ufi, wha pena fo le maketi sa le longa. O le so wha atasi o wha la puputonga malo au wha atasi a tina, ma le wha la puputonga ele Samoa, e sa ili fiso swani e wha le leia tūlanga i maketi, e na ia fausia tūlanga le leia nga ia i lanto lo wha atau sa vadia lanto o lo i taulanga, e wha mautu ai poloka o sa hau niamato e wha le leia, mo lato o lo wha atau watu. E le whaonga ina o lese le niwa fōa ina, o lo wha atulanga i le wha atau wina leo lau manu fōa mo le au whai poloka, o masini wha ilo mo se mue wha pipi i le i maketi, fausia leo ni vaenga i lungo maketi e pue mai ele ele tise whaonga ina i le malusi ango a vele la, mai te tau fwe ona wha pipi i na mani mea pue ante te tonu o maketi. Ma o ia vaenga uma, ma o vaenga tāpene ina mol mamalu lea tunu e wha atau ina ia lanto o loa. Ia taki ai le tūlanga tū mama ia tāpenanga, na ia saunga le mō tangata wha atau ma e tau mamawhai, sili mo le soifua manolo ina. O ia vaenga uma ua au sia le maketi salolonga e pei ona pasia le asia singa na wanya toi ma le ampasa malo Australia i Samoa le tamaita ia Emily Lark. E le asia singa na whaama wina ile to o tele o tina whai pisinisi la 84 le wa avane alanto o loe whata wina ile maketi mo tupe maua e fiso swani na yolato wa inga. O le pepo whamtalanga mai whaltupe tū te tonu a Samoa, wa whasilisila mai ei suinga whaonu po nei, wa iaia na tupe pepo le 5 tāla, se fulu tāla ma le lua se fulu tāla. E ala le whaaliliwina mai le pepa tuai maani finifi, e le pepa wata ua le pole meta angana tā. Ma wa veo se o unanga tā ua le vaenga tau tupe a le antanu. O tupe pole meta neri wa tu ino mai le whaatamilisanga o tupe, i di vaenga ua fua ina. O le a mata tu ina mai il tupe tu te tono Samoa le tupe pepa 5 tā lai le asonga fua, aso se fulmal valo te se malua felu se fulmal tolu. O se ngā yo inga wamanatu il tupe, e na ia talia tu ele maua lunga le mo o mia o lea tupe i teimi o aso fio le kirisi masi. O tupe pepa po le meta se fulu tā la ma le lua se fulu tā la, ua fua o le afa amatu watu i le kuata mua, o le tausanga fau lua a whelua se fulma le wha. O le a wha o ngā wha atasi lava le tupe pepa fau le nei, ma tupe pepa tuwai o lo o iai i le teimi nei. O tue wha amanatu al whal tupe tu tonu le lua fe se fulma liva, na ulua i tu ina mai iai le tupe pepa fau se fulu tala. Na whala wai tele mai iai ma whainga wha teknolosi le tupe pepa 5 tala ma le tupe pepa lua se fulu tala, mo le ulua i teimi. Na whala wilo ai fo i le tupe pepa se fulu tala i lona tūlanga malosi, omi o na lelei, ma o lo whaatu mawina pelo na tūlanga angana tā, pe a whaatu sātu i tupe pepa sa fausia mo mua. Wa mamanu ina tupe pepa polometa le nei, e na ia umi lo nao ngā, ma lelei le whaatu mawina i le tūlanga angana tā, e atangi ai le nau te ingol whaltupe tu te tono sa moa i le tūlanga malosi, ma whaingo fi o na whaao ngā. O se company mai engelani wa whiwhilia lo tātou malo, e lātou te lolomi mamanuina ia tāla fau. Wa momoli mai ni whautuanga e tawala mai le lei teo whaavao maloa New Zealand,
Mō tātou tangata fia tālo sanga no fo Maui New Zealand. Wō lātou mai tau wina lea a fia o nisi o tangata mai le Pasifika, e ne whainga tau whaase se mai nisi o company o lo tālo sanga tu iai tangata, ma ngau ngā waia lātou tupe. O le tālo sanga watu ina mai na ia siaki le lei I meli, ma pepa whaatu mo lo tu ina mai mo I lātou. E na ia mauti noe whaatu atu eina, ma olo o restala ia company lātou te whaatino ia ngai o inga. Wa whaalia le ofisa malanga I lunga o lana upenga te whaailangi, e na ol te tongi le tālo sanga e mo mia, mai a tono e mo mia nisi tau e wha au popo, e pe o reporti mai le forma e pe a tā pā. Wa whautu e nei le ofisa malanga New Zealand tangata Pasifika e au fia I Samoa, e asia si sa o I lunga o na upenga te whaailangi, o lo o wha mawina ai wha amtananga tonu mali sao, e la tau te uia mo la tau pepa tālo sanga, e iei nisi wa mōlia I le whaatino ino ia whainga tau whaase se. O tala fau ia mai sa mō manuia le nei a solo tātou o tunu o whaasoi fuia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua.
Whaafianga mai tamaiti o le pause ilala ina ua lua 15 minute ua te anei le siufong le itulai se fulma le lua le siufong lau mua na ua mai atu ai foi ma tātou telefou le whapuponga muli muli o le nei aso mai se foi o le nei auli pe o na tapeneina le tamaita ia ana wha solo ia mai se foi o tātou tala mai Samoa ia le tautua le sunga ia tā sesa lam sem o le itulai tasi le auli nei le ataliu tātou wha salalaunga i Samoa pe o na masani ia stofia vesta tasi ia le tātou tautua wha ua pia ilungo le tātou Facebook ma le YouTube ia mai le tātou ofisa lalovaya ia se ia pa ia le itulai tolu i le afiafi po le auli ana nei tautua mai ia le whainga luenga le sunga tā sesa lam sem ia e wa fo le tautua ino lo topa ia ma lo tau malu toi wha malo atu le taimi ia o ala fo le to tele ia i malo longa ia o taringa sua ma tau mafutanga o le nei auli ia me se fe i le au ngā lue la tau fo i lo wha ua pia ngā luenga ia ma mafuta mai le tautua mawhaafia fianga su filoi ale si ufonga le lau mua e Wellington toi wha malo atu le taimi malo lava le ngā lue malo le wha malo losi malo le ono sai ia malo fo i le mātaala i ngā luenga o lo fianga ia i le nei taimi i wha talo whatu fo i le uawe ta vale malo lava le fo i le nei taimi le PCA fo i lunga le awala i ngā luenga e ta avale afi o lo tau ngā lue ai ia na whamanatu lava ia pe o na watu fo i le whamanatu o le tātou poklame le tūla fono e pe o na mai atu le sunga asua ne tau sia pe le tātou saonga le mu ia wale feo e lunga o wala le taimi ia a o tātou tūla tātou ai ia i le kirisimasi ma le tau sanga fau ia i le ni fo i tau sanga ia ma lo lava le on sai fi au mga luenga ia mafutanga fo i nei mātua lo tāpo i mai fo i mafuta mai tono a inga le nei taimi whaalongolongo mai le tio whaalongolongo ia whaatalo whaatu ia i tari ngā sua fo i matau mafutanga o le ni fo i auli whapea fo i whaatalo wha mwhaafeilo i atu ma lo fo i le tāpuai ia i tua a mātua fo i o lo mafuta mai ma whaafongo mai mo mai ia i tono o mauta o tangata mātua e whapea fo i mauta ngase whaatalo whaatu fo i lātou lo mafuta mai le to ese whela fo i se to ese na lo e mafuta mai le nei taimi ia malo lava le on sai malo fo le fa malosi le turi no fo fa salanga mnato le amosi le sona na aunga ia pe a o le taimi ia o le a tala mai ai ia ma futa fo ila ia ma ainga ia ma suia i fo le olanga ta to ia malo lava le on sai malo fo le ma futa mai pe fa pe onai ia te ma futa mai tono le to ese ia ile tautua le si fonga la mua ia tatele i o ata isa tatele i o ata i te leno foanga ia o te le loa pe ia ni whaalongo no fo ia wau ta whaalongo fo ia ila tau fo isa sa no fo sala fo i me se atu nu nei mai so le pe ia le te no fo faltari malo i to ese i nei New Zealand ia e se rama to ese lai o i Samoa ia tamala i Samoa e sa oi pe se misiruki ia lua i nisi faspovi la po ia fa tumu so vai si fonga lau mua fa fianga so filoi lua se fulu fitu minuto te nei le tu lai se fulu male lua ma lo lava le mafuta mai ta to woi fa fianga le taimi ia a o fianga i fo ile atu no ngā luenga mai se fo i tau maftanga fo i nei oli ole Pacific lava mo le pese ia o ta lau fanua lava na fana wele mesia mana ia sa o le lei Samo tu
Asala uta ia tonu tai isofu vai vai Ua liu tino le upu O ia lea e whai masulu Le tupu musu O Samoa e whanawai le tupu Fasela manga Se tufo ia oceanga Ole kerisimasi Ifai mama usanga Olon fana mai Ia mama loai Oni aleu Faasilasilanga mo alo matama whanau o le vi ma la motu sa le imoa o lo o au Maui Wellington e New Zealand. E mua na mātou whaatulou sa moa i upa ia sautua whafafa o le ata oto whaahi o tailoloto e le ngā whatau lima e so mātou whaatau waa. E popo e le tā ofi ne iso sopo manu vale i le whongatia a o whaapito au ngā whasetalo sanga mo alo matama whanau o le neia fio anga. O suli mawheo i o le vi ma la moto, whaapeani o upaolo maululunga i totono le laumua i Wellingtone. O le paia lava lea, a wale susua i o alo mali atoa, le paia i le ainga sātili alo, le mamalu le whale tolu ma le ngā utaala, ma le wheta lainga i alu atua. A e whainga tā fo i le awa o te tele i lo i tū malo i a sale i moa. O le paia e whaasino i le awhifio ai o ainga e tolu, le maopu, alo sina ma alo mali atoa, ala la tailua tua malo na ngā utaala.
mamalu mai oe le fale tolu. Ua manato o le aleto e falo ina le afaloloa be la lafu foi o le savili a oto le au pe au. O le aleta ina foi itua matala le tili. Awa ua tala na e uto le tūtanga le vaaloa, e ua seu fo i le fua o lii e o faalepa le foe mamapu i le toa, e pei o le mua o alofanga. Ele o toi polo sila fia i le ngase a malolo o fesanga i nei masi o tātou nuu. O lea ua talo sanga i nai loutou pa ia ma loutou mamalu, alo matama whanau o le vi mala mutu, o lo onopia i mawha amautu i tutono le lau mua i Wellingtone, e au fia i porirua, o le Hunt Valley, whaapele taulanga i Wellingtone, maona nuutua o i umai le lau mua. Wa mana o mia sa tātou wheloa inga, se i whaasoa masoa lau pule le whaatala uula mai se o tātou nuu, mo se whesoa soani. Wa o mana tua i le nei tua sole mao tole tamaita i o nā whanua, o ala o manu e le uia, lo unu pe le, e whaatau waa le au auna, e au mai lea mao ta tātou te wheilo ai a o tau mati so tātou sao mo se o tātou nuu. So o se nuu e ta ape poto, o se nuu manuia, o lea ua talo sanga tuai ma lea nganga whaalo alu tele, i soa wanoa tātou te wheilo ai le aso, no fuanga, ma le taimi e peo na tā uai lalo. Aso le wheilo inga, o le aso tofi, se fulufao te se malua wheloa tolu, no fuanga e whai ai, e whakasa loa hat, Tolu Mitchell Street, e puni Lower Hutt, Wellingtone. Taimi o le ono i lea fiafi. Whaamoe o le a tātou whelo i le aso, a o tua mai langi le langa alia le tama whainga, i loutou soifua masomato wola. Whaaftai, sainia e umu i le tainafi le tua masanga, umu pati mua au, o le sui o le komiti whaapea li i mawhaipule le vi, mala mutu sale i moa. Monisi whaamatalanga, whaamole whaafsotai umu pati mua au, i le telefoni o lua fitu, whaiva wha, tolu wiva, tolu valu. O lua fitu, whaiva wha, tolu wiva, tolu valu. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Malo whaatai le whawhau mai le atinu, te whaatalo whatu le teimi leo o toi luas fultolo minuti na tā leo le tula tasi, ia whaatalo whatu inisi o mafuta mai le teimi le tātou puklame, sunga Silulu Bolton, taringa Silila A, Simona Semontafa, ia whapefoi ia se Fine Sara, leu, ia whapefoi Maria, whatua Maria Robeck, ia whenau ia Isila, whaaftai tere lava le mafuta mai, whaafonga mai, whaalongolongo mai, ia whapefoi whatua ia tō reka tanu, malo lava ia le mafuta mai monia fo inga luenga fuafuanga le ia uri o lo fenga iai o tau malava ia mesi la to lo mafuta mai le taimi le pokala me si fonga la mua taratasi taru tato fa sala ngai Samoa ia tau tua le tato wala leo le ofisa i nai la lovaia se ia pa ia le tula tolu i lungo le Facebook mo le YouTube i le afia na nei mai ai ia i le tula tolu ia to fa malo atu le taimi manu fo ita penanga ia o teunga o maota malawa ia o le fa ila ina o luma lo fale ia o te wina o moli o fe emo i tono lo fale ia me se fo ila la au Christmas na o matua emo fa solo atoa o tele fo ia o mea lo fo ila lo o laula au ia o tou ia i fine uma matamano lo uma ia mafana uma ma na ia fa amu ia lo no winga eta uma ia ele ia sa ula au Christmas ya manuia la fuita penanga i tono mo tamalawa le taimi ya mana ia se matua fa tu sa pele ini me alo fa foi emo fa solo a to mo li tono lo fale pe ya o la matua tele au me alo fa ta ua na wa va ia tua tanga te fe o tu fa fole au la i lo fale o matua matango fiele fe ilafi mai o mo li fa fo tono ya e matua mo moli atua ya foi lele tu sana te mo lia mai fe au ya matou ia leini la Christmas man te tunga ia tau na fai la Christmas tu sa pele ni me alofa ia e malo to luas fultas minuti ona tale o le tu la tasi si fonga la mua ma na fa fia nei taimi malo la vale ma futa mai Richard Parker ya, o le taimi aia wha atangata fo lele atu motor Pasifika ia pole Island Time. Island time, keep me fine and say alright. I say hey, Island time.
sika o malo longa ma tau mafutanga o lea auli si fofonga o le laumua. Ia, o fea le mena te mafuta mai le nei taimi, te tonu o fale whai ngā luenga, ia, te tonu o le taavale, te tonu o lau ainga, o whafo le fale, o lunga o le fale, o autafo le fale, o te tonu o le fale. Fea lawa se mea lo e mafuta mai ai, ia, o le kāpaka, o le paka, o taulanga whaatau, tonu o le fale o loa, na e te fea lua iso loa ai, mawhai au lai tonu o le fale o loa. Ia, ma lo lava fo i manatu, tele fo i na pisi fo i taulanga whaatau le nei taimi. Ai fa manatu atu va ai na tu te milo fa atasi male au nga o i tu lo lava le fa fonga mai le tinu e te le loa le se yo la atu wa ye ya tanga fo le muli atu ya te oi ta muli atu ya te oi pe aba ya tu la aso la atu tamala na e te ia le se yo la atu ale na o la ka na yo no mai fa fo le pito le si la pito la o la atu te wa se ia tama sa ona la atu ia ona to fiu lo le to su e la ka mata itu wane ma ona wa o le taimi nei o le o tele na to tele fo ile wo e fa a mata fa ta o le kirisimasi ia mai fo tau sanga fo ia i te o SC ai lai tama saona ia mata itu wane vai fa pena ia na longo tu pe ia wa milo fa tasi le au ye tupe ma le au le ni tupe o le au nga oi ma le au le nga oi ia matangata uma na fa pena ia ai mi se lava le au a mi o le pulea ia le au le fai ngā luenga ana le amata no atu e su e mea ngai na i taulanga whaatau ia mata i tu wane vanga whapena leo tu e 5 minute tā le tu la e tasi
Ona ne sina mo pese ya o pese pesenga fo ira Krismasi le nei taimi o le tatou proklame ma le tautua le sifonga la mua le o toe 15 minute tasi te riu tatou whaasara launga i Samoa i le tatou ofisa au tui la lawaya ya mo ina toe whaafisiri mai pero sunga tele aliva le whaafisiri mai i tatou tara o Krismasi le na alua tuana leila ya o ngata le tatou tala ya le taimi le savali mai e he rota i whafo matua ita tele i whafo lona maota ya aiwa aia tulo i lunga la au ia la tu mai le manu leo le lulu ia o te ia la he rota i le au tiro tu whapea ia e whai mai roma le lulu tu sa le whai mai le lulu au te pisa o le moetanga ia pe te tu wha o tu tai au o le mena o il tatu tala o Krismasi te mina le sa wei he rota i whafo matua ita ia e vai atu runga la au le lumo lona whale ia e whai mai roma le lulu le tu o le manu fo le lulu lanu pae le masena i lo tatou Samoa le te rina mata fefe i tatou ia la e te pā tu te ia he rota i lunga o le la au e whai mai ma le lulu so i te pisa o le moe tangata to e ono minuti ana tāne o le tu la tasi si whonga lau moe Wellington ia tatou pesa nei maia ia ona wha mai e to i leo tatou tautua mai porirua nei si whonga lau moe Wellington. Ole, whawhiang marisunga Daniel Rico Stelo mo le pese no more. Ia, tolu minita tātasi Samoa, o mai ala tātou tautua, le tātou au nanga atu i nei le tātou ofisa autu numero 5, sumaritasi mani Kevin i Porirua. O leo le atari tātou whaasala launga i Samoa, pe atāritasi, ia i mori atu le whaaftai tele lau mafuta mai, ia ala le tātou tautua le nei aso. Mari tai ona le ila, se i pa i mani nei taimi, i mori tuare ngang whaaftai tele, whaaftai te talo, whaaftai tā puai, ia malo fwele on sai, ma fwele mafuta mai, ia matalata no mai lunga le tātou tautua. Whamanu rufo i se aunanga o le tautamari lau whaafonga le aso, se upu, se ngangana fo i wa pa o papa i lau whaafonga mai, whamangalo se o lau whainga luenga. Manuia nei auri, whiro i tāori tu lai fitu, se whonga lau moe Wellington, a lofa te rea tu mele tātou watinu, tuli te tau mele tātou tātou Krismasi, o le ngata mea lea na le nasi si mai le lulu ia hei rota. Ia po le almele na o i lulu, pena tongi hei rota le lulu, pena pe le lulu, pe le almele fai hei rota le lulu, ia tuli te tau mai le lupo tai au, ia le ala au suma ia le hei rota, ia e tautua tai au, ia po le altulanga o le aiai, a whaapea e le moa tai au, po le altulanga na o i le lulu, o le a whaawawa tu le uli tai au,
ia pe na tongi he rota lulu ia pole almen fai iai. Toi 2 minute tā le tula tasi whaasoi ia le tātou atinu manuia fo i nei fo i aso. Mi venga le fianga sa lesi fai atu ele tautua si fonga la mui Wellington.